Yesu oe, ole puna, ole ola, le ua olai, olo ao, o te mapuai, I whai ata.
au te ofolofa ma whawhero ia tu tātou tunu o le nei tai au fōu, wha ma lor whorau manuia, wha taile tua ilo nā lofa manu nā ngani lei, wa tai mai lau so i fua ili tai au nei, e maisi o lo uola, o le aso whareile o le aso luas furutasi o nove ma lua awhe luas furu ma le lima. O le au nanga ma le tautua le nei e resi ufongo le lau mua o amtalia le nei tai au. Ia, a mai alivi ingo le tua, tāpina ina e le kālesia whaapupitonga ke wisiano Amerika Sāmoa mai porirua, ia ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasala laungo le nei tai au. Tālofa lava. Tātou ifo matatalo. Le atua i aelo mātou tamā e whaavavau. E pa ia mama malu lava oe. Mai te tau e lava o na si itia le vi inga o le taulanga whaafitai i laua fio.
Ina o mātou au lia nei aso fōu I lou whamaoni ma lou lelei. Whaftai lau tausinga o mālo lolo o tunu. O e sa ngā lulue o nisi sa whe malangai. Whaftai le nei aso fōu e whaupopo I le soifua mo lo mātou ola. Whaftai I le tau mātango fie. Whaftai le mālosi fōu, o le ea fōu, o le nei aso fōu. Mātou si itia peo le taulanga o le whaftai ma le vi inga I le tele o au whaamanuianga ese. Lolo I tau le soifuanga nei mātou te talitonu ma whaatuatua o lo e iai whaatasi mai mātou. Taimi, so longa le lei o le soifuanga ma taimi e lu I tauina I le mātou savalinga. Whaatupu tele ina le anganga o le whaftai to tono o mātou loto. O na o le whaola tanga tele ua saunia e lo wano o Yesu Keriso. Ofo ina mai le soifua e maliu e suia I mātou tanga sala. Whaftai lona toto, whaftai lau whaamanga longa. Whaftai ma vi ia lau fio. Mātou whaftai e wafio ngapa ia e whaatonu. Ia wao e whaapoto I mātou. Mātou whaftai ma vi ia oe le tua lo mātou tamā I le tele. O lau foa I le aso ma le aso. I mea uma e tausi ai le tino nei o lo mātou iai. Whaftai lau file mu, whaftai lau oli oli. Mātou te langona. A o iai le nei lalo langi le tele o lo I tau. Mātou whaftai lau whaamano longa. I lau pule ma lau whaasoa ia te I mātou I mea umalava o lo mātou manaumia. Mātou whaasifo atu le nei tae au, mātou whaatuatua lava I le maliu o lo walo Yesu ma lo no toto I maangalo I lau whanau. Au le nei aso le li ie mātou tu ina atu ia te oe mana onga. La tōro ia I le whalemai fia maua le malo longa le li ie se ie anga le lei. Nei o mātou mātua mātutua, se ie tausi ma whaafua loa pēlo la tau soifua. Whamenuia ie o tā pena whai ngā malanga, o le ea, o ala tele wawawe le lau ele ele whapere sami, se ie leo ma pui pui whamule mole. Whamenuia I ngā luenga o le ata ape atu I ailo o tunu. Mātou te talo, I anga le lei pia isu e ngā nei whanau ma o onga o le nei vai tau. Talo ma manatua I la tolo I le pule I le nei atunu u. Se o mātou atunu u I Sāmoa I ona taitai ma tangata anu uma. O le nei lalo langi vevesi le li I se I e anga le lei mai whaamule mole. Mātou manatua na I ke wisiano o sawa ina ona o le mau e winga I ate oe. Se I e sila atu. Whaapupula atu lo maalama lama I e o whaia I e sa wanga o lo whaapongi sa ina o lātou mata. Ie e whamenuia I lau nuu. E anga le lei le ngā luenga whai au na tutofi. Whaafia ngainga ma whalitua. Mātou manatua le ngā luenga tālai, nei misionari, whai evangelia. O e o lo a o tauina mo lo malo se I anga le lei. Whamenuia I mana onga taitasi o le tangata lewa ia. O lo I tutonu o lona loto. E anga le lei nei aso I whiau mga luenga. Mai se le nei tautua mai o le a whaafonga. Mai ane nei aso I whaafo I atu lava le vi inga I lau a fio. E ala atu te tatalo ia Yesu le li ma le whaola. Amene ma amene.
Malo whaftai, il vingo le tua mal kolis whawhai whiau I piula. Ia, o le pese o te tinga lava. O le taimi sfuru wha minute te elfitu, ia le neifo ia manoa. O te o whalofa ma whātano whātua le tunu malo whaftai, le ue mai a tātou whasalong a matalo ni aso. Tātou I le aso whareile. O le aso luas fultasi o novema lua fe luas fulu ma le lima. Tālo wha lava. Malo soifua malo whalau whaftai. Ya, mori atu le nganga o le whaftai ma le whamalo, ma whamanuianga, le tunu atoa. Fia lavo ni usila o e maumai whasa launga Wellington e atoa, Australia, Amerika, Hawaii, Amerika, Sāmoa, whapea tātou I Sāmoa, I o Alaska, I o nisi o tātou ainga o lo maumai I nā Afrika I saute. Kānata, ia malo lava, malo le folau, na I whawhingainga ma whaletua, na I tamam tina mātutua, o le malo se le tunu mana I whanau, na I whaelele mpe fau e folo fatu, na tau fo I wa malanga, mai ia mtaunu mai ni usila nei vai tau ia malo le malanga manuia, ai malanga mai Sāmoa nei, ia mo mia le lava le lau malo longa. Fa masani lo tino I le tau le nei tunu ma le taimi le nei tunu. E u te lo fo ia vanga ia fai le te leo po I talanoanga I Sāmoa ia. Wa te tau ai wa le o felo ai malanga. Nei o tātou ainga fo I o lo I tauina le fo launga nei vai tau I. Ia le I pele I maftanga ia anga le leile imfa mafana tu te oi msio wainga. Le la mtalia le tātou porkalame le ata le tai au. Mai ai le pesi fale nganu o mtau tu fale la tai. Ia ona tātou watu lo le tātou talo le tau whamdianga wa soifua. Le tau tuala nei mo oel si ufonga le lau mo. Whaftai lau whionga le wiko mana, ma Amerika Sāmoa mo le amana ia o whale la tai. O tala o Amerika Sāmoa, ia o no whawhale ia sa tuia ma. Ma tau te leto e tau pese iai, o si whawhonga.
Malo, le vale ya le sao le kawanga. Malo kapenga. O tala o Amerika Sāmoa, ia o no whawhale ya satu ya ma tau te le tue tau pese iai, usi whawhonga. Malo, le vale ya le sao le kawanga. Malo kapenga. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Leo amtari el tātou polokalame o le ata o le taia o pe foi ona matu le tātou whatalofa na le la ia to e wholofa atu mo whamanuia atu le nei aso. Le la tātou se atu le talo le tau, ia mwhanga solo to lewa le tātou polokalame, ia se o atu le teimi o tātou telefou le tātou no le valu. Pamelo ofisio le vai tau le soe langi le lei le tau e o atu le aso sa, o le aso ngfua le whamalu malu, o le aso lua le vai aso fou, le wo o te i valo anga le ofisio le vai tau langi le lei le tau. O kapiti manu tu whanui mataranaki le soe langi le lei le tau e whapea wai me Rapa Hawke's Bay tau po Marlborough. Matua langi le lei lava le tau le soe o atu le songfua le vai ofisio le vai tau i tu mano nei. O le malulu o le ea le whamawina amata mai le valu anga e tulunga le sifuru ma le lima. Ea maa whana i tu malo na uta ua amata mai lua sifuru lua e olunga le lua sifuru ma le valu.
Matango fia le tau. Ia mawhanawhana. Waiwi rapa na luas fulu ma le valu o Marlborough, luas fulu ma le valu, luas fulu lima lo i Hawke's Bay, luas fulu wharo i tau po. Au kilani le soe va ia le matule la, o le motu i saute e langi le lei le pito i lungo le motu i saute wha solo to i le loi kala i estete o Queenstown. Ma Dunedin, ya e tolu te munga i le soe, suisu ya i wingo le tau in Vekago, nisi taimi e timu, nisi taimi e va ia le matau le la. O le malu ulua le ea le motu i saute fituanga i lunga sifuru ma le lua, ea maa whanawhana. O atu le maa urunga i kala i estete le lua sifuru ma le iwa, lua iwa. Ia, o isi vaenga o le motu i saute le ea maa whanawhana lo i sifuru valuanga i lunga lua sifuru tasi. O apia i le so e langi le lei le tau lua sifuru valu fuol e vele lufu lima le ea maa whanawhana. O le angoto i fole lai le so Wellington i le luas fulu valu minute te el valu nane i le fiafi e o soa i le la tae au i le toe se fulu 5 minute i le ono i le tae au a tae au. Fua le malulu i Wellington i manu utua oi o lo i le sifuru luanga i lunga sifuru valu e a mawhanawhana i sifuru iwa fa solo tu lunga luas fulu manwha. Talo le tai i le so Wellington sua le tai i le afo le ono i le tae au le la pe le tai i le toe tasi le minute le tasi le awa uli nei o le toe sua le tai toe 2 minute le fitu nane le fiafi. O poli lua sua le tai, toe tasi minute sfu tasi le tai o nei pe le tai 5 le fiafi, toe sua le tai le te o sfu tasi nane. Ya, tala nao le tau ma le talo le tai, ia sa nga iene ai o le tai ia manu uia telefua fuanga o le alo i le tunu. Ia manu uia telefua i la tau le afe malanga i le ne yaso. Swing o le tupe, mo la to la fola to se le ni ne yaso ya ma lo le ngale le na ya inga i Sāmoa ya mo se si au fa fo mai la fo ya lan tu pe ya te ya to liu liu ya alo lupe sa si tala ni si la mo lo tu pe Australia va lu mo sene tu pe America lima sene o le tu pe fiti tala lu to lu sene o le tala Sāmoa le tala fa furu iva sene le so sa si tala ni si la mo lo tu pe pa anga tonga tastesi ma le lua 5 pa anga tonga i le so. Tasi tala ni usila maura utupe Sāmoa tala fast furu iwa sene. Ya, manore anga le lei, manore lofa ina ya inga. Ala vano family anga wa soifua, mo ila tonu soifua ne yaso. Tuma pere tato email yaso whanau at samoacapitalradio.co.nz pe afia mai se family anga o le ne yaso. Tato ye ile so luas fultasi o November. Afa peo nei lo waso i fua i whamenu i le tu e tu i fua i nista usanga stele. Ia, mau e pele maftanga fia male ainga. Le tusi a Paulo le kalesi e Korinito. Mua Korinito, mua lona mta a foi upo iwa. Mua Korinito mta mua fe upo iwa. E wha maoni le atua, ua vala wina o tau e ia, ina ia mafuta wha atasi malona alo o Yesu ke riso lo tātou walii. E wha maoni le tua ua walawina o tau ina ia ma futa whaatasi manona alo o Yesu ke riso lo tātou wali. Ia tāu fi mauru mafutanga le leina ma tātou wali o Yesu ke riso e peo na whaeloa le apostolo e wha maoni le tua o le mafu anganan wala oi tātou. Manu ia lo waso i fua ia pese nei e wha manu ia ai ia uto waso whanau.
ia uola o te tausia ai o lua ia soruna. Whaapetai ua o lia mai o le nei aso sa tau poina. Whaapetai le toma wau lia loa so soifua o i o le vinga i le na whaia me uma. O i o le vinga i le na whaia me uma. O i o le vinga i le na whaia me uma. Ka talo whātua le tunu malo so i fua usi men whaafonga o le wawai le talo whaasol pito le langi le talo mea le tupuai le aso luas futasi o Novemba. O le sol tausanga tasi fitu valus fulu tolu, tasi fitu valu tolu, whamawina ele manuia o tamu whainga. A isi tangata whalani na lele ile hot air balloon, poli paluni fo ile whaonga ile afi ile saumai tono o kesi. E luas fulu 5 minute na lele lungo Barry si whalani na manuia i tamu whainga o le foi whamoe moe. O le sol tausanga tasi valu fitu fitu na whaalia le tangata sue lea fausia ni mea fau o Thomas Edison. O ia mawhaiona ia fausia se masine pu e ai leo. E tau o le phonograph. Ia mulmuriane leo tau o le tape recorder. Ia po le recorder pu e ai leo tangata. E na fausia le tamalona i le aso ne tausanga tasi valu fitu fitu. O le so i le tausanga e tasi valu iwa wha. Na lafo tuina i pena whai ina isaina ia Japani tau al vao ne ia tunu e lua. O le sol tausanga tasi iwa tasi valu. Na maua ele tanga vai o nuu lea o Estonia. Whapeo le fua lea na wha o ngai le au te te e Estonia. E mulimuri ane. E o wha o ngai le tunu. Republic of Estonia na maua ele so lona tanga vai. O le aso nei le tausanga tasi iwa lua lua. O le tamaita iswa whaia Rebecca Latimer Felton. Mai le nuu leo Georgia i tono Amerika. Na whatautou i le so ma aviei o ia o le ulua i tamaita i senatoa, female United States Senator. E le fono fo ia le malo tele meneke. O le sol tausanga tasi iwa ono sfuruiva. Na mali li elta ita i o Amerika o Presidente Richard Nixon. Ia malifaao o le nuu leo Japani o e Sikau Sato. Na ia toi fo ia tule le motu lea o Okinawa. I le vainga Japani tausanga tasi iwa fitu lua. Pena mali lea i le sol tausanga tasi iwa ono iwa. Na no nofo i fita Amerika le motu leo Japani. Ai paua lea ia inga. E sāne i whaiaini mea tauwha niukilia. O le sol tausanga e tasi iwa fitu sful fitu. O le minista le vai whafua ni usila na taimi. Ia po o minista mta uptau loto i fale. Minister of Internal Affairs o Ellen Hyatt. A New Zealand, na ia whaailoa e luatanga vai New Zealand. O le pese God Save the Queen, mo le God Defend New Zealand. Le so fol tausanga tasi iwa fitu sfulu fitu. Na whaavai ai tono me le pone ia le taalonga kirikiti e tau le World Series Cricket. Ia na tauvala le stama loa tele ana ata TV na whale televise i au se tālia le whaasala la wino taalonga na tele i maua o Kerry Becker. Le fia lo Kerry Becker le maua la company le whaasala la unga o kirikiti a Australia. E saulo ia whaavai loa fo ila na ia ta amilusanga. Ia e onos fulu ia tamata alo na amata hai. O le solta usanga e lua afe ma le wha na wha maangalo ai le Paris Club le se lau biliona tāla ai tālafu ale malo Iraq. E tusa le e valus furu pasene ona ai tālafu. Tusa le ma se lau biliona. Paris Club kalapu le al tele o tangata whai pisinisi ma lau milionea ma ngātunu.
tu e la tau tupi. O le sol tausanga e luafe se fulfitu na whamawai e le presidente o Zimbabwe. I le mai a o le tolus fulfitu tausanga o vem presidente na tangata Robert Mugabe na whamawai le sol luafe se fulfitu. Yo le sol na whaawai ai ia le Armed Force ar malo lea o Bangladesh na whaawai na island malo si ang whawhitawhita. Tātou tala ia, te maua tātou tala te masani whawhtela. Tolo e whawhonga te utuan si whonga le lo mua le tae au le asfreile. Le asalus futasi o le masini o November. Nea, o le teimina tātou ni usila le ui wa toi luas fulfaa minuti an tāne o le valu. Whatalo whātu nei tātou paanga o lo whawhilo ai mai. Malai vaenga, sai folo ia while. A Bryn Masua e unsila lo whātu. Whiletu ia Mao. Ia Walker Base. Sunga ia Yosa Maifea. Ia whaatalo whātu le ngang whiwhia malo. Whawtaila ui mai. Te si Agustino, Cornelio non malo. Whawtai lava. Ia sunga ia pali i masiona tua a. Maa foe. Ia loftele atu por kalame whawhawina. Waalele me lau whangaluenga o tawa. Sunga vai ai ono. Wa malo ia whasoa tu tato Facebook. Whamulmole. Ia maua fo isi i vanga ia olo wainga mana ia uo ia tatou whasalaunga. E o matango fia le tau le lau mua te lo fo i le langa il to tele o le tatou tunu o whangota ma tāwhawhau le mtawhanga ma le sami ia so mawhanwhana ia mana ia le na vaenga e. Mawel maftanga fifia mana i uo mana i a inga i o le sami ia pau alfa utuanga le pokalame ma le whamanatu. Tau tua nalo tau saonga le muu. O le vai tau fo nei tau te ai. Ya, e o tamaiti I whafo tā whao ai. E swimming pool I tua whale o ainga. E o nista maiti o le sami ma le vai. Ya, na ua sirfia le tunu me taun whai e wha mua sa o le mu o tātou umalawa. E ile o nanga lea le vaenga o le fui mu I le so le na a matatu na fin whaasala la watu. Ia le la toi whafonga mai I tae on nei. Tā ua lau sirfia o nei vaenga nei. Smel whafonga. O whaeloa mai la official le tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei. Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululuanga e le tasi le awoli o le aso whareile aso luas fulma le tasi o November. O na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai o le whautuanga mo le to'atele I a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tulai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa ia awa le la fo ia mana tua a fai tula I mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asia jane le tulau o le Fire and Emergency.nz moni whamatalanga e tusai manei fuafuanga. Sāmoa
teo a ia whai a mawhai o mamana awa e te whawai vai a ia mana Sāmoa lau tāpua inga me ona talonu atu na mawhatai lo la lo whai vai Vai tapu i ele ngol fa fiang le namba de sunga ya fiu se mo le tufunga le utos furfitu minute na tane o le valu le utape na mai tantu telefone mo le tai o lo fatu ele na tupse fa tail ma to mai te visa ene ya le sunga ya sione tupa i malui fa u nga luenga le ne yaso a matalia yo i malui fo i ya so engal fa na lo i pe ne vai tau ta pena to mo la nga tongi fa i ul ni tau sanga ya nei matu o lo fa yer nga luenga le ta pena o ta maiti ma momoli lea onga matoe au mai ya le la alata te me tu o lea onga e na malo lo lava lea pa walo no le vanga lea e nei ma tu ai fai ngā luenga fa moi lea onga tu o ta maiti ai fai ngā luenga e lo na winga le foi la sui por kalame e nei ma tu nei ia o le a fai ngatau na o e fai ngā luenga pa wale fa manatu e au nanga na lau te fai mo me o por kalame fo i holiday programs ma fai na avisi au whanau tu o ina e ili tupe tongi ia e sili atu na e le ngatana e tu o ina e a onga ia ili teimi leo le tu wanga ia matona ta pena ia ili teimi le net whamalo lava nisi o ta pena fai ngā malanga ia manu ia lau malanga i Sāmoa ia talo ai le ia pui si o tātou tunu mo le Pasifika ili ni vai tau o le vai teimi ne e fo lau le Pasifika ili vai tau o whātu sa mata vilinga ia o le sisi o manga malalangi malnatura malfofoanga le tua ia o le vaitau ne mata i tu e l'official vaitau le Pasifika ma Sāmoa ia wha mai lava ia November ia po oktopa o le tausanga le nei se auria perila o le tausanga fou ia te ilona ua si le fia pi o le mafuanga na wha vai ai i taitai o le tātua tunu nā teimi ia mafutanga te talo ma ana pongi e whai ele amatanga o tausanga malava ia fau o toi male fale te talo lea i runga le maunga o vaia. Ia e peo lei te ose au le maunga o vaia e ta fale te talo le tato malo. Ia le mafu angale na ina iau li masao le fo launga lea tino. I le vai tau lea mola toi malanga i Sāmoa i midu. Ia le fai ngā malanga ni. Alu mantu wafa te le sau tanga tupe te alu mo. Tatu tala noa i le fuafuanga le vaenga o le fui mu lea na whaasala lau atu ni. Se tala lata mai i le whaalawe lea le li mamau atu le na mali o le tamamlan whanau o tolu. O le tala lata mai i le mtanga luenga o leo o la ilisu isu enga male masalonga. Ia o le tūlanga o le pule le ola le na mafu ai. Ia o le whato a maua no e whaise tala le tina o tamaiti ia malunu to o lua le na mali umai whaalawe ne e se whangataha nei mea. Ia o se tina nei o i e whaia onga o ia e whaia onga se tina. Ia o le peo le na amatalo nofo le whale na ua e il whanau. Ia ai o lana tala e le tatau na tupu le mele i si anu whanau. E pe tau mate atu masalo po le vā le whine mal tamalo le o mafu ai.
Ia le avilan whaafitai le anga le leima le au mafola o tele o tangata na la foina sa tupe na ua whaatulanga le kiva Little Page. Ia o le tupe na na uina o mai i le taio nei e tolu se lau fas fulfitu wafe le tupe mwhenfo i tangata. I ngo tangata ni usile tangata mai ima o lalangi. Le uanga le lei e tinane nei ia au ia le taimi whaingata. Ia ono le a fia o lo siana whanau o tolu. Te vai ia tau ta maiti e lua tama mare teini o le au le lei o nei ta maiti talo whai. Ia, le lei, i le whapea la u whato nua atu le atu nuu. Ia me whapea i le so longa le lei pia wholau. Ia me whesesia ia i mātua ia. Ma whau mao no fo lalo mtoi ma whau. Le ia nei ta mamtina mātutua nau i mai fo mena. Ia, toi no fo lalo mtoi ma whau. Ia, te ia vele umasinami. E pe ola usa le mata mafuta i le af so ani ia isi ona te toa tau amatamata. Nere, talo fatele atu programe ma whamenu atu le nei tai au tato atu nei whaafi fianga ia le ua tato vai atu o le teimi ia le uto isfuru tolu minute on tale o le tu lai valu. Talo whanava le si ufonga nei o lamua. Sunga sami atoa ma le whaafi fianga Sāmoa finau. Sāmoa e ole whamana tua tulena, e ngalo ya oe olo tātou amata.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Fianga mai le polisi e le fifi to e 3 minuti o na tane o le valu, to e 2 minuti o na tane o le valu, tane valu, whaafonga i tātou telefou. Mori atu le whaafitai ma le whamaloi. Tātou umalava o whaaso ina le tātou Facebook ia so umalava, whaafitai tele lava. O lea e, o tau atu inisi o tātou tala. O nei, le so lufurtasi o novema. E o le ua matasi ia i lunga i tutongi o sitseni. E tātou ni usila. O le whatuato i si ia le i tono luas furu lua tau sanga. O so tonu ale nei. Ia, al whatata inga o le sitseni o le tangata matua. Wape le ua maua nofo mau le la tau sanga sitseni. Sa wha se lau fitu sfuru luas furu sene. A mata i le sona 5 se lau ono sfuru. Ia, mena le whamnato tua mana. Ia, le whailo sitseni. O le tamaiti la iti ila lo sifuru ono tau sanga le matua. Sa lua se lau tolu 5 ta la sifuru sene le teminei. Le ua lua se lau valu sifuru ta la amata i le so. O sitseni, o le isi to inga sitseni, vo ile le o ila tau o kometea sitseni o na whatata inga whapeo le matua le sitseni a lo na alo le sitseni a pe a toi whafou le sitseni na ia po la foi lo o to ia pala ia sitseni na ia le sa lu se la malfa le o lu se la fa tolu wa matone si ilunga ia o nanga ni le malo mo la no te tala noi i tele ona ia o a inga i Sāmoa mana ia fo i silingi ai le official le vai il tato malo Sāmoa ia tala le sia o na lo tongil pili ola na vai Sāmoa tula le sto ina na yona lumarikiu. Ya, fatu lolto ina teinele, wale na te langona umaftal noanga ye wale le tele fiala u pili o vai, ma le teinele, e 5 se lau. Tongi lo to ina le pili. Ana uman tongi le pili o vai, si lo to ina o ya malo. Fiala le la na ukilia tapa lenia, na femeta le teinele, ye 5 se lau foi le ye. Ma ila le ita le to ina, wale fia malo a tono le fa. Le ofisa le tongi pili o vai. Ole mena le ma ua le teimine i Sāmoa. Ia telefoi nei ua maa inga i whai mai. Ole matua taunga tā ole pili o vai le mene oi. Ia mana ia silisile, se whai san susu en. Ia si o tāru fo i Sāmoa si taimina fsili le i le official vai. Wa whai mai le mau. Ia so ia o menu a watu tangata e tusili pili o le vai fo i lea i le whale. Ia ma wal pili e 5 sfuta la, ono sfuta la. Taimina ila le o toi atu lau tusi mita le vai e tusi. Ala o kometi ya lo inga pe estimate pe faile fua fa ata tau le vanga le ofisa fa tau le fanga no suava. Tau nga tau suava. Ya usi mai fa fonga tatu tala mai Sāmoa, ya ile nei tai au na Australia. Toi wha malo atu si o tātua tunu o leisi fo ili nei wha o poponga i ni tali meo lo te tupu si o tātua tunu i Sāmoa mo le whai uon nei vai aso. O tari mai le whionga le teitai o le atunu, le whionga le lauri le mali e tōpalanta i Valfosi, e whaamanino atu ai i whaalapa tonga lau tu stana le Pasifika, e pe o le Pina, FMA, a sose lau tu stana a Fiti, whapea fwoi ma le Sandbot. E talo sangai nai le teitai o le atunu ina i to e liu se tua wha, ma to e te tala le tapu i le newspaper lau observer, le o tapu mai e so san whaatala nonga, a toi mal whaatala no ino ana minister. Pei tai na whaamanino le whionga le pāre mia i le pepo whaamtalanga. O le tapu na tu i nātu le newspaper, o lana whaai unga sa whaamanino lava whaamtalanga, ina ia fua se tapu, ai le popea se nuu. Pei tai e le o tau whir sa o lo tonga lau tu stana i Sāmoa, mai le la vea fua foi ma ave le fua i se whaamtalanga ma se whaai unga. Ai o le aunga o le tampu le tu mauna tu i nātu le newspaper, e nei a sile le tu langa le reporti na ma le sao, ma le tono whaamtalanga o se mena tupu. Na whaai lofo i la auli le na pepo whaamtalanga. Na whaavai foi le na whaai unga i lungo nisi o vaenga e pei o le whaasalala wina, pe tu sia le newspaper se whaamtalanga sa whaataunu wina se whontanga, e nisi o whaurulunga la namtanga luenga, ai le moni. A to ai man se sofatu lona whanua e tā pāse whaataranonga,
ai ele o se teimi whai ngā ruenga wha le malo. A to ai ma le sa o le tonga o siona lava ainga, wha to a whailoa ai ina ua wha to a taliu mai. Ia tātou telefou o le neve yaso na tu ina tuai, le mai atu ina tu le tusi le sose lau tu stala Sāmoa i le fionga le teitai o le atunu. E tāpa aiso na finangalo ise a wanoa, e toi te talatu le newspaper le Observer. E te le lava se ngā ruenga e te tau na toi whaia e wha le leia ai le maota ngā sa ngase au tū tele e tua sivi i le motu tele i sana whai. E le toi te liu mai o le asia singa le fionga le minsta o soi fua malo loina wa au au lo fipo salu malo. Na malanga ta amilo le motu tele i sana whai ma wha uru lungo le tanga ruenga e sida tutoa i vaenga o lo mo o mia i le fesoa swani. Peitai, na whaai loe wa awa o le porkala mea sa vali o oe malo malo. E te tau o nei eise swinga e whaalau tele e le whale mai tele i tua sivi. Ona ele ngā whatia le whale mai o lo i eili teimile nei, e le telo ngā se ngase e talia tuai foi, e mana ongo lea tunu pe auto wa atu sa ili tong fiti. E mo mian toi fausis whale mai. Ia sa o ale tangi mai anai teitai. Ia manai i o tātou tangata fo i tutou no le motu i savai. Tua mo mia se whale mai fo. Ia mai matou ai mtua whatumulia ma moenga lai tauna iai. Matou mai fo i whale maliu tulo. O tumu fo i whale maliu. Lona uinga tumu whale ola. Tumu whale oti. Ia o le mela na il matou mai tau iai. Wata tau toi whaisis whale mai fo i sala whai. E o foi whale mai whai tu malo, o manino i le asia singa lepe o na tā ua le fionga le minista. No fuanga i whale mai whai tu malo, lai mo o mian whatele. Whatele i sa taua, whapena fo i sa paitea, i mai se foi whalava. O lai mana i al tele o le whale mai le sa fotuana, whai ai le tu malo. Pau le mana onga la ye esa tau fo ia seta ia faini pupuni fo ia va ia lea ngase ma lea ngase al fa mai ola tele pau la me o to va tu nisi mo nga fo e to fa po kwala i mo nga fo la ye mana ia la tu mo nga fo le va tene na va o le tu langa la i me mana na o ia nai mai se alava i tau soifua o la tu potu fo i o le ia la tu fala I mapotu le whaiara tonga luenga, mo mia le malulu. Na mori mawina i fo le asia singa le fionga le minista, le moni o whaase aolo tu ina mai le ngato le malo le atunu, ai o fo mai o lo o ngafa tau li maina ngā ruenga i whale mai sa vai, ile le maua waila au ma whala au le telo teimi, pe le lava foi, pe anga i ane le mamalu ngā singa se malatu pe patala vai. Ato ai ma le tūlanga o le lava fo mai, fa te sei ma whale o lono no fwai tau si soi fua, wa mana o mia le toi whaia wawe e ei o se ngā ruenga. Whale leia, ia whale e lala ma papa o ai ia tau si soi fua. O le emtua waia au ia mar whanonoa. E lo le leiva anga ia, o te le alo ia to le la au. E le pewe a velo o ve minsta mea o te pui pui, e le ba alo i mea ia. Le i o le ngaluenga na le malo, a ieni whawhitau le te tau na alo whaatasi ma i la tō lo mo mia whaale lenga mai sa o ala tō tano mai e mo mia na whai nisi whale e tua i ai ia tausi soifua awa ale lei tausi soifua ia o le a whai titia fo inga ruenga nei fo mai ia ngalue le au male po Wa so o le motu tele i sala whai e le ngata le whale mai tua sevi o whale mai whai tu malo whapena fo i le motu i upolu e le ase singa le fionga le minista ma whauru lunga lana mitanga luenga. Wa whamaunia mai e sui komsino mitanga luenga o leo le ia tawa whamasanga sa muelu se mata opu na tula i mai le amatanga o le vaiaso e le maliwa i o se tamaititi na o le lua tausanga le matua ta ua le ia tawa na si paka i le waia e whawhanga i le telefone mai ele i mawhai o na whaasawina lo nola ina ua aveane le whane mai. A maliwi o sipaka o makiki e lua kausanga. I ngā sipaka i le waia o le suenga leo le ae e msalami e o le waia whanga maa. Porque le fong i ai au ngā le i le waia. Ngā me wepi e ngumi le masangi o ke le fong. Whamau ne mai whaere i antawa e le i o atu suenga alamtanga ruenga le tūlanga
pe le ono a afia ai nisi o mātua le tūla fono, i le maliwa i o la alo. Ai o lo ave le whaamua le temine le suenga, pe whaamaonia na si paka moni le waia na whawhanga ai le telefoni. Na whaamaonia mai fo i le i antawa, o le whaalawe na tūla i mai. Ko i le whai kure i le whanga, o le whanga. Yo le whaukuanga e kau anga mai ko koa ngi mai kau, Kede le fongi, kede le whanga maa, i o maasangi ata kwa kunga kwa whanga, i a kua ia, e maua ia, rusu whai kurat whanga maa. Ai ai la ka maiki ia, o ka maiki e whekolopi tolo maa la aiki e le maa malama i mea ia, e kauanga. A kia kiro koa le a inga i alai maa kua mai e maa kua. A whai o leua i ele mga au whapea. Ia e ka kaunga koe kiro a whanga na kere fongi, pa whanga i palaka e ingi, palaka maururunga e le a wika maiki a whapea le se ia alai maururunga. Inga ia whaasau inga i se si mea o kupo me lumanga. Mai o lo whaawau pēr e ngan tanga luenga le mata opu. Ai o se toi whafangu le mō tātou uma, e a tautua nā le taunga le mō o tātou waloma whanau, i te tonu lava o tātou mōta malawa. O telefona, whaamanuia tele le tue le whaai unga le vaiaso, whaasoi foia. Tala falava o tala fau mai le sifofongo le lau mua mo le nei tae ao, a so lua se fulutasi o nove ma lua afe lua lima. Ua mawhaiona whaalawi loa le ingo le fōma i nifo au kilani, Dr. Jacob Goldenberg, le ana ia whaiani tonga fitinga o nifo tangata, ai olo o tau fia le lai sene whaafo mai. E lua se fulutasi mo lianga ua mo li ai Goldenberg, malana kamupani le Total Health Dentistry i Ponsonby, ona ua soli le tula fono o le Health Practitioners Competence and Assurance Act lua fe male tolu, whaapea male tula fono mo fe whaataua inga tala fea ngai le Fair Trading Act tasi iwa waluono. Na mo li ele matanga luenga o soifo malolo ina le fōma i nifo malana kamupani i le whai o tonga fitinga o nifo tangata e au noa male iai o se laisene. O aperila lua fe lua whana whaalea o ngā ina ai le laisene wha fōma i nifo ale kamupani o Januari e toi tula ai ai Goldenberg i luma le wha masinonga. E tolu se fuluiva a fetala ua whaasalai le kampania le foodstuffs i le motu i saute, ona o le toi whaatau ato Hamas ua lewa ona whaatonuina e tapulo na whaatauina i le lua lua tolu, ona o lo iai tonu le salmonella. Na wala au le mata upo le foodstuffs i luma le whaamasinonga whaitu malo, akala i estete i le asona nafi, ma whaasalai i le tolu se fuluiva a fetala, ona o le solio tula fono tau i fe whaataua inga. E lua se fulufate si ma le 5% le numero tamaita i New Zealand ma au se tālia e sawa aina e ala tau paanga. Pe ona whaalia i suenga fau ale WHO. O lo o manino, le whaalelea o ia foi numera talu mai le lua tau sanga talu ai. O lo o io e ina i le palemio New Zealand Christopher Luxon i unga o ia suenga ma whaapea mai. O le mafua anga tonu lea o lo o whaaua wai pea polo kalame e pei o le te aore kura o se polo kalame luas fulu 5 tau sanga o whaanga solo, e tau mawhai e ave ese, ma tau fiai le sauanga o tina matamaitai. Ua i ele fuafuanga i si iti ai tau o le talosanga ina o le citizen i New Zealand, mai a mata atu le aso, ua whaupopo le se fuluiva pasene, pe ona whaailoa le matanga luenga o mata upo le lotoi fale, mai le aso se fululua Novema, o le asi itia i le 5 se lau ono se fulu tāla, mai le fa se lau fitus fulu tāla lua se fulu sene, o lo o iai mo le tangata matua, o le tau mo tamaiti lalo le se fulu ono tau sanga o le asi itia i le lua se lau valu se fulu tāla, mai le lua se lau tolu se fulu 5 tāla, se fulu sene o lo o iai nei. Na whaalia ele matanga luenga o mata upo le loto i fale, o lo o mawhaiona maua le lisi a atoa o ia fesuia inga i le upenga tawhailangi a le malo New Zealand. E to aluani tau le lea uano kaina i leo,
Ai ua tau fia I fo I manisika leti e tasi te si male 5 miliona ina ua maua I se suenga tele a leo I au kilani na ngā lulue whaatasi ai male ofisa o tiute. Na mawai fo I masetino I tupe e 5 se la wa feta la. I wha maunga le ofisa o tiute ua ta ua ai leo o atu I le lua te si male 2 miliona ta la ni taua whai o la fonga e te taona tutongi ia o loa. E tolu ono tau sanga le matua se tangata saina inga lue o se tau situsi. Wha ape ai masemele isi e wha tolu tau sanga o loo ia I New Zealand le taimi nei I se visa whainga luenga lea ua loka ina I leo leo. Na tula ia tau le lea e to alua le wha masinonga wha itu malo o manukau I le aso lulu. E tali I molianga I le umia ai o ia sikaleti I se awala wha asole to la fono. O se te mana wha ailo ai I tala fau a le One News le silia ma le 3 miliona o sikaleti na maua I tua oio New Zealand I le lua felua 5. Wha upopo I ai masikaleti na maua I le vai aso nei. E silia maleono se furufitu afe apa po tama ipaelo o ne lanu ese e whai ai ta alonga ta maiti e mawaile asbestos Sāmoa na whaatawina atu ele kei mat. E tele tau sango whaatau atu ele kei mat I one. Maisi na whaatawina mai lava I le luafe se fulu 5 pe ona lipotia I upenga ta whailangi ale product safety website. Ua whaato ese le kei mat ona ole whaale tonu ili au nanga. Ua ia ile whaatonu ngai toi whaafo iai ni one lanu ole rainbow sand, male educational colors, male creatistics, ona ole tremolite, o se asbestos olo o maua ia o neone ina ua whaia ia I se suenga. Na ta uele matanga luenga wa onga, e lua se fulufaa onga ma o onga a mata ua tapunia ina ua mawaile asbestos I o neone. Ma ua whaafiso o taifo ia onga e wha se lau whaatasiai ma o onga a mata se lau 5 se fulu, e winga I lea whaafita auli. E onga whaafita auli, e o oile soifo malolo ina o le tangata e pe o le kānisa o le māmā pe a sao fia I le ea mamana vaina I le tangata. E silia I le tasi mai le whaape patalavai e tusi mai e fō mai na mawai se whaale tonu ma mafuai o na whaatupu mai ma a fia I tangata inui na whala au. E ono se fuluwalu whaale talavai I Manawatu ma Bay of Plenty na o fia I tutono le suenga le o kika e sue ai le whaonganga o se mea whainga luenga po o se polo kala me fōu. O nisi o whaafita auli I le saa o pe patalavai le ana maliwa I se pepe lua maasina I le amatanga o le tausanga nei I Manawatu. O se fangu lea mo tangata whainga luenga I whale talavai. Ina ia toi siaki le lei le malolosi o vaila au mafuala au o lo o tusi mai e fō mai. I to tono le mai aso e tasi na mawai pepa talavai e a whelua se lau 5 fitu e le sa o le malolosi o fuala au na tusi atu e GPs. O le tele o ia whaafita au li e au fiai le sa o le fua whaatatau o fuala au mawaila au le talawhianga I le fuala au o whaatonu e inu. Manisi fuala au e le saunga le muona tau mawhawhaatasi. Maisi whaale tonu e matua a whaina I lava le tangata pe a le toi loiloina e whale talavai. O le tele o isi mata upu e tua I ai whale talavai ai mai se pe a tutupu mai ni whaalave I le sese o le malolosi o fuala au na tusi mai e fō mai. O le taimi mōmole nei wa whai ai se saunoanga whalawa I tele a le tina ia Chelsea Field le ana maliliu lana whana wito o tolu I se mui Sanson na maliliu August, Hugo, Makodi I se mui le whai ungo le vai aso taluai le e masano mia o se fasio ti tangata pule leola na maliwa I fōi ma le latu tamaya Dean Field I se whamatalanga le tina le tai au nei na saunoa I e whaapea o lana whanau o lona o la a toa masano fo fale mai lava I le lua whelua se fulu ina ua whanau ia Hugo. O tuato le lua whelua se fulu sa whainga ruenga o ia o se whaia onga a mata. Mana mawhaio na luma ave August I le ngaluenga. Saunoa Chelsea na mate ai fo I malalato ta I whau I le mū. Ma leilo atu ai ma le lefu lana ta matene o Iris na whawhano I le taimi na whanau ai. Pe au le iwa tau sanga talu ai. Na ia whawhetaya au nanga tali atu I whaalawelave whaafua sei. Le ana mua tali atu ina ua tupu le whaalawelave. Whaape ai malana whaafetai I tangata New Zealand o lo o momoli atu alo whaanga mawhisosoani tau seile ni mo ia I le nei taimi whaingata. E o maile tai au nei ua silia ma le tolu se lau whaase furufitu a whetala ua maua maile kevalito ma o lo o whaau au su enga leo I lea whaalawelave.
Ua wala au le fence I tangata whaingaluenga ina ia tau fia se te o lo fuafua mo le aso. O lo fuafua lau tinei mua savavani ese mangaluenga mo le tasi le itu la I le awa uli. A ofa awa waipea o na whaiafi naunga male pūlenga e winga I o la tau tutongi o pito nuolo o au fia ili te ai au Kilani, Hamiltone, Palmerstone, Wellingtone, Kalaistete, Timaru, Dunedin ma Invercargill. O le aso luole mai aso fo ua fuafua e whaatala no ai ele ERA la lato mata upu. E 5% le si itanga o tutongi I tutono le tolu tausanga na ofo mai le fence bei ona lipotia. E la taile 5 miliona pa o taavale ua mawhai ona recycle mo le tausanga mua o le polkalame o le Tire Wise Scheme. Ua la taile tausanga talo na amatalia le polkalame. Ma ofa ai titi ai le numero pa o taavale e la foa ai itafatafa o le awala. E pe ama le 2 tone le mamafa o pa o taavale e ave ifafoa toni usila. O lo fa moe le Tire Wise ia si itia le numero pa o taavale e recycle. Mafau mai ai nisi o loa, mafaatu mawina ailo na faonga aina ito tono ni usila. Tala fawia mai le si ufofonga le lau muamo le neiva aenga o le tae ao. Whafonga le tunu tātu telefou te maula mnoi whafonga il tauni la veli vas furwan minutu te alvalu talana mai Sāmoa. Tāpena tā se salam sam tātu talani usilana I tāpena ina ana wha solo. Wha mālo wha tai yo ia ole nganga ole wha manatu. Ia te iloa le ai whafonga mai le tunu mai la tau e whalongo longo le tātu li te o le tasi le wha manatu e mālo si e lawan a watu le tātu o unang. O whanga maa o telefoni. Ia le ai whalongo longo I le tani mai ele komisina le ne leo ia le ta uor sui komisina ia o le mafuanga na o le whanga maalen mai mawile o lo stamititi po si alo totole lua tau sanga I Sāmoa a whanga ma au telefoni ma nei el ta PSIS a wole tau e piele waia I le palaka ia wai I le stoi ngā whanga maana e tau palaka alai ola o te maratua I le whao lave na ufai tau e le tala o le tamaititi la tolo se o te le tamaiti la e fetolo fisolo ai tono fale ale ola le palaka le e tau e me fanga mala to tamaiti tu ul fanga mala ngutu ia na mali u ma fo le ola na tamaititi fa mana tu mo tato ia e isi tamaiti a mo il po e fa fanga ia telefoni il po ato ki e la yo me u mai ali to fale a inga ia alwe ngale tanga matua ta milo ipotu tamaiti e mauti no ta pe uma palaka ma palaka o longa umu me uma fa pena ina ia mo moe le pola saunga le mu mauti no lava ele ai se fa la ve no tupu le la tatu wanga ile vai tau ma fana vevela yani usila ya e morta mai spaka vo ile ya mu tonga va le tau te mai tau ina e mu Australia mu ye si vai ngoni usila fa pena Amerika mai se tu no lang ma ale ya ile va matua ma e foi tono ainga vevela vo ile tono fali ya alfa menatu na mo nei vai tau pe la vola o nanga le tine mu ni usila le na luatu ye pe vele na mai tanto telefo nei le va fululua nga ile tasi e sta to Wellington e maugilani ya e sa vali e se mana to nga luenga lo no nga fa tu wai na tali atu pe a tu pusiafi ia e famina to tu nai vai ngata una ala tatu wol fa fianga e tele ni se tatu tala vol tatu leina tatu fa so wala u mai tatu leina o fa tolu vol lima lo fa tasi tatu tala no ai ala fa fianga male tama ole la ma lili ia o vi no foto ma ur colisio avele
Ua whaeloa mai ala official a tine i mū, ma whalawalawe te tupu whaafua Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine i mū, mai le se fuluruanga e le tasi le a woli, o le aso whareile, aso luas fulma le tasi o November. O na o le atulanga, o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, ini wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele, ia whae tete, o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai eini mū. Tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, ia aua le la fo ia, mana tua a whai e tula i mai se mū, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia jane le itu lau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. A whai o maleleile nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa, au alale pole, o sau nia nei le titu sau se ava noa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Sāmoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe sili atu foi i le mai casualty ji sau. Tau ai ngai Sāmoa, ona maua leo le ava noa le se i le aso mua o te sema, ma le se i muli le aso limo Januari, e ma whai foi ona e anga waa i le se i pe awhai e lafo se top up tolu sfurutala New Zealand pe tolu sfurutala Australia pe sili atu fo i lo ai ngai Sāmoa e ia inga ole nei whaapitoa. Sekia Tijisa. Leso tātou tautua e whanau loa al taimi luas furu mana whetu menu te u tēne le wālu i le tai aule nei o le aso wharo i le o kale mātango fia o le tau oi o ta pena alo na whaiva nei aso menui alo whaiva le aua si le fia le tātou me whai longo i lo ainga po fia tonu ale te anga iai ia avela o telefoni ia ma se o faola e le iloa me tupu tātou mataala nei taimi so se mea lava iai se le matautia atu nei le tai au i tala whaasa lau mai Australia
o tala ia ngata ta vai aso ia tifanga a fa peita le ni mea mo ia le o le matua yo le isi i tolu sumo tupu e tau sanga le matua na ave fa malo se le isi au le i Australia o le mafuanga o le ile o lo na uso tangata fo i developer property developer tangata fo i e mau o loa tele la to tupe o fa tau fale toi fale le ina toi fa tau tu le mau i polo fiti te tele o le lai no le kurupu mo le kengi le peto tolu e peto fa le ainga le e tele la to tupe e ala la tu ta vale stamma le wala to fale e watu la to le kengi le pu e mai le i le mai sai mai tu lo e mai tu ta vale ave fai lo le man la to ta la le tongi me le tupe le to vatu to tama ia no fo lo le o le isi wo le i le alfa malusi fai lo le kengi le la vatu le valus fu afeta la to e fa mamulu mai mato wo e fa mela uli ele ai mana o miel miliona ta la Australia tongi atu ina tongi le a ingal miliona ta la e to e tu mai le la to tama fa son ave la la ua i loe leo leo Australia le kurupu le la lai fai la to sa ili linga le termine pe wala no famtala tu tala ia pe o meien te whaalongo ia ti whanga tupu isi atu no lang ia le tupu mai Australia o isi foi mea te whaalongo ai o tupu o tamaiti la iti al wha malosi a le ua o e tangata matutu o al wha malosi e kengi ia e mawaila tu tupe a le amai tupe le to vatua to tangata le e matautia ala no wingo le sona mo tatou le nei te mi o le fat ole ola poto al nei la lang ya ole o taito tasi me fa pena e o esel mele o tato ya o fa sala ele malo Australia na New South Wales le compagnie le upa lua se la ulimas fultala ma fu mai wa mau so enga o tautino fo le upa o nto dia ta vale le upa it la tola na o e kiliva me ai almena le wo fai ele compagnie le upa wala to avea passe se upa eats ele ta tauna avea ta vale na paula to ngalunga fer kiliva me ai piki mai me ai ma ave a ingala na tongi tu ale wo fa nga ele upa ave passe se ya wala le uma mau lu se la uli masfuru afele upa tasilo na wa tele tu pele upa le fo Italia le mta upune ni usila le na manu malo ina ya vita vale inei ile mta upulea ile va o avita vale o finau avita vale o la tau o tanta whenga luenga a finau mele upalea o tau kon kalate tanta wha kon kalate ia e te tau whamili finau avita vale e te tau na nga vaala tau i whamanu yanga i o aso malo lo o le tongi vo le minimum wage ia po le living wage ia le mele iei e umana vese uma tu sai mal so enga John Campbell na sau fio lolone avita vale sa fatal noi e umana tu tongi uma ia tu pe faalu tax ia pensini ma me uma va pena e to el sfurima tala tu pe mama ai umi tu la fenga luenga yo no winga ele o ausia nga luenga ne ele upa le minimum wage ni usila le o luas fulma tu pu fu to tala ele wo ye ia o le pe o fina ngana na le ye nei talia la uni luoi na tu mo avta vale pe tu tongi me le upa se tu pe mo la to no vinga mta pule lo pole tau sang fo pe i tau mate tu ye e mani fo ia me tupu isi tu o lau langi te maa o fai. O se ata na tu siel tangata suafa ia Caste Clement. O le tasiva sfurfa, tasiva sfurima, tasiva sfuruono, te tolu tau sanga la tu siel tangata tu siata tau ta uale mai Austria. Caste Clement. Ia le ata o le tamaitai o le tamaitai utaia le iei le ata. Pei o taimi o pūlenga sa wale natsi e si amani ma pūlenga le whainga leanga o nei tangata utaia. O le ata lalu tamaitai utaia suafa ia Elizabeth Letera. O ia la na nei le ata. Ae vai le ata e te le ia te auia mana uwa ai e stato wa ai ia. O lata wa ai e matua i o tale mana o ai le ata e tau tau lo ta whale. Awa vai le mafu anga linga tangu tāme yo ata mua o le tangata ntusia le ata. Pes tangata tauta ua le tangata ntusia le ata. Lua o le whiaula momoli mai le ata. Tolu o le umi na tusia le ata. Yo le tasiva tasifan tusia.
Fa o le tangata e ana leua ia whaatauina le ata mai ma umia o sana meto tino. Pio nisi na mafuanga te tele pe umia se museum, o se tangata utau, al whaata inga wa peo se atantu si al tasiva tas fa, o sa lesa le ni tupo sa lesa la ua iei le ata, le lato e whaatau atu, pio isi na mafuanga e tau vai tangata e whaatauina. O le ata la lea, ia, o le tau na tau lia, i luas fulu minute na whai, il whatau tu i lea i New York, na le luas fulu minute. O le tau na whaatau i le ata, na whaatau atu i le ata. E wha se lau, nei tu e wha sa atu. E wha se lau se fulu iwa te si maletasi le miliona tala. Tupeni usila. Wha se lau se fulu iwa te si maletasi miliona tala le tau le ata. O le tangata bilionea pe milionea na ia o na maliu tau sanga le nei ia iuni e le tangata le na maliu. Ia le lau whaatau e se tuai lo le ata nei le tau fonga. A o le ata tu sia e le tangata Austria e tauta ua tu siata. Ia na umia leo le ata le tangata Amerika ia le ua maliu. Ia le lau whaatau atu. A le tau na whaatau atu ai. Wha se lau sifuru iwa te si maletasi miliona tala. Al matua mata ti ala wal nei tūla. Ia o leo te iloa na fwe te sila fieta o tele i nei tātou whanau e fie fia le melolu tu siata. E te iloa. Au e te tango whaasa. Whaatau le tele api e mau e whaleo loa ma mea umma whapena. Whaatau matu uiai. Tu siata o sisi o manga o vaitafe ma mea whapena. Wow, o le talitonunga i tangata ne tu siata. O mea umma lailo na mawhauwhau. E mwhai anu whanofum tu si ilalo. E peo tātou o istangata e fie tu si mo meo solo, o pese, tau loto, o tala fatu. O istangata e fie tu siata. O inala sa saa i la tau fo i mawhauwhaunga. Tu si ilalo ia le ata o le waa, o le sami, ma manu lele, o a o le langi. O mea alofa umma mea na. Ia se tātou whautala tātou le ata ne. O le matua matautia o le tau. Ia, ma alola wa whawtaile, whawhongmai sunga alo ese po e fuasale, lo ftele atu mo. Lau sunga, ia. Ma alola wa le, ma futamai e sa o le lei lava. Ia, le sunga ati ulilo, ia, le tina ia lupe, mai Brisbane, si Lulupolitan, ia se tatango moa, so Farasua, ia lo ftele atu sunga ia Sam Simaile, taile mafuta mai te resa ene, ia maro. O leo te fia watu le fesili whatu manatu le tatou whalongolongo. O le whatata inga le alauanga wa al tatou manu Sāmoa mo le ipola langi lua whelua fitu. O le aso ua manatu wa o le mele na matala no tui matasi. A whai o iaini tama e fia ta alo le manu Sāmoa. A la nava noa le tamilisanga le na whai nei el Pasifika. Ma le mele na o i tātou ta alo majili manu una, ma le fwene toyo ni ta alo i tupai. A la e le fia o mai, e whato a fia o mai e le World Cup. O le aso utari tonunga, oe ai o tangata e langolango au le tonu. E tala whea ngai na ave i le ava noa, a o tangata e matua i le lei al ta alo. E le a whaina pe a whapea e le i ava noa mai lato kon karate. A whapea sa ava noa, a e le fia o mai ta alo sa ilingo se ava noa sa mo. Whamata o le aso uloa iai, whapea o le whaiaonga. E te tu ua i le ava noa, pe tu upe le ava noa i tama i e sa tinga i nei tausu inga o se ava noa, o sa moa i le World Cup. Ia, mai, wa o le tau te iloa. E o le whaiaonga li usila. Ia, o le tele fia afe tama i tono li usila. A le ama na o le whaiaonga le o Blacks e mai riti mo unga. Mai si au ali ila e o, E nai te ilo ai i manatu o mene o whaiaonga na te mo o mia tama le late best players. Tangata pito sili na le ta alo. Ia e fua ia tātou nei le au mai moa ma le takata loto nu upe whape nā le mawhauwhaunga. Ia tā lofa mā loso i fua. Rangi mā la sunga e. Ia se o i whamal mole. E la umere ngalo ngā whiaongo ke fo ia koe lo passport. Le ngai sa wa nga le o ma el passport do gapi online. Ai ele me lo fisi le famol mo me lo fa fa fe mo me o le me vole mi sela le fa pe fa ngi kui alo e pele ai. E ona te falo ngono tato le tio ya so uma. Ali. E te falo ngono ma tato le tio ya so uma. Io
Iana. Ke ko fa tal wala ke lo fa ngal do ke o le wa ngo ko ke le fa pe ai o ka sang fo pa fa ma o ko ma mo kinga ai ke fo me ma ka ngai tani de o ko sang ngai la o ti le ko la va le va o fo tuanga mo o e ke ko passport a spy le la so malu yang wali le nga ka kal ngoi le la fa yang afi le la o mo fa online alo fa ku lo wa finga la pis si kanga i fase pe fa sa po mo ke o fo pe fa se ku yo o misela sa ma le al fa isi wa ke lo mala le mele wa ko viki sa nga kala ka le e kai minga lo fe lo oi lo le ma o ya o mo le nga fa ya pe po oi a ke lo la ko vi o le fa ma le pe na la vai watu atatu fa sala nga fa pete malanga Sāmoa ai ingal tatu malo tau no watu mal pe fa ma ni mo fa yo tu yo le misela ma na yala o masio walo le fale tala vai pe vilisa po mo tila fo ma ina ole fa ia ila tau e mai ale fo ma ile fa tuanga ai fa pe langa tal wai le te malanga Sāmoa i lo ula tal tono ngatu san fa mau ngal so fu ma lo ina ni usila e ta tau ana fa lo tu yo le misela te ya mo ya ave le pepa fa ma unia yo ngara wa o ke fo o ko fingere Sāmoa po fa fela po le lo ke o mai ka fia nga ma na mo watu tali o la mta pu yo nga fa se walo e fa nga yo va nga fa le tui a mai pepa fa ma unia fo mai tu tono la watu a sili mai fa le olo tu lo ye malo fa yo ngala si la le fa ka le passport lo pe lo mai so ma ya le pe buar kui pe ka fa ya ke ninga o pe ko faso pe ko ka si va es full faso tau no fa ya o le nga fio ke alu sa fa le tweet down lo kensa e mo fa ya fi ya le ko ma na ya fa tau so full fari alu malanga ya fa lo lo pe na okay fa ya wa ofisila ko wa finga po la fa pala ngol mol o ko ka la ka wele ke ya fa ku afa mai fo mai fo I want to make my section for my miseras wa pa ki ra o fa la o fa la ko suelo ya le se o que lo fa lo o le anga fo lo maka italo me la le ku po no fa fo mai pe tato tu ale leva tele na lo tu fa sala ya yo misi ya yo epis ya lo tele tu ya lo fa ko tu pa dai la fa na tu fo na ya le fo e fa solo tu ale fa na tu le tu no fa na tu la o so aparte me pe pa le ye lunga fa mo ngala le ma tu ma ya la tal tato pese e no tangona to fa tau tu fa lo ma tu na fa mtalanga o fa tolu valima no fa tasi tato leina tato fa fi fianga malisunga se tu fa le moe
Fa fianga set fan mooi le wil van out tato le na mano so fu talo fa. Oi, ja, le te wala umat, te wala umat. Malo so fu talo fa. Malo, ele o mau le atu oi, salo po tale tonu mele ulai na talo fa malo so fu. Ja, malo so fu. Ja, nou menino mai, o matai. Le ban vera vane sunga. Ja, so no mai, malo fa tai. Ja, sai la mo kala me le cha mo chango fi. O sa u fa so le ka ko mon Sāmoa. Ja, so wa ia manga ku fa ya o nga lo wa ai. Ma ai ska ko au ma ska fa nga ya lo fa nga ska ko. Ai so ka ika ia mga ko fo inga ya wa ka po lo le wo ka. Ya o aka ki lo le ya ka le su engo sa bang o nga ya. Ko iki ki aka ko le mawanga na bang o. Le la ska lo nga nga ya ile ka un kusa. Pe ang va pe ka umai ka ko ka ko au nga ya. Ore ako au sa wale le woka e wa e ka nga fi na wa ri e ka o fi la kula nga au wale woka ka nga fight winga ya ke le aku ai e mawari e mon ma winga fo e le ko ole e ma nga yo fo la ko fi na u ma mo ya le la ka ma ro la e ya ka ke le ya foi ka ke le ai fo nga le se sikula nga le ka mo fa nga ka ma la ma nga ya ai ko ke ba ai le World Cup ya mo wa lunga ko le au Sāmoa le World Cup so o le mela ka un ka pe nga i fa ya o nga ma ka nga fi na lo ai e su e mengi ni ka mai ki anga va ale le ka longa pe o ka mai ki yo ska ria mangi usila ave o le me mon Sāmoa o lo ka alo me ka ho inga e ka ke le iwa ya ola ka pi ya le aru la ka pi ya ko ure ma ula lo la ka pi pe o Amerika ya le piki me mon Sāmoa e fo no ka va ya cuida ka mai ki wa o le so ka mai va pe wa le po fe nga soka ka mai ki le are wo sauri ai yo me la nga ko ka pe nga i ko fa ya o kilo le ka wa pe ia ka ko ni sila mo ska lia le ma wa lunga le vo la ka pi usala pe fa mai nga ele le pe fa pe ele ia vangole le ka ngakale e ka nga sa ka le wo ka ai le anga fo i pe fa pe o la nga vango ai sa wala nga sa to afia sa wal wal ka mai nga sa le silo ko ai fa ya o la nga pisi mo ko ia ala ele mo fa le fi sa ka le wo ka yo ko ke lo ia ka se ka ia ko ia sa vango sa we pisi na ka ko wa le wo ka pa ai sa wa ya malo mana ia le finangalo ya so ko ni ka ya malo na tinga luwe ya de wo singa luenga ya menu ia fa ngalo nga ya fa tai lava ya time ya fa se fo e mana ia le ufa ilo mai le felo tusi le official komsina maulungo Sāmoa Wellington mo tangata Sāmoa mai so ifua maula e Sāmoa i tua o le tasiva no lima, lunga tasiva no fa, tasiva no tolu, tasiva no lua, tasiva no tasi, fa solo ngai tua, e le mo mia se tu yo le misela mai Sāmoa. Fa linga na mo lato e malanga i Sāmoa. Talo fa malo so ifua. Talo fa. Ya, so no mai le welunga ya. O mai lo sunga tu oi. O lo manuia fa tai e o mai lo sunga. O le o o skumkia o manema. Ya, talo fa manai ba. Ai de se no fita no ta uso. O le welunga ya. Ha? O le te ilunga ya, le fa fonga le tunu ta nonga. Okay, o le te via para o tio. Para ver en pena conecte o so nga o te no to ya o o pa o se fez esse o online lunga
E, o le wa ilunga ia, le fa fonga mai le tunu lo si fonga matanga fie. E fa pe que so le la tan no en le so te miga tu rang fitan no re me fitan na Oi, ia vili mai la pe tale iva, po le si sfulu lua minute na vili mai le fa mol. Ok, fa pe que para tam sorry voi o pole. Ja. E fa menele tu e sunga. Tai la fa bena fa so. Ja, tu vili mai pe tale iva te mina utata telefona tata no le tu fa mol le tala tanto lina. Ia, o le whaalinga nā le ua mai nei le soifua mana loina pe o na ui mai le official komsina i Wellington. Sāmoa umai na whanau Sāmoa, maole Sāmoa, soifua Sāmoa, le la malanga i Sāmoa. Na soifua le vaitau le tasiva o nos fulfa. Wha solo anga i tua. Ea, e le mana o mia so tui o le misela. Ai, o le whaalinga nā le soifua mana loina ani usila, le la aluatu. O i lato uma na soifua ini usila i le vaitau le tasi iwa ono iwa. Ia a ole i o ia januari tasi iwa ono iwa. E lo inga le ua 5 ono tau sanga anga, ili 7 tau sanga le matutua. E le mana o mia so tui o le misela. Ai, o le fautua ngā whapete malanga i se atunu o lae malo si ele pipisi o le misela. E ta tau la anu whailu tui. Mo la tau umana soifua isi atunu o lalulangi, a le ua malanga mai ni usila le vaitau na le tasi iwa ono iwa, e mana o mia na le whai o lau tui o le misela, i nei ni usila. E pe tau lave lave le whasan launga, e mana ia lau pue mai. Ai o leo te lenga le vaenga lea, fe sili pe le tatu telefoni na o le ovalu se lau. Ono tasi ono mo nisi o wha amatalanga. O nisi wha maunga, ia o tamaiti lea e sfululua masina anga i sfululua masina e te tau o na tasi anga i le lua tui pui pui o le misela mo e. O tamaiti ai lalo sfululua masina matina maitanga. E le o yaise vaenga e wha mamafa e le whai o tautui. E oe. Ia. E peo nisina o tingra maitanga fo ele o mia le fai tu yo le misela. O le au ngā tupulanga lea e lalo mai o le 5 tau sanga lo inga na whanau i tuatu o Januari tasiva ono iwa. Inga le vanga le 5 ono anga i lalo tau sanga. A fai ele o manino le leipo o fai o tui pe ele o mau o fo ini wha mau maunga na fai o tui. E mau mia na le fai o lo tui o le misela. Ia, mo la tō lo o silingia le tui pe alu fo mai. E mana ia matai tusi e tolu e te whaonga ina te whai le fo mai. O le MMR, measles, mumps and rubella. E o le whao mingana o le MMR, o le tuina e au fia ai le misela, o le mami ma le rubella. E whaia ne le fo mai. Ia pe te fisili whale talavai. Pea e su iai, ia e te fia mana mātili i le tūlanga o tui nei. Whatalo whatu sunga whauliuli, pule iata, ia malo lava le sunga ia whialo wha i Iakopo, ia manuia le tae Rachel, lolo whatu le sunga Chewi ma Mari, sunga malo blese uma, Cap Siliva, whaftai tele le mafuta mai, sunga Saulo, ia whaftai lava le whafonga mai tātou whasalango, o whātolu walu lima, o whātasi le tātou leina. E mwhaina e vili mai i tātou tala noa. O le sile aso enga lena watu nei tātou talfou. Pei lau whale tala vaile i mana watu, pei of plenty, malvaanga naili tūna. E wha peo i la tau i eli tō mai whapitoa pharmacist. Whate ta inga lewa mai lau pepa o fō mai, alu ro e talau tala vai. O na tō e siaki i lea e tangata i tō mai whapitoa i vai la au mafua la au, mana tō maua. E pea ma le afe lua se lau lima fitu, ni wha maunga se o fuala au na la tō maua na mai fō mai. Wela ta u o to mai se al to mai fo mai e se fo to mai u tangata le me tau vai la au fala au ia le na piki e fo e tangata fa pitoa ia na isasi ia mai o nanga GPs o le ta u na o le fesili fo mai po le ala nga o le fala au le ala nga o le fala au nei lo le tusi mai al fala au tato wolo tato ia e ma nei al fesili
Dokta, o le ale wing, le ale o ngan fuala au lea, iso na afianga moa au, le ale o ngan fuala au lea, iso na afianga moa au, le ale o ngan fuala au lea. Ia lua tu wala fale tala vai, e toi su e mai oe tangata la whenga luenga fale tala vai. Ia oi nā toi whai la tau whai unga. Ai o a lava ni mea le tupu ia tātou, mana i le tali sa o a le taimile o le fale tala noanga ma le fō mai. Ia ma le taimile toi fasiringa i tātou le fale tala vai. Na ia mauti noa ia e le ise mea o whale tonu. Ia mai lava ia tala vai sa o lava fitaui. Ma tātou, la tātou o le whawhiwhianga. Mwana kodisi avele Sāmoa e le ngol tātou pese. Ono minuti ono tūna tāno riva. Whawhiwhianga mai kolisia a vele, whatala whatu le sunga se ngari ka peli malo seu, lona waranga lulu e whawhitai le awe mai e tātou whasalaunga, ia whaimwhais malo longa, le mana i le aso e sāwali wali mana e tāpolo, ma taritano ai, whailwha malo stino. E iei e tau mawhale na watu nei talafau e ana e tau le Hammers, ia pol sa unga e nal whale onga lupu. Le ufa sala i le company le food staff le motu i saute le whatau atu alana whatau ruina tapulo nto e whatau ina lua fe lua tolu sifuru i wafe. O le vaenga na le te vai e lungo lau le watu pulanga fau le iei. Tu say e o me e whaonga e tu e loi e tau mawha fo i e tangata mai o i sa tu tonu mai si atunu o tu i e le vineta ia o le tipolo o le anian saina, o le masima, o hau manisi mena e vili whamalu peise pata. Ia e se langa recipe, ia o peo kama lelo ilo ia chips, o mo meo cookies, o meo mwhapena. Ia le te mau e tono tamai whangu, le te ratu whalo lo whatau whangu plastic, mo tamai bowlight. Fia ia e lo i fo tonu ia me o kukama, i o karoti, e tua i lungo lau fo ile, e whapena e whaitau mawhal nei taimi. Ia tamala na le ufa asa silsila i whalolo e talu i te ua e whatau anaua. Ufa asa e le o toi peolen whasa la istasi o unang. O te whawhitai o aso umata te tau i news nei o le tele o loa whasa e whatau atu. O le mata ala i o tangata i New Zealand whaingo le vaenga. Ina ia ua ne i lato whaongase se ina le vano e su e lato tupe. O ni au unang. Ale mea ka te o foi. O lai loa ai whaia, ne whate tali se i maua. Ia, oi lawa ta pena la malanga le aso, ia manuia lau whainga malamanga. Toi wha matala atu le tala lea.
A fa pete maranga mai Sāmoa tu sai male ripoti mai mtanga luenga so ifua malaloi nei Sāmoa. Le na ui mai i le official commissioner sili. A fa pena e so ifua i tu atu le tasiva ono lima. Luenga tasiva ono fa, tasiva ono tolu, tasiva ono lua, tasiva ono tasi fa solo ngai tua. E le mana o miala so tui o le misela pea e malanga i Sāmoa. I le ta pae la tau. Al vanga lena so ifua le tasiva ono lima fa solo lunga tasiva ono fitu, ono valu, ono eva fitu sifulu. Ia fa solo menga i lumalo ninga la watu afsi me fialo. Pepe fa mauniolo tu yo le misela. Ia to inga mena ta pena i ta tu i malanga. Mesena ia inga wale wana pukla to pase se o ai. Ia lo fatu mo utou manuia tau whainga malanga. Tala mai Sāmoa, ia usi mai lol fa fonga. Tau wha malo atu si o tātua tunu o leisi fo ili nei wha o poponga i ni tali meo lo te tupu si o tātua tunu i Sāmoa mo le whai uon nei vai aso. O tari mai le whionga le teitai o le atunu le whionga le la auri le mali e topolanta i Valfosi e wha manino atu ai i wha alapu tonga la utu stana di Pasifika e pe o le Pina, FMA, a sose la utu stana a Fiti, wha pe fo i ma le Sandboard. E talo sangai nai le teitai o le atunu uina i to e liu liu se to wha. Ma to e te tala le tapu i le newspaper la Observer, le o tapu mai e so san wha tala nonga, a to e mal wha tala no ino ana minister. Pei tai na wha manino le whionga le pāre mia i le pepo wha mtalanga. O le tapu na tu i nātu le newspaper, o lana wha i unga sa wha manino lava wha mtalanga, ina ia fua se tapu, ai le popea se nuu. Pei tai e leo tau whir sa olo tonga lau tu stana i Sāmoa. Mai le la vea fua foi ma ave le fua i se wha amtalanga ma se wha i unga. Ai o le aunga o le tapu le tu mauna tu i nātu le newspaper. E na ia sile le tu langa le reporti na ma le sao ma le tono wha amtalanga o se mena tupu. Na wha i lofo i la auli le na pepo wha amtalanga. Na wha vai foi le na wha i unga i lungo nisi o vaenga e pei o le wha salala wina pe tu si e le newspaper se wha amtalanga sa wha taunu wina se whontanga e nisi o wha uru lunga la namtanga luenga ai le moni. A to ai mana so whaatu lona whanua e tā pāse wha taranonga ai e le o se teimi whai ngā ruenga wha le malo. A to ai mana sa o le tonga siona lava ainga whaato a whailoa ai ina ua whaato a taliu mai. Ia tātou telefou le neve yaso na tu ina tuai le mai atu i nātu le tusi e le sose lau tu stala Sāmoa i le whionga le teitai o le atunu. E tāpā aiso na whinangalo i se awanoa e toi te talatu le newspaper le Observer. E te le lava se ngā luenga e te tau na toi whaia e wha le leia ai le maotanga sa ngase au tu tele e tua sivi i le motu tele i sana whai. E le toi te liu mai o le asia singa le whionga le minister so i fōmalo loina wa awao lo fipo salu malo. Na malanga ta amilo le motele i sala fai ma whauru lungo le tanga luenga, e sile tutoa i vaenga o lo mo o mia ele fesoa swani. Pei tai, na whaai loe wa awao le porkala mea sa vali o oe malo malo. E te tau o na iai se swinga e whaalau tele e le whale mai tele i tua sivi, ona ele ngā whatia le whale mai o lo i eili teimile nei, e le telo ngā se ngase, e talia tuai foi e mana ongo lea tunuu pe auto va atu sa ili tong fiti. E mo mian tuai fausis falma ia sa o ale tangi mai ana taitai ia mana i o tatou tangata fo i tono le motu i savai. Tua mo mia se fale mai fo ia mai mato ai mu tua fatu mulia o mamo enga la tauna ia mato mai fo il fale maliu tulo o tu mu fo il fale maliu lo no winga tu mu fale ola tu mu fale oti. Ia o le melana il matou mai tau iai ua tatau toi fai sis fale mai fo i sala fai. E o foi fale mai fai tu malo o manino i le asia singa lepe o na ta ua le fionga le minister. No foanga ia fale mai fai tu malo la mo mian fa tele. Fa tele ia i sa taua fa pena fo ia
Satpaitea ia mai se foi lalo o lai mana ia te le o le fale mai le sa fotu ana fai le tu malo paule le mana onga la ia esa ta o foi aseta ia fai ni pupuni foi va ia lea ngase ma lea ngase al fale mai o lai te le paula le mea o to va tu nisi mo nga fo e to fa po kwala i mo nga fo la ia mana ia la tu mo nga fo le fatene na va o le tūlanga la i meia mana na oaia nai mai se alava i tau soifua. O la tō potu fo i o le ia la tō whala i ma potu le whaiara tonga luenga mo mia le malulu. Na mori maui nei foi le asia singa le fionga le minister. Le moni o whaase aolo tu ina mai le ngato le malo le atunu ai o fo mai o lo ngafa tau li mai na ngā ruenga i whane mai sa vai. Ile le maua waila au mawhala au le telo teimi, pe le lava foi, pe anga i ane le mamalua ngā se malatu pe patala vai. Ato ai ma le tūlanga o le lava fo mai, whata sei mawhale o lona no fuai tau si soifua, wa mana o mia le toi whaia vave i ei o se ngā wenga. Pa le leia, ia whale e lala ma papa o ai ia tau si soifua. O le emtua waia u ia marfa nono e lo le leiva nga ia o te le alo ia to le la e le pv ave lo ove minsta me o te pui ai le ba lo i meia le io le ngaluenga na malo ai ni fa fita u le tau na alo fa tasi ma i la to lo mo mia fa le lenga mai sa ola tu tano mai e mo mia na fai nisi fale tua ia tau si soifua awa ale lei tau si soifua ia o le afai titia fo inga ruenga nei fo mai ia ngalue le au male po Wa so o le motu te le sala fai e le ngata le whale mai tua sevi o whale mai whai tu malo whapena fo i le motu i upolu e le ase singa le fionga le minister ma whauru lunga o lana metanga luenga. Wa whamaunia mai e le sui kumsino metanga luenga o leo le ia tawa whamasanga sa muelu se mata opu na tula i mai le amatanga o le vaiaso e le maliwa i o se tamaititi na o le lua tausanga le matua ta ua le ia tawa na si paka i le waia e whawhanga i le telefone mai ele i mawhai o na whaasawina lo nola e na ua aveane le whane mai. A maliwi o si paka o makiki e lua kausanga e nga si paka i le waia o le kusuenga leo le ae e msalomia i o le waia whanga maa porque le phone i ai o ngale i le waia nga me wepi e ngumi le masangi porque le phone Whamau ne mai whaere an taua e le i o atu suenga alamtanga ruenga le tūlanga pe le onua a fia e nisi o mātua le tūla fono i le maliwa i o la alo ai o lo ave le wha mua le temini le suenga pe whamau nia na si paka moni le waia na whawhanga ai le telefone na whamau nia mai fo e le i an taua o le whaala lave na tūla i mai. O i le whai kure i le whanga, o le whanga. Ia le whaukuanga e kau anga mai kokoa, ngi mai kau, ke le kere fongi, ke le whanga maa, i o masangi ata kua kunga le whanga, ia kua ia, e maua ia, rusu whai kura whanga maa. Ai ai la ka maiki ia, o ka maiki e whekolopi tolo maa la aiki e le maa malama i mea ia, e kau anga. A kia kiro ko ale a inga i alai mākua mai e mākua. A whai o leua i ele mga au whapea. Ia e ka kaunga koe kilo a whangana kelefongi. Pa whanga i palaka e ingi. Palaka maururunga e le a wika maiki a whapea le se ia alai maururunga. Inga ia whaasau inga i se si mea o kupu me lumanga. Mai o lo whaawa peso e suenga ntanga luenga le mata opu. Ai o se toi whafangu le mō tātou uma. E a tautua nā le taunga le mō tātou waloma whanau. I te tonu lava o tātou mota malawa. O telefona, whamanuia tele le tue le whai unga le vaiaso, whasoifoia. Tala falava o tala fou mai le siwafonga le lau mua mo le nei tae ao a solua se fulutasi o NOV ma lua a whelua 5.
Ua mawhaiona whaalawi loa le ingo le fōma i nifo au kilani Dr. Jacob Goldenberg le ana ia whaiani tonga fitinga o nifo tangata ai olo o tau fia le laisene whaafo mai. E lua se fulutasi mōlianga ua mōli ai Goldenberg malana kamupani le Total Health Dentistry i Ponsonby. Ona ua soli le tula fono o le Health Practitioners Competence and Assurance Act lua fe male tolu. Whaapea male tula fono mo fe whaatawa inga tala fea ngai le Fair Trading Act tasi iwa waluono. Na mōli ele matanga luenga o soifo malolo ina le fōma i nifo malana kamupani i le whai o tonga fitinga o nifo tangata e au noa male iai o se laisene. O aperila lua fe lua whana whaalea o ngā ina ai le laisene whaafoma i nifo ale kamupani o Januari e toitula ai ai Goldenberg i luma le whaamasinonga. E tolu se fuluiwa a whetala ua whaasalai le kampania le foodstuffs i le motu i saute o na o le toi whaatau ato Hamas ua lewa o na whaatonuina e tapulo na whaatauina i le lua whelua tolu o na olo o iai tonu le salmonella. Na wala au le mata upo le foodstuffs i luma le whaamasinonga whaitu malo a kala i estete i le asona nafi ma whaasalai i le tolu se fuluiwa a whetala o na o le solio tula fono tau i fe whaataua inga. E lua se fulufate si ma le 5% le numero tamaita i New Zealand ma au se tālia e sawa aina e ala tau paanga. Pe ona whaalia i suesuenga fau ale WHO. O lo o manino, le whaalelea o ia fwai numera talu mai le lua tau sanga talu ai. O lo o io e ina e le palemio New Zealand Christopher Luxon i unga o ia suesuenga ma whaapea mai. O le mafua anga tonu lea o lo o whaaua wai pea polo kalame e pei o le te ao re kura o se polo kalame luas fulu 5 tau sanga o whaanga solo e tau mawhai e ave ese ma tau fiai le sauanga o tina matamaitai. Ua iei le fuafuanga e si iti ai tau o le talosanga ina o le Citizen i New Zealand mai a mata atu le aso ua whaupopo le se fuluiwa pasene pe ona whaailoa le matanga luenga o mata upo le lotoi fale mai le aso se fululua Novema o le asi itia i le 5 se lau ono se fulu tāla mai le fa se lau fitus fulu tāla lua se fulu sene o lo o iai mo le tangata matua o le tau mo tamaiti lalo le se fulu ono tau sanga o le asi itia i le lua se lau walu se fulu tāla mai le lua se lau tolu se fulu 5 tāla se fulu sene o lo o iai nei. Na whaalia le matanga luenga o mata upo le lotoi fale o lo o mawhaiona maua le lisi atoa o ia fesuia inga i le upenga tawhailangi a le malo New Zealand. E to aluani tau le lea ua lokaina i leo leo, ai ua tau fia i fo i manisika leti e tasi te si male 5 miliona ina ua maua i se suesuenga tele a leo leo i au kilani na ngā lulue whaatasi ai male ofisa o tiute. Na maua i fo i masetino i tupe e 5 se la ua whetala. I wha maunga le ofisa o tiute, ua tā ua ai leo o atu i le lua te si male 2 miliona tā la, ni taua whai o la fonga e te taona tutongi ia o loa. E tolu ono tau sanga le matua se tangata saina inga lue o se tau situsi. Whaape ai masemele i sia tolu tau sanga o lo o iai New Zealand le taimi nei i se visa whainga luenga lea ua loka ina i leo leo. Na tula ia tau le lea e to alua le whaamasinonga whaitu malo o manukau i le aso lulu. E tali i molianga i le umia ai o ia sikaleti i se awala whaasole tu la fono. O se te mana whaailoa ai i tala fau a le One News le silia ma le 3 miliona o sikaleti na maua i tua oio New Zealand i le lua whelua 5. Whaopopo iai masikaleti na maua i le vai aso nei. E silia maleono se furufitu afe apa po tamai paelo o neo ne lanu ese e whai ai ta alonga tamaiti e mawai le asbestos sa mawana whaatawina atu ele Kmart. E tele tau sango whaatau atu ele Kmart ia o neone. Maisi na whaatawina mai lava i le luafi se fulu 5 pe ona lipotiai upenga tawhailangi a le Product Safety website. Ua whaato ese le Kmart ona o le whaale tonu ili au nanga. Ua iai le whaatonunga e toi whaafo iai ni o neone lanu o le Rainbow Sand mai le Educational Colors ma le Creatistics ona o le Tremolite o se asbestos o lo o maua ia o neone ina ua whaia ia i se suesuenga na ta ua le matanga luenga wa onga e lua se fulufaa onga ma o onga a mata ua tapunia ina ua mawai le asbestos i o neone ma ua whaafiso o taifo ia onga e wha se lau whaatasiai ma o onga a mata i se lau 5 se fulu e winga i lea whaafita auli e onga whaafita auli e o oile soifo malolo ina o le tangata e pe o le kānisa o le māmā pe a sao fia i le ea mamana vaina i le tangata.
E silia I le tasi mai le whape patalavai e tusi mai e fō mai na mawai se wha le tonu ma mafuai o na wha atupu mai ma a fiai tangata inui na whala au. E ono se fuluwalu wha le talavai I Manawatu ma Bay of Plenty na o fiai tutono le su e ngā le o kika e su e ai le wha o nganga o se mea whainga luenga po o se polo kala me fōu. O nisi o wha awhitau li I le saa o pe patalavai le ana maliwai se pepe lua maasina I le amatanga o le tausanga nei I Manawatu. O se fangu lea mo tangata whaingaruenga I whale talavai. Ina ia toi siaki le malolosi o vaila au mafuala au o lo tusi mai e fō mai. I to tono le mai aso e tasi na mawai pepa talavai e a whelua se lauli mafitu e le sa o le malolosi o fuala au na tusi atu e GPs. O le tele o ia whaafita au li e au fiai le sa o le fua whaatatau o fuala au mawaila au le talawhenga I le fuala au o whaatonu e inu manisi fuala au e le saunga le muona tau mawhawhaatasi ma isi whaale tonu e matua a whaina I lava le tangata pe a le toi loiloina e whale talavai. O le tele o isi mata upu e tua I ai whale talavai ai mai se pe a tutupu mai ni whaalave I le sese o le malolosi o fuala au na tusi mai e fō mai. O le taimi mō nei wa whaiai se saunoanga whalawa I tele a le tina ia Chelsea Field le ana maliliu lana whana wito o tolu I se mui Sanson na maliliu August, Hugo, Makodi I se mui le whai ungo le vai aso taluai le ai masano mia o se fasio ti tangata pule leola na maliwai fōi ma le latu tamaya Dean Field I se whamatalanga le tina le tai au nei na saunoa I e whaapea o lana whanau o lona o la a toa masano fofale mai lava I le lua whelua se fulu ina ua whanau ia Hugo. O tuato le lua whelua se fulu sa whaingaruenga o ia o se whaia onga amata. Mana mawhai o nā luma ave August I le ngaluenga. Saunoa Chelsea na mate ai fōi malalato ta I whau I le mū. Ma leiloa tuai ma le lefu lana tamatene o Iris na whawhano I le taimi na whanau ai. Pe au le iwa tau sanga talu ai. Na ia whawhetaia au nanga tali atu I whaalawelave whaafua sei. Le ana mua tali atu ina ua tupu le whaalawelave. Whaapea ai malana whaafetai I tangata New Zealand o lo momoli atu alo whaanga mawhisosoani tau se ni mo ia I le nei taimi whaingata. E o mai le tai au nei ua silia ma le tolu se lau whaase furufitu a whetala ua maua mai le kevalito ma o lo whaau au su e ngā leo I lea whaalawelave. Ua wala au le fans I tangata whaingaluenga ina ia tau fia se te e o lo fuafua mo le aso. O lo fuafua lau tinei mua sa wawani e se mga luenga mo le tasi le itu la I le awa uli. A ofa awa wai pea o na whaiawhi naunga ma le pūlenga e winga I o la tau tutongi. O pito nuo lo au fia I le te e ai au Kilani, Hamiltone, Palmerstone, Wellingtone, Kalaistete, Timaru, Dunedin ma Enwakago. O le aso luo le vai aso fau ua fuafua e whaatala no ai e le ERA la lato mata upu. E lima te sima le tasi pasene le si itanga o tutongi I tutono le tolu tausanga na ofo mai le fans pei ona lipotia. E lata I le 5 miliona pa o taawale ua mawhai ona recycle mo le tausanga mua o le polkalame o le Tire Wise Scheme. Ua lata I le tausanga talo na amatalia le polkalame. Ma ua whaititi ai le numero pa o taawale e la foa ai I tawhatafa o le awala. E pe ama le lua se fuluafe tone le mamafa o pa o taawale e ave I fafoa toni usila. O lo wha le Tire Wise ia si itia le numero pa o taawale e recycle. Ma whau mai ai nisi o loa, ma whaatu mawina ailo na whaonga aina I to tono New Zealand. Tala whauia mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. 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 Ua whaeloa mai ala official a tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le a woli, o le aso whareile aso luas fulma le tasi o November. O na o le atulanga, o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, ini wala awe o mai, o le whautuanga mo le to'atele, ia whae tete, o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, ia awa le la fo ia, mana tua a whai e tula i mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia jane le itu lau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Maro whaftai manino le whasa launga mai vaanga o le fui mōni usila lapta ia le tunu. I le ne yaso, ia mahalo, manuia ia fuafuanga mtauru manga o le awhenga ia, tātou tunu, ua luas fulurua minute te leiva, awhare iwa porkalame, o le tala la urunga o le vai aso e toi au ili ma whanau tele ei tala e na mamori atu i tala fau o le nei vai aso i tātou tunu o man whafunga anga. Ia, o te manatu o le ua se e fo ia tālong whawao malo le lakapi o le whaiunga le vai aso nei le tele na mai au mai tele o tālonga mai ai le tele o tua au ia malanga ia ma le vai aso fau o na umalo lea mata ele taito fitu le iti upai mo le vai anga o le taito fitu ma tu ele o toi ei Sāmoa i lunga le taito fitu, ia pia ona tātou iloa. Ia, o le ua se mai tātou tunu. Ia, ona o le i ausia o isi tāmu sanga iwa maia. O le navala o tō sa ili se pese ave noa sia tātou au taito fitu. Ia, pia ona ausi le fiel tala fiel tātou o sfurima. Le wanga wa amori po lalulangi lua filu sfurima le fitu. Tani maa loa i au se talia. Ya, alo fatu Kevin Swalka, mana e tātou paanga o mafuta mai rungo le tātou Facebook, mana YouTube. La tātou whaalongolongo le pese, ya mele sunga ya ai ono ni usale lea, whaunati. Ya, o le pese whatau tātou manu Sāmoa, o lea ua tāpena mai le porkalami o tala la urungo le vai aso whaftai. Let's
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa
sili sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua Lama alif sili le sasana itu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale bana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no fonene tau ai so se sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua Ile la vai chai whaatalo whātul nei tai au Ile mamalo lau whaafonga po whia lavalo e maua mai ei le tātou tautua si ufonga la mua mātou toi whaatalo whātu po kalame neo tala la walunga mai aso pe ona tala atuai ma whaalau tele ma tā upu sa la walunga nei vai aso I tala fau ele ngā teilea whai e ningan benga si ufonga la mua I o awano whapene e māsani o nā whaalau loa tili ai ia ule fo iwa ma whaatatu pala fionga le li pule af masanga te alu moresi tal noa I le pol kalame nei tai au so I fōmania lau fionga masanga ma lo lava ni se fua ma lo fu savalina whaatalo whaatu le pa I maurungo le tatu o whaafonga ni tai au ia tatu tofu I whaamalo lava si lavo manuia fo ni mana ia mawhanwhano ni vai tau sa o le ia mo fifi fu tanga tai oi ta whanga se vai han fu whaafonga ngai whaata whauta dai tamaiti pa wale mea ia whaite te o mane musisi sa o le lava ia tanga I mata upu Yo, Ini vai ngō manea ta upu ni fu tai au atonu e ole oi mumua se ole tato pesenga mona I tangata matua langa lele e la avo e ma ole ele fa matato musika lea ia le o avanoa ni se o fa ili on mena le fa ye male tau no tato por kalame I o tulanga fo na ye le so ele o avanoa ni se o mato ole fa ili ka maruru fo na tangata matua se o tu elva ya so le ia to fo tato tulanga masani Sanga le vaenga le pe o le Sāmoa fo I le poti tai au o le son nafia I le pa o le tala o tato le masani na la fol tu pe Sāmoa ia le sa pa o tala ni se le pa fa tu sai I tu pe sa tu no me sai Australia Yo ia atonu ia le vaenga le ta o le basket of ia no ia tu stu sa ele malo se ta totala o le tulanga le tala ni sile le o ta mau pe fai se filinga pe la le tulanga tau no ele malosi o ta tau le o pe a malosi ai si o vai ta tau a vai mai si o na le lunga ta tau yo temini yo lo malosi al tala Australia la to ia fa pena mai si no ye ma se ni fa tu se pe nga le fa se ta tau ya pani o Amerika pe fa tu se la to fo to o le tele la su ia inga I o le vo o Amerika la tau whapalasi la lola to pasene tului pe ona ia tulanga tupe vo ia tatu I whale tupe tutonu
o le tūlanga la nā le i tātou te mine. Wa mahalu lunga le value po le tau ia ai o tātou i le tūlanga o le tātou tamau ainga New Zealand, the economy. E le o halu i lunga. E pe o le sivaenga le tau palasi lalo o le silai e tā mau i. Ia le o lunga ia nā le o whaile suinga le te mine i. O le pe o le sūtoutou sanga talua i le wa i le fufuanga. O maulalo tele le pa ua tāla New Zealand le o iai. O lono winga, e ono a fie fo me tupe le la fo Sāmoa. Ma vai a fa pe te vai atua e fio lolo ia o le taimine i tauna la fo lo tupe. I la ua va i lungo e tele ana fio lolo ale tupe le fai le clay cakes a pe a fofo isi e te alu fa va i fatustusa pe alu le fal tupe a le bank ia pe a te alu le Western Union po a isi company le a vele tupe. E nei fatustusa le na fofai le fofo i e lau la fonga le tupe Sāmoa ina ia fio lolo le se me maua nei ainga. Ia mai de tautatit fo mo oe. Ai tulanga na ia whainga leo soi fuanga le sei mo warulunga. Saulalo warulunga. Ia a malosi a tātou ia ona fio lolo ia la ia. Ai leanga le leo ni ngā ruenga. Ia to ia o le tulanga lea. Ia to ia o matangate Australia. Wa tiri malosi e Australia. Ia e vai ia tātou ni. Mone le. Ia malo. Ole tula fono fo ile le sata tanoi vestal wai. Pe ole tulanga o pili pe na e fa man lam foi. Ale taita ia principal mi foi David Seymour. Aule va tia Winston Peters pe ole wa yela na ia foi folfolanga e toi ave ese. Ale fta pasia tone. Yo ole pili o tangata e le vaenga le fa pe fa va ia mo meo o whaingo ni so tu la fono mo tonu le New Zealand. E la le pili le o pasi e le o talia le to te le e was fono mo to pasele le tata no tangata na whaiti o iei. E le ai se me to i whai e fo se me fa pe o lo lava ma to tu la fono o mona whaia. E pui e tato ma tai li mai nga wenga fa New Zealand. Ia le Mauer Act. Ele ai ol mena o toyena lulungo nga wenga sili le faisi si fofanga ina ia fa ngofia. O le ala na le na pa sia le pili le. A le pili le. Na ma fai o na sao mai. Langa o le mali dia nga fai fa tasi le fale tolu le ia nei tato fa nga malo. Ele taimi fo na sala pule ina vai po a me talia le ia o le sila va nga le ta fa peritani o le bottom line. Ale patilia o le si vaenga le matemana e fai au tatou fai malo fai ngā malo fatas. E talia lola i o mai lole fai. Ele ise manatu e pasia a. Ia ale o fefa ale o pasia e tonu. Na saulo e tonu o pane mene fai ele fifilinga. Ia o umon saini lima uma ia ele New Zealand First. Ia ma le patira le national. Le la o pasia. Ole maria la le nana umana pasia ai mo maliato Winston Peters foi lá no forsanga. Ole la campaign mato ina ia toi so loyal le for la fondo le e se me me se me fa pe. Po mai la maliato ole time mulia ai le pasia lo le faitong lo to. Ia tutu a lunga tanga tol patia a New Zealand First. To lango ma lo sin ma le ole pidia. O le ilo la lena vo lango a leo tu mwenil tai ma e na fasile tu le ia polala le mele o tupu e foldinga mai e pe o le tala le Sāmoa le act e pe o le tau vo ngā lue whata si male lipa ia ai va pe tala a Winston Peters a o whain meo te atai e le mo ina whamtalanga va pena. Ia le lai muli mawina I le avoi I di tu rai o tangata o le pati ia malango le teimi le fai tau lo to ia male tala I lango o le whenga inga le na sangi dima I lato ina ia mawhai ei o na wha vai le fale tolu le e nei whainga malo o no fleo mawawafa pia le tele o tupe a tātou le lau whai la whonga le nālu le whainga o le sairininga research Faile mea ave tu tonu ale o mai nei tua. Fa mai le la to e
foi le campaign a ve se ia to le fo taimi ma tu pe ve se ala vo la lango na fisini ene le tangata le o le mi avo le sta mal to ma ia ai fa mai e sa a to no le si me na se va vai fo e tau e pe ia le tal fe ngai o va pia oni ala to nga ma lo fa pende o le o lai lo le me ye o la to lo to manga ai faia a sa le tau ana o atu fai si fo fuanga e pe fo ringa mai lo vai o Vincent Peace o lai tau tu i el palemia sa le te tau ana te lia le National Party le mele alanga le o mai sai ni dimo la to yo sai ni dimo lo se fering po le ala lo le fifie na fai ale fatanu a umolo into mai lo le ia to te le tu fa futala ma yo tu langa na ele pa ia o le inga lai maka mai la lo po ai si pili le la mai ne vo le po wala na faltala le pa e o mai lo tonu o se la ua so mo ia ave si fa ia tu langa na le o le via le pili lo inga la o fa pili li si o me ta un to te la ia pe mai ton o me la tu va tu ile na sa no a pe volinga mai le o tai David Sāmoa ya pizza spol me le o la tu ya le o le pa le fa ngola na pili awai o lai tau fai male tala te lofo in tala no ma visita Barbara Edmonds in tala no ile to inga taxi lai tau fai nei ia pe o le si taxi nga le vo e via Winston Peters ai o le si mena la tau moni ni fa tasi ia Winston Peters mole le fa pe wana tau tu so to mo fai ngo o la fomana mo le vo le capital gains tax ia la fai nei ese avo meno por kiki wala na fai for sanga concepse lenga luema which I fai for kala wini tala wise pitch e le fianga luema ma concepts luna wing e tauna isi sola we fa ma vai mal to file pe fianga lue fa tas na moni au te lo le wise pitch is wala is lo wise pitch pe lo mal parti le alo o le simta pole fo isa te anginga ni e o te va tu e o mi ana to son ta pole i le sa mea ma sui komisina o leo a wale fo la wale e mai fo le sta mai ta i leo tania le fo isa sui komisina ia fo linga mai lo fa malo wa malo lo pe fa sisila wa retire ona ole na wa silingia ta puna fa pe le sa si ele Alai mau nei, ele na uia. Ai malesi tangata fo na sa ye sa fesidi la te o fata se e a fo i. O ma fo va pe. I tu langa fo ngal benga fa pe. Ai fa pe te lo le tangata le ai te o wa fa ile. Ia o lo to lo fo le ma fia lo tano o mai oi. Ia mai tau fa ma lo si au i bai e le fai mo fiel mele na mo le mo le ia la e fa mai si te le me na fai sa le tau na lu e vai lo ia la ba to la o ti tu lo vo tanga ta ti e pele o o ti alu ye ia pe tango fa tu sei to inga o ngo me o ye ai le tau na fai fa pena se to inga ia le mo le human tato ia lo mo tangata soifua po le hale le tu nga o le mena fai tangata va tu lo la ti le ti nga ina la wo e le fai ngo fiel mele no o tangata le e mo ia matu yala na ai te tawa na lo e lo le lo pe lo me fai la me te le lo tau sa o a mena fai ni lo puni fo tu nga no e fo ye wai le lo tato bo tala na fai ia la uto ia fa mai sa le te tawa na lo i langa le o fai su enga mo ia ni la na lo tau so ni e o tala na tangata ia na fai na o ia ye ni mo tele to ia tangata ia fianga luenga i ai me se o fa tum munga ole o na mal tanga luenga leo ia le wa ia mai lo sfu lo isi leo ia leo a mata ona sai di ai na yaki uma mo wa fo la to sini ia mani whainga fo ia le talawhea ngai o tangata leo. Ia ala pe o fōringa mai o lela sia kia mal tō tele. Ia atonu nei leo fo ia wha o ngā smartphones ma mea. Ia te lo tō tele o wawela ta pe o mea nana ia lunga o telefoni ma o mo text po ani mea na whai fo lele. Ia lai wha pe o pe ai mua mai i mo meo service.
Ma mea na lai loko ma awa pio lana ui umoi tonu sewa se mtanga luenga leo. O ina lai sa wha i ele te leo emaili o tu singa. Ia umo wha mongo i lunga o telefoni. Ia lai mo mai leo le Spark o le Vodafone po ia company. Ia im fai no lunga le Meta ma le Facebook ma le YouTube so mai si mau mea la ia. Ia tele ala atonu o le afu se mi fo le tau tato no fo te fa tete ale fa nganga tato mene yo o so tainga te vavele ye ni tato e ma fai ona to efisiri ngia leo ye company le telefoni shaki uma malisi o famtalanga o email o text na fai ia o fo mo meu tato tu su singa lungo o fo email e fai ngo fiana mo ia mena o te lola te leo o si o te lola a resign te lola si a me tonu fai le si leo resign lola so nga lunga Australia wai o te lola so Australia mena sa o le fia mon leo ia a me se o le fa mo nga fo ile o le folfolanga fai nga malo le ia le na lo tau sanga ia mo leo fo wali masela ia le vola to e tolo pe nta to fa longa to nei vai as ia le vola la a fai o tulanga fa malo lo to mani sile o leo wa a va pe sia ki nei lo se fulu le ai fa mani ia o lo se fulu sile le to so e mai fa to mo le va le e mai sia leo io te va to un la ve pe fa fa to ka va mo le police force e la ve ne mai sanga to le te un la ve ia la nga le wa a te tawana fai se tu la fono a mata tu nei fai te te fa nga masini nei i te o le ve a to o tu ia e mo mai ali stanga te i fam talanga na fai io o tanga to iti al to te leo tanga tala fai ala to ngalwenga male fa mao ia te mi fo le o lai casual la o tala no o mo te mi ngalwenga ia de la sia ki ne la telefoni ma i meni mo to i me le te o na va i fo ela to sa ole ia na fa nga ava pe o le telefoni fa ta o le official le fa tu ia o io le me fa ngalwenga na le o e fa te te ala la fa nga de to na fa i ni o tala dunga o me na te on va i laptops computers e deva pe alu fale na fa ele o e tu singa ma fa e o Facebook ia mo ia tala na fa lunga vai sa nga me to ai na e no ma to ai na ole upa ole wa to fa ia ina fo la to apilele na avel fa msno sele wi ngai le tangia avata vale fo ina ia ta la to tanga ta fa ngal wen ile ni tans fa kon karat a fo e mari tele finunga le faftai i le supreme fo le court nei ola totali le talu sanga fo na tangata nei o mo le tangata employee e pule ai tangata fo le vanga fa tu al fa le bele o la ngal venga le fa ya wai fo linga mai fa penal fa ngal venga e pule ala to ngal venga fa tu o tia fa a muso fo fa tu a vele si e se me fa tu ya e le sia ia tangata o konkalate la fa pe o la mere fa o le mere ia pe o tama o le sina va ngol tu la fono le fina o ia ia malo ia la ia ana e loma le tau o mai o le pili fo ia le tu le act e ui mai ile e tau fo ia le mere pe lango i company ia le lo pasia ni o le la no fata di ni tangata se vai po le ale mele tu a le vaenga le o malo e le fina ngale upa sa malo mo ai apile le upa e o le mele o la ta la to tangata fainga luenga a le upa e te tau ona pe ia o e ma o tu langa le nga lue nei e o aso malo lo e o aso mai o me va pena anu nga luenga le e fa tonu la to o le me faima va te nga luenga mana va te faia ai re ni ia inga fo le pe o tanga te whainga wenga le ia e fa mai la to tala le ai o la to tanga te fa kong tarak kone karate ia di se me alaina ia le o mai le fa sa o ngani ai o la to tanga te whainga wenga ai patino ala tanga te to fa ia le na vele fo le case ia o te loa e sau nei le
ia fo I patatala I tua e la ve o mai le Uber drivers le nei e lua la me fa le Uber lo o le talia po le fa ma vai ma New Zealand o ese mai nei wa e to tele tangata ia la akava la to ave maso mai ma lo no wingo le si me on tu o le alu e lunga pa se le to tau ngo fi pa se ia le na fi to tele nei ia o na wa sa to nu le vaenga ne a matana a fie manai taxi companies le o fai taxi ngai ia wa fa mai tau mo fia le upa tau ta ia le la uma na o ni la uri ia mo mala to asolivi ma so malolo tom ia longa e tau fai le upa si lunga tom ia asi lu ia o tu sa ia le lo walu le upa mo lo walu le taxi ia longa peto ia me lunga le company taxis Wa be telena na la ia ai mai se po ila wa le to telo tanga tai no fo ia okale faile upa eat na no winga la e a fai no fo ila o nanga na wala si tau ia lu lo taxi eat ole to na le upa eat o taxi e vai vo si vai ngana o le titi e le ngo le company o vai vo si ia voi company le voi ale au telo fi tele na a fenga venga ia vale no vai tu o ngalo te o le sofa matai o me oli ia ka o le vo sa ia il fino ia a to no le vo na tamani o le tu sa fi na o na to ia e fi na o le fam sinonga ne io te lo la o fa party fi nei le fai ungol vai aso nei man via le na ia a tau sia ia uni to sui el malo to la fono ma pidi o pe o mena le va ia to company le o nga lu fa tasima ma fa nga malo tele e a fo ia ti to tele ia la to tele la to tu ia ma a tinga ina ia na tanga fa nga mena le tu pu la lange pe o so na fa ia tele o si tu la fono le malo ia a fia ina tanga fa nga ia na no foala ia na le tasi pasene pe sul pasene le lunga le no fo uma ma tu pe na tu manela lo lang ia ala o ia fi o la to tele le la lo a o le lipa tanga ta uma ia la le le na mo tu pe tanga te lunga taru sia ia wone isu ia tu la fo ni tu ai pe na le na la o yo le o tu fa sina le e swafa matai o me ole le no ta o tu nei ia malo ale le avo le fina wa le o mo le tau le mana ia te ole asbestos ole pe wo tele na fia ia ni se o nga ia mo le ole le fa tau mai fai fo ia ta no nga ta mai tia la i titono o no winga le na New Zealand le afia te ole a foi ole su enga na fai se company Australia e se ale me na le na fai su enga le su e vai PCS pesos ole fai ngol fa nga me ne e pasi mo me technology ai te o su e ta wele fa mtalanga le pesos ai de ma vo se me ne ya fia ia ale na rongo tala lo New Zealand fesili lo fia vai le fa mo le la to su enga ma sai linga na fai e wa fu eta o tele ata to ni le speech ia mai fa mani ia longo lo Australia ia o New Zealand Australia ile la to vo I fainga panga ma Australia ba ai e le su nga nai faina le mo o ile special meni nafta lo Australia al mio le lucky o le somo so nga o le uri na fai ma tusi le di poti le na fai lo ai ele na la facilita to fa mani lo ia longo lo tato Australia ia fai lo ma le tala Australia le la uma wane nei o le tele yo a onga le o ta fia sia onga wa fo ta puni sia onga ai se ko e fa ma uma ia me ia le o se fa onga le pe se oni e ta o le send ia e mo e to no me na fai e to no mo me pini me ta alo ia le tele na le la o tele na so e to e fa ma so nu tia ia e se fo le me tia e le so na la fo ia wa nei e se ale me na ave tia ia me yo espes Australia la fa no to na fi e o wa to le fa se la ia fo yo ia o ta punia
Ai o le tolu se lau po South Australia la e wa e tu la e Australia. Lo inga tele a onga o fa le tolu Australia. Ma ne voi e nei I tangata Australia e fa ngolongo mal tato le tio. Ava pe o le vese a onga I stemia fai ful fa so al tato e so ni mai fa mamlama mai me tupu foi la to a. Ai pe o tūlanga nei talafofo le maua. Ua te lea le fianga o meni. O le fasiri la. Oi e te tau o na mata I tuwina I saunga le mua o loa ne a mai a onga mene. Awa e le fōringa mai o le Kmart. I nei le na whataua mea ne le awe a onga a. E loinga ai fō le Kmart I o. Ia manisi whale o loa. Wai wa e tu lo whale o loa le o loa tau lia. E tele tupe maua. O lo fo la tau ia o ka mai a. O le sini la. Oi e tauna wa e ele responsibility po le e le afo I o la tau e ona le e whai unga le lei me wha peni. E tau ona tu I tangata I o kanga mai o loa mai whafu. E siake la tau pe e ni vaenga e ono a fia I tu la fono tonu tatou Australia. Wai e le loa tangata whatau na le vai atu at whatau na follow I whatau. Ia alai tau whapea e vai ele malo, e whaintana vai ele malo me. E tau ona tu le responsibility po le vainga o le saunga le mu mo o mene. I le tangata le nufu whatau mai whafu. Vainga whale o lor kei mat. Tau no ese la tau team fo le vai a pe ia. Shaki pe ese special sono mena. Aire o kanga a. Yo le mena e whai mumua ia na. O le mele vai atu I peona mai le li potina. O le eili se toi ngau ni one le len wha tau mai ai le tau sanga I lua fesu lima. Ia tau te le loa lai nā tau sanga I tu atu po le a fianga nei e pe a whai o le sa fie fo ile. Le tō langa po le whawhitau li. O se fulu tau sanga talu na na whatau a. A whapela I se whai a onga, na whai a onga tonu a onga whaonga I mene. E ni se te milo muna ia sau se claim se whapea o mai. Ka nisa po la situa. O no mea ia. Mama. Ia o le mea nao no tu. Ia o isi la o isi aki. Lau whatono umai e tamai te isi aki. A o isi tua I ngase mo e tato. E tua ia o na hari ai mai. O le whala velave na e loinga I taunu wha mau o nai tangata ia na awhia nei. Wha mau le le lau fō mai whai. Wai o au lena o a onga le pono whai a onga le mai le lua fesu lim. E o mai le a teimi nei. Ia o no afia o langa le sa o ngalua I me ye mo me nei. Fale tonu na o me nei. E fai fo le ma nei ai vai nei fo ringo o wata mo me o le e fa to sina ya tanga te alu fa ta mo matango fi. Ia tu atu matango fi. E me te onu mai. Moni le ia malom sanga se e. Vai sina se taspe se vai foi ia tu e fa wole taloa. Malo.
ili malo na imatua e ai le si fofo ma le la unua wala la nei o le tanga i pau uai no ai e tato pana e sa ili malo na imatua e ai le si fofo ma le la unua ole tai ole tole nei wala i ole tato penei ia sole pomisa o mea umana whaingata o nei toa sanga ua tato waulia mai i nei manui a ua tato maua mai Ia o le vaenga lua o po kalame o tala la walua o le vai as. Masanga i le vaenga le e pe e fō mai lunga o le tala fo le tātou te mātau atu i tala ia le lunga o le Radio New Zealand. Pe o lea e maua e tangata i po o fale tala vaini whaafitauli po ni sasi po ni me se fo i. Ia e fōlinga mai vai as tele whaafitauli a whelua se lau lima se fitu. Io, o la e sa whaimo me o le o kika, i wawa i fo le siksiaki po o le lei li whaatinonga ngā ruenga. O tele o isi teimi whaingo tala vai e no fo le fo mai tae dungo lan computer a. Ia o isi amea, o whaawasenga mai le computer ko i to i ngā fo le vai ave mo le ngasi ngasi ama le ngasi. Al whainga la le o kika le o maua nei, o isi me se se. E le o sao ato toa ia e a fo ia i ngana o maua e nei whaletala vai. E lai pēna e tā ue o wale awhi le a fo i o awhi ro se lau lima fitu, whale tonu. O le whale tonu lau mea i ia le si vaenga na whale tonu, e si nei tangata. O isi wā tiri mamai i le sao o le vai le ua watu. Whapea. E o ne fo i aso e te watu ai whai ana tae le fo mai. O aso la, e tusi mea lau pepa a. E tusi ia, o le lele o le tusi. E whai ia po sa o le mea le tusi. Ia ta, a se sea ala le lima lai omi, ia na se sea tua ia le marua. E me se fo i la mantua masini autometi alo, a e tango Johnston e tae autometi alo, so e le upu whaasa o mai. E so a ia whapea o le upu le pea, o le upu le le mana oi, o lai e lau se sea, ai le tau whapea, o sa o la upu le te mana oi. O le tūranga nana iai. O whai le taun whai e wha le lea tili whaonga i teknolosi mō tātou e whaongaina. Ia mena e iema me o le self-correction. E ti tātou le si upu e o so le si upu. Ia tātou la pe o le ngan Sāmoa. E tātou le upu Sāmoa e o so le upalangi tau nal whati ngā ulu isteng. E le o mena le te mana oi. Ia al wha lavele o lai se i tūranga nā i o si o tātou atu stusinga. Ai ase se whaingo vai e awe i whaltala vai. Ia nā matu lola i oisi ala ia kampa ia whaltala vai. E vai atu lato, e le tala whea ngai le vai le mai whatanunga e awe tangata lea. Ma le history po mea lai lungo lato fo i tala anga o tangata lea iai a. Nana matale na siaki e lato. E malisi mea e le oiloa e le whatanunga lea mai. O la e hino o tangata le hisi fuala aulea i ele clash pe e interact e a foi e fitena. Ia o la o mau mai i mea i susu anga ia o le tele o wha le tomu le ia. O le whainga tau le mea le mo tātou le o wha whonga mo tātou le wha ngai ia. E si taimi e wha pere si tau le tele tomu fo le ni vai da la le noa. Mea i o ne tātou tasi ale mea o la walu pe le fo ngai mai tala noa. Se sia ke a posa o ta vai le mai. O le mesili le o tato mo ane o le na fali su anga le o fai lo mai. E ina isi me se e na mo. Ai le fa pe la tato fefe me le fa nga e me wa ya nga mo tato yo. Io a ta wan tato va e sia. O le o ta ita ia ta lo tato va e poka la me ta lo fa me fo mai ta. Ya vai te mantua le sia sono o fa mai. Let's try this. Na fa mai lo tala na o musu lo fatu nei tele mana a try le mea.
te sa o me no tala ia o le mea le fe tau I bola le mea le ai o le fa mai a le mea le si fa te tai pe o si a venga la le fa te tai pe ne a tono me uma to inga fasiri na te fal fo mai o le ala le nga fo la au le mo e ye se me fe te na ye mai si fo la au le mata u ye a po si ele vai po si fo la au na va tu mo mo ya le medical center ava pe fo mai ya le te va I to sanga tal voi a le la so fo mai le va I to no ai e le o mai tau le si fo mai fo le ya me le lo le le si fo mai o me na ti tala no I ma fa I vai o le inu fo I si fo la au le si va vai to ta records ya fa tala ngo o nai na I o nei lo le ma sa o ya I ma le tato wa tiri ma mai ye mai ala tato fo mai pe tato mai mo me le a ia ai foi nei vai nga tau tato e va tai o mane te le su ngale le o lo ai ia o le fa lango te le ai tu si mai le ai tato fu vai e si ai va ai tanga so fu tanga tele no volume e ma ai mo le ai le no le o si te me le ni feelings o le ai ni lo ngona o le e va ai lo fa mai le va e tu e fa le tonu tanga tele no volume ia o le se vai na msanga o le pe o le na mai fo iseli poti e le popolenga o le minsta le o ne folinga mai e lalo e fo le 5% o tangata ia tangata foi e o e whainga luenga ma o ngā whata I tai a le lalo e fo 5% o I lato ia mai a le lato mata o popo o ngai e whainga luenga ma whata I tai ai Esa e le vai nga folio fa ino le finga malole na e ta o le industry skill sports. O sui la to le vai nga le sa ta o le workforce development councils. Ma te ria folio sui e inga le finga malo le leipa. Le na tu fa se le tele polytechnics. Ia fa vai lo le si vai nga le me fa ira mal por kalamena. Ia mai folio le finga malo mai sui a to. E fa ai sui fo I fa ira to le mele industry. Au la wavai o le mea tasilan tau fai mo I lato ina ia lava le kolo inginga o tangata e o ese vave mai mao kolisi e ai mo wani tatu tradies ta fai ngai runga nei o le mea le wa mo wa nei penta ia o le 5% tangata le e umale taimile o e ava pesa o fai langa training ila ia o le si le umiana ye albesi o si ye ono sa ia mai maua o tangata lena mo le mai la to failonga mai kolisi e fufuai tato level 1 level 2 le NCA o la tona pe o le folinga mai o le mai ele ana tangata ele I le ato to pe o nai va fa mamulu I ai o le si la to pe ala to ya o le meale na muso e fo I mai la o le fo to e ai tona ye ni a wala fo le kolini la to I faingo fia na o fia mo le tangata le wai ila wa ba I tradies e sia tangata o le leo le mo le tulanga le fanga ngona dima o I ngalwenga taulima ya le tangata e de faingo fia ya ia ona fo de ngana le fa ngai ti di vai tona ini a wala fa faingo fia la to o le polenga le nei e folinga mai de telo le tupele na ave I le swinga fo le na fa il fainga malo ale la mo mai le o manu ia o le tau fainga o le la tau fai to va ai fa pito ai I vai nga se so New Zealand ia nga lu fa ta se ia company ia nga luenga ia o city council me va pena ina ia fa le a tilile e o langa le ia a tonu o le foi fa fonga me tato au fa longo ni te va fonga va vai foi po ni si o alon fa no fa ma mulu mai ma ni el si e ma ia na fa so mai fo le si tato e po la se wala so ni fo tato I tala no al malo fa pe o me ia le fo ninga mai o le fa le tono ia por kala me fa pe ni ai tam fai uman malo I vanga sesi ai si el fa tu longa ma le wala ki di vai ia na tele ale o fa le tono le o tato vanga ia mo le ano o le fo va tu le sa no al ministale o tupe fa tau le vanga le o le tu la fo no fa tau inga tala fe ngai
o le pe le was tresi ilunga le whaasala ngai whaasala i company. Ia ona o la tō whaalau loa fo i e sele maa sain whaana whaatanoa atua i tātou i. Ioi. Tātou pokalani. O le tanoa i, a misa i e tātou supermarket. O le back and saving la vea i fo i o le Woolworth. I mea o le tūlanga na i e lewa fo na tanoa e se me utu. A lewa a mata lewa si e lunga le 5 miliona e le sala le i ma leon se lau le sa i mua. Ia. O le me fo le afa pe te lo to fa tau mai e se le tau la tu si o asa wi e se tau le te penga i le me nai tau na mate tu ina tato o le ale tau la te va i lunga asa wi shaki le le lo city wa si te asa la ai self check e te sa wa o tu lo fo i le lo lo ai e te le lo pe fiere tu pe la te lo te va i tu o le inu bera nei lu mo ya ole lale mo waisi e le sa ole faingo la to tau le fasi si le lungo le lo e ma le taimi le to tongi le la o pasi el malo o fa popo mai le onu se la o a fere sa ye ile 5 miliona tala ale ma waisi ona le titi la fa tu sto sei ile sala le fa Australia e 5 miliona per mo company o tala se i tanga fa tau lo inga lai tau no vai tato a 5 o ia pesos o tato po le lusu 5 miliona. Le tai lava o tato le afa pesos o le tol kwata. Ia tonu e wai o le vai isi company a 5 miliona na lai titi. Le lope umal vai aso le na fase se tangata mol la to 4 miliona. Sa o le. Mana ia fa so mai le no fa no mai fa so i mo tato le toni vai aso. I tangata ia o to fa tau ia la wai lo fi na wile la e lo tole o le tau fa pitua la mai tongia tu lo mai o lai sa wale tau ma sani e no ma ne te fi la e wa fi na we i tau lo ne e te tau la bona e le so no wa lo le Woolworth le la tau tu le fa tau o la tu la a tolu a pasa mani e pau be me la tu ai va tu o le tau wa le se o fa tu le tingi ne fa vai o me la fa se lo o ma so o lo sia ki a sa fa mai sa o le lo po la me fa o fa tu i to va to up to va a sa to va pe me le ave pe la le tau na le so me na mo e te va va i wa se tau le te va i la fa se lo se me le mo wai e man tu la le wa la tu e piki le va ngal na o if ia lani stanga tano tu foi au mai le ona lai tu ai lu mal fas la fa lo le se na sa a tele lo fa tau mal fa al wa pasi e na lo le fa le tu lo li si pe wa wa e mal fi ai sa mani va i tu nga me sa o na o le tina 5 milion tu no wa le pe fin sa sai malo lava ia ona isi va nga sanga o le tūlanga le mo tangata ia fo ia le au investors pe voninga mai o le o la tauli tele fo ia ia le o e la tauli tele o fale nei e fa tawa le tele fo ia o la tauli te fa tawa mai fa ia la to ia le tena ingo o tanto nunga fo le ia nei sa ia le tupe fo le so so ni na tangata fa taulu na fale mo o me umana fa ia isi fo fa nga malo to nai ina ia fa ingo fia i tangata le tang fa so no fale motu mo se so swani mai malo ia mai fo malo le o sui fo la to le to ye na va nga tu ia le la pala si na lo le pesene tulu ye tato o le mau la to le la fa ingo fia na tangata ia ona fa tau fa ai mai to dia o le temi tanwai sam fa ina o tu se la wa fele to pe so swani e mo a mai so so ni fata mo lo fat o le to e la to pe na o fa nga tala na istanga tena mo le to pe ta o na a matele italia se ta sanga fo le mo se mo kisi le la o fa mai la to te mine le ma ne va to le pe o si ai lo mai pe se ne tu yo tanga ta le fta fa ta fa le mo o na o sa o lo le pe fo le pe se ne tu yo to ale ta wa ma tanga te o ye fa le o se ta full fa le tai over full fale au tangata foina o le mito i faingo fie no fa tau mai si fale wa foi e fa nga fale e foi e ma foi ona
tua ia le mo ke si le pa fa le to ia no atu le la to ma lo yelo te tu no ele mo tau sanga nei au sidi atu ia fa le fa tau la to le ia fa le momo a mi se tanga te fa ia la to ana business fa le moto wa fa ngo fi te le la to equity le tu pele me fa ia wa la tu nei fa le pen fi mai sa miliona le fa tau ma la me e ho ita ma o ta mo ke o se fu fa le la ia me o ia na la va la na se pilo le pe vio voli mo ke si e pe viela le e ko pe na to se le ma ia na fa ngo fiala le mo le vainga na ia te lo e ma mai o le to fa fonga me se to po e po kalamen fa te no to le Central Pacific Collective fa to ai no la to vainga e e fa so swangi i mo tu pe e mo mi e a vo ina ia amata ina fa nga yo ilo mo ke si te no ia really the CPC po le Central Pacific Collective nei porua e matala no e so soni atu ia te uto mo ina to fo i lo fi fa taule fale pe an te no a inisio por kalama vai o te lo anai a ingale to tongi tai lima se lau ono se lau ta la le rent ile vai aso te wan tala no i va isi mortgage broker po se si vo le fai vai o le tupele ma to la se wala en faina mo se ma to fa ai me se pa fa pe to lun tanga te fai nga luanga to no le ai nga na no fatasi ina tu fatasi le to pe ave e te lo e tu sala pe o le afel to pe tongi ile vai aso anala to lo le tupe na o to le la to e mo mai o to me to tinu na awa la tu nele la no to fa tu ia e mario le la si longo le la to fa fa le la alu fo longo le tau va ye e na ti ngai na ya le tongi le tu pena ai tau na va se awala e ia mortgage broker type o pero ia o la fo le tall poppies o isi e na tal no si sa wa famtala mai pe fa fena fa ia fo ia fiu ia inga il fa tau mo se fale ia te lo e mo em sfosoni fa senga le o tupe ai pe o fotuanga ni so por calamel tatu le tio vai ai ma fo fa tau so fale ti dia mo pilina ia o credit cards vai o me mo na ai tango e fa ila nga luenga ia va pe le si ono masina lumuna i police tau sanga le la tau fa to tongi uma me o credit cards ena tala no le wa tala no at ofisi mo na le bank e fienia o tala fu ia va tu lo credit card to la no fo le di ma fe va pe oi ia fa ta te le la no fa so a pe ona me na e tato mate tu e onu sa ia o le fa ta ia o te mo fa ta o le fa ai mo lo le va enga mai pasi lo lima tau sanga mo ya o le fa na lo le o te le al zunga a pe o le va enga na nei ia misia le tau o fa le o nei o le mtua tau mata o fa le nei e ai le tele o tutongi o tangata ia laki pe fa pe se la wafe ta la le tongi na te tau sang ia ava pe o lai fa tau le fa le future la wafe a e o vai la se la wafe le tongi ia ave se tos full percent tos full wafe le tax le PYI ia no ven a le ones full le fixed food ia vai o mesi o pili ia toile o vai nga tongi le mo kisi ia mena e tau fai vai nga luenga e fiololo tongi ia tai pe an fa malo si au fo ina ia non fa na ia onga tau fai e tau vivi e tono ai e mo ilo fa manianga muli tongi nga luenga te mo ia ai e toalo polo la kapi ma la kapi likile le junia e le umiana rotu le si ai sao ma ia e lu ai tau sanga tau sanga mo fa lo la ingona ta le tupe mo mo tano ia e fa lave e risky a lave lo le vai o tupu fo fa lave ai le o ma fa manianga o ma le di e mo mo ia wala esi e ma ko i ta tu ranga na no ai ni tanga cha pe to tele fo inisi fa ina cha ona mo tanga so i ma le liu ale kiwi saver ia e o tuna i ai nga cha la fa ina cha a pila le swing on to la fo no le masang ava pe o le ngari vai i lotu stupe i tusi o mo ngoa wa a me dio tina i o la fa ngo fiana tala o mo tamatu pe a me dio volti
le tina ia whaingo fienta e pe whapenale le whaingo mene o property rights e mo meo tūla whono ia i tato a whape o e tō tasi e taune wawa i polan me tupu ia oe e tauna whaisa wili a pe i o tupe uma tō lo tina pe a velo i fufua oe po e tanga ten mana o tupe a ole i de ave isi fala putonga e ngano lo ainga le ai mo bona i te whanau ai o te ai pe ole vaenga na la mai ina ole kiwi sei wala to ia ola ye inga na va pena ai te tawana whaila lo wili e pe ana tau wha malo si au fo ni se tato po kalame tu si fa le lo wili ia mai fai ia vaenga lo le tupe ole lo ia fo ia e ma fai ona so sonia ai fa man lama wa ia ingo tu la fono e le ma fai ia ona e fai lunga lanwe e de te dia le si o alo e fai ina o lo ia i tulanga na i te o fai ai fai se fina unga lo fa na i famsino e na tele ale le tupe alo e uma o tupe mo tu ile wili le la to to mi famsino ngale mai ma wele le te ia o ai nga fi sang le mu ma felfan e dia ia se popoli ia o ai nga foi fa le to ia o le mena tu na o le vai si o toi si vai nga yo le te konolosi i li to inga swinga le faingo computer e le AI ti lo sanga ti le lo si le fi vai nga ma le foi fa mata o le foi ia tau foi tau ma tau mala mai o ta tonga wenga e tau foi muli mene e ta to lo me le tu e le ngata mo ta to wa fa nga ta tonga wenga ia ai ta to lo foi mo le lo tele e vai nga le ta o le quantum computers ia na mata mai ale au mafo foi i mo mio computer si le to te pe to livers fu ta si vai a mai ne se computer o to ko le ma la po to ma mafa ia sa wa ile o me ne ia tu sa lo telefoni le felo mo io lo computer na wa fai mo ia nga venga vai ne fai tele nga venga o le to tele la pa wale se sengale ni e mo io o le size ma me a le power to tono me to tono le computers me na le e swing o to inga pela lo quantum computer le a ma fa le Windows 95 Windows 98 pe va i mo me por kala me fa ngai lungo o computers ia sa o le 2000 ia o le o mai nei o SSA o le fa malo si ta to le Windows 11 o mo le 10 11 autona e mana o mie ia mo me o totonga le fa ngai o ia va venga i o me nei ia le la usa ne la to inga chip ele Nvidia chip le fa nga a ese foto nga chip le fa nga le to nga computer le ia ma le tau tinonga ina to le au scientist poto le lo pe o to le lua fe tots fu ia ele to ma o le o la mo fo le lua fe lo so le e ma fa ia computer ne ona mo mai password sta to ele na so lo to no tatu msini a mela na le pole ia fa vela na tatu e ole pe ana tatu no ni so tatu por kalam ole fa le vela vela e va ve masaute le mo te va ve tu mo technology ai tu la fono ma puinga tanga te lo tele ia ava pela le uta mai nei ia tatu tau sanga nei va io le po lua fe tots fulu o ma fai e tu nga computers na mo uma e break to passwords po fiana ia lo ingo tau na amata na fai singa lo nga se official malo na tatu me vai me tu la fono o ani tu la fono e pui ma fa ton moi tanga te fai me mo a to fai fau mo se si vai nga ia pui e so na fa nga se tanga to ko nga computer ia mawa ai le anga na fa pe ma ne te le la mo mo listo nga computer fo ai pe le nga me ia e te le yo sai di dinga ma me e fai e mix hier je vai nga se fai e vai fo mo tato e fia tau sanga o fai me na a pe le mawala to a mo masini ne va ve ia na fa ia sai di dinga ma research
na le tu wale umiana mapalu fa tasi e tama ia e loa le whaingol me tau na iai. E au ngana mo mena, al whau la mena na ngalai e sau, e malosi vave e au ngā le lei mo tātou. Ai e fo mo na vaenga i e whau ngā se se eisi. Ia mena na le te lien tātou wha le tonu ai. Ia a mata ni lope te moe e lau password i lau arunga. Le to o le computer. Ia, to ia lai si vaenga, e pia o vaenga i o te unga tuk pe me whapena. Ia no winga i tere to e malu lau password, po lau upuna wha lila mwhensa talang. A wha peo talanga ni o me to tino to am whainalu si sui upula i a. Ma mo va pia. Ia. E to la to e lau wha mo lau tala e wha mtala o mene au to e se tala lai tu zelu. Ia, mawa e ane la langi o. O fia mo se computer so matamata so wha ngā pe wha pe i de anu la to. Ia, māno msanga whaftai te, le lawa mura po kalame nei tai au, ona o taimi ia ai māno whaftai lava. Ia, le au whafonga i o le tato po kalame nā, tala la unungo le vai aso, tui mawhulu whapoponga i lea vai aso fō, ia manuia lava ngā luenga o whianga i malwhai ungo nei vai aso. Ia, whasoi fua. O te whatala whātu I lea o whāwhawhonga, e whapea foi le whionga le li pule, ma le ofisa o le si whawhonga le lau mua, I le nei tai au fōu, I le suafo Yesu, ke riso lo tātou ali I whaola to e tū mānu mālo. Mālo le soifua maua, ma le langi mātafi. Whatala whātu I o tātou tamā, tina, uso, tua whawhine manai whanau, I lato uma o whengai ma mawhitianga I te tonu o maota malawa, le aio ngase ngase, whapea fo'i le maota o tausia ai o tātou tamā matina mātutua. Malo le ono sai ma le taliti ngā, malo le loto te tele ma le whātua tua, a o whengai ai ma mawhitianga. Whatalo whātu o tātou matua tausi, I te tonu o tātou a inga, malo le whātua tua, ma lo le po le fala ma le tatalo, au tātou iai le tātou whainga malanga, ua toe nei o se masina, o na taunu ua tulea I lona whai unga. Whatala whātu le mamalo I lātou e masani o na whawhonga ma awa I mai le nei pol kalame. O le si ufafonga lava le nei o le lau mua I Wellington I as wharaile te tasi, o le asi singa I maota ngase ngase. Ia alo mai loa, o le atatu tapo I atu I le atua I le nei tae ao. A o au, o te pese atu I lo malosi le atuae, o te alanga fia fia I le tae ao, I lo walofa mai. Lo malosie, o te fai pesenga lava I ate oe, o wā o le atua, o lo olo mawalunga lea. Tātou te talo. Le tua o vi inga, le tama oe e la le mamalu, ma le whane tanga. O le atua o le alofa, ma le alofa muti muti vale. Ma lofa fitai le alofa muti muti vale. Le alofa mātalasi o la ua fio, ua mātu o ulia mai e fo'i le nei asu fau.
e whaopopo i aso whaitawina o le soifua o lau whanau malo mātou ola. Whawhatei tere le atua mo lo mana whala i au, e ala mai lo nganga pa ia lo mātou whasoa soani sili mo lau whanau o whengai maso se ngase, o wā wa whailawa lea ma tō manga mo i lātou i taimi uma e la ngona ai ti ngā o tongu whitinga ma ngase. Whawhatai lo to mai whasoa o le puna e lea o se vaiola e le mate i le soifua o li i matamai tai fo mai. E ala i le tāpena ina o so se vaila au, whapea i masini e whao ngā ina, a o le lasi foi o ngā luenga le lei uma, o whenga iai ma i lātou o ngā lulue so se mata ngā luenga o whale mai, o le soifua malolo ina, whapea foi to tonu o a inga, a walawa le manuia o lau whanau mawhatia i so se ngase. Mātou te whaafitai sili i lau fio, ona o lo walo pele, lo mātou o li i whaola o Yesu, o lena ia savalia so se ti ngā, ma ua whaile nā ma awala, e toa ai le loto popole pe a o mai ti ngā, e maisi o le whaatumawina ai o lo mātou whātua tua. Mātou te talo le ali ie, ia e alofa ma whamangalo mai mātou, i la mātou i whonga nei, i le toto pa ia o Yesu. Le te malo whae, mātou te leo loa, ai te tau na mātou mua i tā pā, loa nganga pa ia lo mātou whesoa soani sili, e tau tolua ina lo mātou vai whale nganga, ina ia mata ma whai uina ai le nei sauninga i le manuia, ma sanga vi ia i pia lava lo suafa ma malu Yesu, ua mātou wole ma te talo atua i nei. Amene. Ole vi inga o le atua ua saunia. Say
le whaitawina o le whianga pa ia le tua o le amaua mai le whengainga fau. O le tusi e lua paulo I Coronito, lua le Coronito lona mata upu e wha, ai au te whaitawina le whai upu e fitu, e o atu I le whai upu e se fulu ma le valu. Mai le whengainga fau, o le tusi e lua paulo I Coronito, lua le Coronito lona mata upu e wha, au te whaitawina le whai upu e fitu, e o atu I le se fulu ma le valu. Whaafonga maia, ia whionga pa ia lo tātou walii. A ua ia te I mātou le nei oa I ipu o mea, ina ia I le atua le matua tele o le mana, ai le mai a te I mātou. Ua puapua ngātia I mātou I mea uma, ai le whaatu atu valeina. Ua whememe ai le matua whememe ai. Ua sawa ina, ai le tu lafo ina. Ua lafo tuina I lalo, ai le whano. O lo tau ave I le tino e le au noa le fasiotia o le lii o Yesu, ina ia whaalia fo I le soifua o Yesu I o mātou tino. A wao I mātou nei, o lo ola wa tu ina atu pea lava I le oti ona o Yesu, ina ia whaalia fo I le soifua o Yesu I o mātou tino au wanga vale. O le nei, wanga lue le oti tu tonu ia te I mātou, a o le ola I tu tonu ia te outou. O loo ia te I mātou lea lava nganga whātua tua, pei o na tūsia. Ua ou whātua tua, o le mea lea na ou tau tala atuai. O I mātou foi wa mātou whātua tua, o le mea lea wa mātou tau tala atuai. Ua I loa I mātou, o ia na toe whātuina lea lii o Yesu, e toe whaatutuina foi e ia I mātou ia Yesu, ma au mai I mātou whaatasi ma outou I ona luma. Wā ona outou o mea uma, e na ia whaatele aile vi inga I le atua e le whaafitai o le toa tele, ona o le alofa tu noa ua matua tele. O le mea lea mātou tele whaavai vai ai, a wai wi lava ina tauau ina umalo mātou tangata I fafo, e whaafowina le I tonu I le aso ma le aso. O waolo mātou pua ngā mā māsangia ma le vave, ma vai, e sauni ai mo I mātou le mamafa o le malu whaavavau, e matua sili ese foi. O lo mātou le manatu natu I mea ua vaia, a o mea e le vaia, a wā o mea ua vaia, e ngata mai ia, a o mea e le vaia, e whaavavau ia. Ia whaamanuia mai le tua, I lo tātou whaitau ma whaalongolongo I lona whina ngalo pa ia, ma ia tu maua tu pei ata ia lona lava vi inga. Nei mātai au si I o I le whaavavau lava. Amene. Ia tātou talo. Le tua pa iae, ia maalia lava I lau whaavafonga upo lo ngutu, ma mafau whaunga o mātou loto, oi o lo mātou, o lo māwalunga, o lo mātou papa, ma lena te tongi o laina I mātou. Amene. O lo tau ave I le tino e le au noa le fasiotia o le alii o Yesu, ina ia whaalia fo I le soifua o Yesu I o mātou tino. O lo tau ave I le tino e le au noa le fasiotia o le alii o Yesu, ina ia whaalia fo I le soifua o Yesu I o mātou tino. Lua le Coronito, o le matau pue wha, alono whaupu se fulu. O le tutonunga le mulea, o le malosianga o le whātua tua o le apostolo Paulo, I taimi o tinga ma le lui tauina o ia, ma lana au ngā lulue, a o whaia le whaiva o le tala ina o le tala lelei ia Yesu Kiriso. O le mau o le apostolo, o I lātou lava, o ni ipu o mea, I le lima o le whai ipu o mea. A uaia te I mātou le oa I ipu o mea. O le whātusaina e Paulo le oa I ipu o mea, o lo lātou tamau a inga lea I le whātua tua. O lo lātou mautinoa, a whātia le wholaunga, o lea ua nofu whale I o lātou loto le oa lea.
o le atua la veai. Whapei o le ipu mea i le lima o le whaipu mea. O le ase vaenga o le ipu o mea ua whale tonu o le whaipu o mea lava na te toe wha ato toa ma maua ai le whasoa soani. Whaafo fonga foi upu o le apostolo. Ua pua ngā tia i mātou i mea uma ai le wha atu valeina. Ua whememe ai ai le matua whememe ai. Ua sawa ina ai le tu lafo ina. Ua lafo tuina i lalo ai le whano. O whatunga e a fuae i le tamau a inga o le oa. Le whatua tua lea ua ta oto i o lātou loto manganga. Le lava o lo tautala i ai Paulo i le foi upu se fulu tolu. Whaafo fonga foi. O loo ia te i mātou le lava nganga whatua tua. Pei ona tusia. Ua au whatua tua o le mea lea na o tautala atu ai. O i mātou foi ua mātou whatua tua o le mea lea ua mātou tautala atu ai. Le tion fai mai le fai salamo ana o le whatua tua o te lei loa leanga le lei o le atua. O na au mai loa lea le apostolo o le tutonunga le mu o lo lato whatua tuanga le ana o ta ua mua mua. E salani ai le au te lenga o lana moli mau ma le fe au. O lo tau ave i le tino e le au noa le fasiotia o le lii o Yesu. Ina ia whaalia fo i le soi fua o Yesu i o mātou tino. O le maulea na whaima a upenga malosi na whaingofi ai o na tali pua ngā. Le whaatu atu valeina, le whememe ai, le sawa ina ma le lafotu ina na whengai ma le apostolo malana au malanga. O lo lato tau ave lea o le fasiotia o le lii o Yesu i o lato tino. O le whaalinga va aia lea o le soi fua o Yesu. O le fisili tau ave whapewhea. E whapei o na tinga ina ma fasiotia Yesu. O na whita o le soi fua telitonu ma le whatua tua i le atua. E oi na tinga ina i le tino i whafo. Ai o loo iai le whafo ina i le nganga. E le ngata i le ola nei. Ai whapefo i te latu o le tuunga mau. O le mea le mātou te le whawaiva iai. A waiu i lava ina tauau ina umalo mātou tangata i whafo. Ua whafo wina le i to tonu i le aso ma le aso. Ua i loa i mātou o la Paulo lea. O ia na toe whātuina le lii o Yesu. E toe whātuina fo i ia i mātou i a Yesu. Ma au mai i mātou whātasi ma utou i o na luma. Le au soe ma le au whaafufonga i le nei tai ao. O a ngase o whenga iai. O tinga o tonga fitinga. O whanoanoanga ma le loi mata malingi. Tātou loto te tele ma whātua tua pea. Wao lo tātou tau ave foi o tātou tino le fasio tia o Yesu. O vaenga ia o lo whaali ai le soi fua o Yesu. I loutou soi fua ma lo uola whātua tua. Le whātua tua o le oa i ipua mea mai a ao le whaipua mea lo tātou a lii o Yesu. O ati ngā, o ti ngā lava o whenga iai le taimi nei, o ti ngā ia whamai le apostolo e mawai. E iai le taimi e mawai ai, a e wha lia ma malu sili ese o le lii, e pei o la le apostolo. O wālo mātou pua ngā ma māsangia ma le vave mawai, e sauni ai mo i mātou le mamafo le mamalu e wha wavau, e matua sili ese foi. Yo e leo soe, o le mamalu sili ese leo le atua, e taula i ai le vaai al tangata whātua tua, o wā o mea e le vaia,
o mea ia e whaavavau. Mai le apostolo, o loo mātou le manatu I mea ua vaaia, a o mea e le vaaia. Wa o mea ua vaaia, e ngata mai ia. A o mea e le vaaia, e whaavavau ia. E le suafa o le atua le tamā, le alo ma le nganga pa ia. Amene. Tātou te talo. Lo mātou atua whaafonga te taloi. O le tamalawa oe, o lo iai le whamalo longa sili. O le atua o le alofa ma le anga le lei. Ua mātou mamoli atu I au luma I le nei tai ao. O mātou manao whaaleo, ma le leo a fo'i. O mātou tamā, tina oso tua whawhine manai whanau o whiangai maso se ngase ngase. Ngase ngase o le tino, ngase ngase o le mawhau whau, ngase ngase o le nganga. Se e whamalolo, malango moluina, tau tonga ti ngā o lau whanau. Whatumawina pea o lātou whātua tua, o loo mafuta ina pea I lātou e lawa fio I taimi uma. E maise lava, pe ala ngona ti ngā o tonga fitinga. Toa pea ia te oe le vaai, a wā o oe Yesu, lo mātou a li I whaola. O lena ia savalia so se ti ngā ma so se pua ngā, a na manu maloa I lava, ona o le whātua tua ia te oe. Alofa ngia, na yo mātou matua tausi, I te tonu a ai o tausi ai ta māma ti nā mātutua. E whapea foi te tonu le malu o mātou whale. Le lia lo whae, fo ai ai la tau le loto te tele ma le fia, a o ai le soifua mātutua. E na ia tu mau pea lo lātou whātua tua ia te oe e leo noa. Whamanuia, nai ti nā, ai maise foi, o nai pepe mwhailele, ma au ainga e maise nai urunga li ila iti, o tau mo whaina I o lātou ainga. Mātou te talo mo ti nā maitanga, anga le lei lawa fio se aso ma se teimi wa e finangalo, e tu ese ai lātou ma tangata fōu, whaali o mana whaiva venga e ala I lima, ma ao li matamai tai fo mai, ma whaato sanga. Mātou te talo lea li ie mo lau whanau o I le whale pui, o atu iai lo walofa ma lo file mo, ia langona foi lea li ie, le loto fuati e ifo, ia to e maua foi le mafutanga wavala lata ma oe, wa o lau fio, o iai lava le oli e le ma vai. Talo lea li ie o ai o loo fia maua lau so swani le nei aso, ma le nei vai tau le whainga malanga, I e alofa ma whasoa soni atu ia I la tau. Mātou talo lea li ie, mo au whaamanuianga, I lunga o li ma tamai tai fo mai, fo ai pea le poto ma le tamau ainga o lea tamai, e whaapena fo I lea li ie, lau whanau walo lofa ma le anga le lei, o lo ngalo lue so se matanga luenga o fole mai ma le soifua ma lolo ina, o nai whanau ma au ainga I le tausia o matua tausi to tonu o mātou whale. Mātou vala au lea li ie, I alofa ma whaafia ina o lātou loto, mau o lātou malo losi le tino, e maise le nganga e whaatino ai o lātou tiute. Alofa ngia lau whanau o whengai ma whanoa noanga I le nei aso, ma le nei vai tau le whainga malanga wha le whātua tua. Whatumawena lo lātou whātua tua, o lo soifu o oelo mātou wali I toe tū manu malo, o le mea lea mātou te ola ai. Mātou vala au lea li ie, I alofa ngia na I whanau o whengai mā o onga, ai maise le nei vai tau o suenga whai o le tausanga, fo ai le poto ma le atamai, leo I la tau fafo ma leo fale, ai maise le whai unga o le vai aso, I nai a lātou tā alonga ma fuanga, ma tā penanga, ua māsani ai. Mātou te tālo lea li ie,
Ia alofa mo lau whanau whengai mga aluenga. Leo mapui pui lato yo lato wala uma. E maise lava lo lato whewa I le nei aso. O le aso o lolo wā. E mātou te taritonu foi. E whesuia I le tau maona winga. A o laua fio. O loa lofa. E le suia e tu mau o nafi o nei mata e ao maso malava. Mātou te talo mo au whamanuianga. Le fionga I le li pule. Ma le ofisa o le si ufonga le lau mua. Ia maua pel te mau a inga o le poto ma le ata mai. O lato malo losi le tino. Ai sili le soifua whale nganga. Whaatau nui nai lo lato vala awina. O la mātou te talo le nale atu ai. Ia e alofa. Whai ai lau lava fina ngalo. E awa o mātou loto. E ala atu ia Yesu lo mātou a lii ma lo mātou whaola la mātou te talo. Amene. O le vinga o le atua o le atatou whai uai. O le talo whamnuia. Tuma mai o mātou lunga o manei le ali ie ma lunga o lau whanau de lau langi atoa. Le alofa sili ese o oe le atua le tama. Le alofa tuno Yesu Kiriso lo mātou ali I ma lo mātou whaola. Maise o le mafutanga whaifeipea ma lava nganga pa ia. Nei se ia o I le whaavavau lava. Amene.
Ia e fifia lava e toi whaatalo whātua nei tai au e le mamalo lau whaafonga anga Sāmoa o le Paul Kalame fo ile nei o le ina i laua tina ma tamai tai pion masani ai i tai au o aso wharaile tai tasi ma whaatasi astu ma le uso ia ana whaasolo e whaawau fo inisi o vaenga tā ua pe ona whaongani Paul Kalame whaamatalatala ai nisi o to mai fo ima sila fia o le sunga ia ana i le vaenga leo lo nga lue ai i se tasio la so soani ai i nei mātua i le whaawhianga i fo i ma whanau i titono ai ngai meise o whanau iti ia fifia lava i whaatalo whātu ana ma loa le on sai man nei tai au Whaatalo whātu le uso Savelina ia toi whaatalo whātu fo i le tato au whaafonga māsani nei as wharaile ia wa o mai fo i le aso munmula nei wai aso whaawhingan wenga ia ma a onga nei whanau. Malo, ia wa lewa fuina ta malo lo. Ia ai whaftai le tua lem whain toi whata i fo ia ma wheloa ia ma whaawau nei tal noanga. O le ta ua i o vaenga ta itasi e maa sani ona e tal noi ana i le fo i le sosoani i mātua. E le whapea a pe ona e ta ua i le amatanga. Ia e tele a le sila fia o i la tau fui o loo ngā lulu e ia mtata. Tele fui sila fia o mātua ia le tau singa ma le wawa ingo la tau whanau peitai. Pol kalame ia nei le te au wai ma tau mawhaifa matala. Ia po la fui sao ngā mō tātou. Ia e whao ngā toi lungo le tātou o unanga whaasala lau le si ufonga lau mua. Ia e tātou te au mai o mawaenga e se nei fsosoani ia i tātou. E lava i se au ngai, e fo i se le au ngai. Ia e paule mea, ia o lei e se awa nolo mwhaiona whaasoa tuai. Nei fo i mata upu, ia ma nei fo i whaamatalanga o lo mwhaiona maua mai fo ia oi ana. Ia e whaasoa tuai e ala nei po kalame. Malo whaftai Savelina i oe pe o le aunga lava leo le tā o tatano i nisi o aswaraile. Tu whātu fwoi, se vaiwainga wa maua fwoi e lo nei tangata mwhaiona fisosoani ai i nei o tātou mātua whaawhaingo fie ai nisi o whaafita auli ma tu whātu ai fwoi nisi o metotia e mwhai ai ona fisosoani ia i leo langa marisoi fuanga o aso umai tutono le ainga ai me se lava le wa ainga o nei a tātou whanau le lalo le taiwalu tau sanga le ngata i le Savelina ni mwhai ona Sosoania tfo i nei mātua e iai alom whanau e maua i le autism. Ia po le nei si fo i malo si anga te le taua le autism o le mai a Savelina. O le si malo si anga o le whai ai. Ia wa le mawhaiona o le otoititi uma le mātou kurupu le whangasolo taimi nei Savelina. Le tengo lue i asonga fua mō mātua i ala tau whanau e maua i le autism. Ai mani Savelina tātou e amata mai, nasta mai toi te pala vai le tāpol kalame muli muli. Ia le ngata mai tāpol kalame o le whaangaioinga lava o le whai ai o le tamai titi peo a tātou manatua lava ma tātou masila fia umai tātou le maalosi o le mawhauwhau ma le whai ai o le tamai titi peo o le lawanunga lava nā o le tātou parenting ma le tātou ngaluenga i aso uma pe a tātou manatua e se le whai ai o tātou le watoi titi whaasfulu lima sfulu ia pēlu ngātu e se whai ai o nei tātou alum whanau lalo walu tausanga. Moni. Ia, o le ai o te manatua i si vaenga na e talanoa i o ta maiti fo ia a whesele atu i ai po o le aania na mea na whai o a mea o na mātua sa whai o a ani mea la lato a inga po o ni vaenga fo i sa whaatino. E tau tala sa awal ta mai titi. Moni lele. Ele a toa le whai ai o ta mai titi e whawhatita inga la Savelina pe whapeo o lana tupu se pisa i le whale. E whatata i la mātou whale. A whapea la sa tupu se vevesin mātou whale. Ai lele o mana au tangata matua ia iloa e Savelina le men tupu. A fesirila le tamai titi lalo walu tau sang. O men tau whale. E tali sa o mea tamai titi na vevesin mātou whale nei tai au. Ona ele o iai se malo si anga ele au si elo na whai aia e whetutu na ele tala e whai lea taimi ma lea tangata. Lela te atawai hoi tamai ti o tātou au ngā sa Savelina e se fwede maali e
e lisi tamaititi lena fesilia tuai pule lua masina taluai. Fellow tina. Efe mai lai fai ana make up tono tawale. Na. Tu sai le ai mase tau fiofi. Ioi. E le mafu ai ona sasa isi tatou whanau awai e whapia tatou matua. E le tau tala lo ngutu i o upu i atu lo. E le oni mea nai tau tala isi tamaititi. Ai o meo la eva ai mai le isona e le o malo silo na mawhau e. O le mena e whae tete ai ana tātou. I upu e lafo ma tala e whai. Ia ona o le tamaititi ala e tau tala sa o lava ia le tūlanga o lei. Wa ai mama tau wina ia. E fua ona o le atina e ngolona whai ai le nā taimi o lona o langa. E se mama o matatou. Savelina wa tailoa le tala e whai lea taimi ma lea taimi. O le si whatai ta inga i le si tamaititi ia o se fulu pua walu iwa tau sanga. O le ala e le lona anko e masani ona vili mai i Aukilani. Ia whato e lolon tama ato e vili mai. Ato tangila o telefoni. Ato e vili mai whai o tele o i. Ia o tangano tamaititi tali o telefoni wa vili mai le anko. An whato e lon tama whai o tele o i e whamele tamaititi. Anko le whamele o tama o tele o i hele o i. Matua i maua le leia ia. Oso no ma le i tau tama ono ma le... Ona o le momo o linga o lana tala le na whai. O lai whapea o le a otomitia na ilo e tamititi whapea. Ele o ilo tama o le esenga o le malosi anga o whai ai. Ia, mone le. Ia pe o vaenga na toe fo i eitu ai. Mana o toe au mai eisi vaenga ia sa tala noa ele taimi o tuana. Ia, a tono e toe e wai o lau o e whamatalanga. E whai ama toe fo i tua wa o isi vaenga ia le au maia. E toe ia le so tanga ma le so ta inga mamta upu sa tanoa ina mua. Ia mana ia fola po le hale vaenga le la e o ia nei vai aso. La mato mali le mosolo atu nei vai aso. O le tato te au o ngau malawa. O le ata o te lo le o nei vai aso le ata tata noa nei aso Savelina i le esenga o le tūlanga o le stress e awhia ia le whai ai o tamaititi. Ia po le how stress affects tamaiti. Pe po le ale awhianga o ia plewalau wa Sāmoa le stress Savelina. Ia, mantua fo i o upu nei ia te lea tato upu e whainga po o le atu o le loto. O le atu o le ia loto. pe e le upu na whaongai le si tangatana sau fo i whai po kalamena vai taimi. O le lopo le depress na whaongai le upu po le stress. O le upu na whapea whaanoa noa loa. E umia na whaanoa noa fo i e mea e tutupu ia. A tono ni nei upuna e whaamatala. E tele upalangi e tau sua me tatou Sāmoa. A tono fo i ana. O whaafonga mai ni si o iaini upu mwhaiona lātou whaalili winai. Ni upu ai o lātou silafia upu i e whetau i lelea mo lātou whaaliunga. I mwhai whana soani mai ia ma whailoa mai le tatou au nangai whaupopo tatou glossary. Ioi. Ana mwhai ona comment mai nunga pe whape o i sila fia lea vaenga. O le vaenga le fia whaaso ai Savelina le aso levels of stress. Ia po o le esenga o i tuainga whaongai ala le upu le o le whaanoa loa i tamaiti la iti. Ia i suesuenga le brainwave trustless a whai. E tolu i tuainga tūlanga po level of stress. Ia pe tolu tu ainga whaanoa loa e mawhaiona mau e tamaiti. O le whaanoa loa po le stress mua le o le positive stress. Ia po o le itu ainga whaanoa loa alai e sona whesosoani mo se taimi vave. O le positive stress le mau e tamaiti a whape tupuse whawhitau lia lātou pe sulu. Ia pe la vele lima. Ia a vave ona maua le fesosoani pe vave ona pipi ia tuaile matua. Ia o mena lea lai ona ta o le positive stress. E ia le tangata matua e alo e
whanoa whaatasi mai a whai, Savelina wala velo lima talo whai. Ia, nā lai ta oai o le positive stress, pe o le stress la nā pole whanoa loa, o lo ia iona i tū le lei. O le lona lua na i le tolerable stress, ia po o le tu ainga whanoa loa, lea e dependi le tali atu al matua. Pe o le umi fo i po le pupu o le taimi e tali atu le matua, ma le tu ainga me totia e whaonga il matua e fisosoani ai i tamaiti. O whaanoa noa loa uma ia Savelina. E whaanangolango uma i le tali mai le tangata matua, po le tali mai le matua. E fisosoani ai a wao stressia lea a fia i whai ai o nei tato whanau. Ia, ma le stress lona tolu loa le ta o le toxic stress, ia po le whanono loa la le pitosili au na umia se afianga e afia i whai ai o tamaiti. E mahalosi fo'i, mai e sui ai fo'i a le tino, sui ai fo'i ngai o inga sui a mionga i le anga ia i le long run, i le anga ia i mo se taimi umi. Pea whapele wa umi se taimi pe watuli le potu e pea whapeo whaali i pe waita. Ai le se tangata matua e fisosoani ai. Nala i le stress muli na o le toxic stress. E le se tangata matua lo e maia. Ia ai o tamaiti wina e matutuane. E le tamaiti e o e fiu e whai atu ia i le fiu whaalongo mai. E avea fwoi mtupulanga talavou. E pewa whaamaa. Whaamaa loto pewa ona o afianga mai le taimi o laititi. Ona matua e sa o ala utala le whaatula mtanga. O le pofele la whaamaa le mosolo ai mātou ia e. Sau whaalongolongo atu lau whaamatalanga. O ala ni whaalau te lenga tili o isi vaenga i lau e ta one le positive stress. E nisi a afianga e o iai le tamaititi. O le positive stress ia o le tu le lei mo tamaiti. O te lo o le stress muli a le tau la ai le tatou le ta porkalame nei aso ia ona o afianga ia i whai ai o le tamaititi pe a umi o na tangi. Ia umi o na wha e pe ele me totia tuai le ta o le time out. Le na amata mai lava i Amerika wha solo mai nei. Sa masani ona tuli tamaititi au le nofo le tuli manu tu sa po lai tangi. O ina lai e mafua mai le toxic stress e te lea ina e maua isu enga e lea ise au ngā o le time out i le tamaititi pe alu e whaanofo esea. Tu sa o lai mafatia ile mafau mafatia ile ngona. A tātou tangata matutua Savelina ia o tātou e o te lelo pesili atu i tu ai ngā stress tātou te mawai. Ai ele whaupunga le i e whaapea o mea e le stress ai tātou matutua. E stress ai alom whanau o ni ngā luenga la aiti tātou te leano o tātou whaiso oa ia lewa. Tu titi whāsuro tau sanga wa lewa no tatango no noa ta se e vai. Wa ta masani o tātou o mea nai e maua i le stress i le tamaititi. Lea leona luatu loe a whape luatu tamaititi lima tau sanga i no noa maa noa na se e vai. E fiu e whai o lai tupua i lava le stress ia te ia. Maua i le upu lea frustrated o matua i whaali i le mawhai o na tango e whai le. O inala e mo mia i le fisosoani a tātou mātua. E wahame to tia mwhai ona whaonga i a hao ina i le tamaititi le no se e vai. O na inga luenga la aiti whapena i le whale e mafua i le stress i tamaiti. E le whapea se ilonga wasasa whato a stress. O ngai o inga mga luenga la aiti whapea le whaingot fuspa o tono ta avale. E whiita tātou pea le ua lewa na tātou te tono ta avale. Ala e tau mo mono ale o ngā luenga na ona ua lewa on tātou whai, ua matua o tātou whai ai. Ai le e whaatupu ai le whaanoa loa i tamaiti. O la whali matua o tamaiti ti le toa o tu iei wa ato o toa le atina enga o lona whai ai.
Mea luas fulima tau sanga ngai lunga. Luas fulima. Ia wa aila ili whaatus sanga o le tātou o tengia ina lea, o tengia le tamaititi tolu, wha, po le 5 tau sanga, a lefto a ato toa lona, ona whaulo na whai aile, mai le luas fulima tau sanga. Iwe ale tio fai tātou mātua, ia sui tatu whaalonga al upule wha mai, ia o whatangata matua, o whatangata matua. Ai sa au lei, sa velina o le atina inga o le whai ai o le tamaititi le tātou te tamu whai ia tu lei ale whi au le tātou au whaafonga. E whaata mau a inga ati le fo ila tau i le avaenga. Ia o le isi vaenga, sa velina i mafua i le stress i tamaiti. Pe ai nei ia e te tātou mātua o isi mātua o le course leo te whaia sa velina, Polkalami. O la lātou wha moe moe ngai mana na o ia le 15 vai aso. Wa le to e avea lātou ma yelling parents o le upule ta o e palangi, e papalangi. Mai lātou te mana o e whala i titi le ia lātou whanau. Ono le tupu le ita. Ia o isi taimi e tamaititi matua le langona oe o isi taimi e tātou te a whapea le moe se si taunon matou whale e expected tangata matua le moe tamaiti awane i pisa ona lea so ia le pisa le moe e le o atoa le whai ai o tamaititi e lo ai whapea awane o pisa o lai moe savelina e le pela tātou mātutu wa tātou māsani wapea awale pisa lai moe tasi te o lai whailana malolonga wa tātou i loa au tamaiti ti ngana i le tangata ma i le whale ti ngana i le tangata te grandparent e pisa ma wheo i tutu i fosoli ane le tio ala tu inga e le upo whape fiu pe whaatonu nei tamaiti ai lona winga e pete whai ato le whaatonu ngan tamaiti ti ele o le ia toa le atina engolo na fai aile fai ona i loa le mele te tau na fai. Yo a tātou o le tele alo fai ato le awa le fisota ai ma le sita Polkalami le na fai whaatonunga. Ia, whaatonunga. O le tele o le suesuenga, o le tele o whaatonunga e te fai atu le tamaititi, o le tele fo ina o lona le langona ina, o lona le langona. Ai me se lava whaatonunga le te tango repeat. Apea, Savelina. Tapena fale. Tapena fale e li piti e o foi la fatonunga le o tapena le fale. E matoi te le au le matafa yo i mo alom fa na Savelina. O le fsosoani la mana metoti e fai. Awani e fai tamititi. Tu sa pole se fulu tolu tau sanga Savelina. Awani e fapea. Alo e tapena le fale. Awa o le fale a to ana e vatu e lau fatonunga. E te taulana e whapea ia ola o metotia na oa oina mai le Polkalami Savelina. A whapele o mana o tamaiti e whaile kiningi pe whaile whamama le whale. Ia ona o whaile ia ia luani au le piki lunga ia ni toi se 5. Ia luani le fitu tausanga ia ona o whaile lesi. Alo e piki lunga o ia lava. E awa wa e whapena ona awa e whaiai. Tapena le fale e te fia. Ia, waile lo tamaititi po fe amatahi. E le pela tātou, leo tātou matutua. E pea se mea fua le tātou e tapena mwhamama tātou fale. O lo te mafu whau i le upulea ana lele o le whatualu soli matau sangamantua. Te mea lai te tonua o onga whaasolo mea on lai te se iho o ai kolisi. Ia mantua tamaiti e o universite o lai o tupulanga le la lo sifulwalu anga ilunga. Lele i o ise fa au waile i o tai o lua 5 tausa. Te mawawhaula i taimi sa tai e ia onga vo ia ai a onga ia. Ia i al taimi e ele whai aunga pia. Ele i sau whai ai se i tō loa. Ana tai loa lana taimi se manuta te whai atu. E ele o whai ai le i ato toa. Ia ma le tele au mafuanga Savelina na sasai tātou ia. So ia ele toa ia pele il tātou te le tua ia nei tātou mātua i awa le sata whiola o mai Sāmoa Savelina n tāo mai umai i le tongi ni maa ma le fua. Ai o nei ngā tunu uma nei suesu enga fōu o mwhaiona tātou a ina mai le tele o waenga
whaatamau a inga mawhisosoani ai i le wainga o tātou whanawiti. Ai mei sili nea tunu o sao na sasa. E o si o tātou tunu o fo i Sāmoa ia o lo o sao lawa ia tala i tātou talafo. Savelina i tamaiti o la lava o lo manunua ma a fia i le sasa. Ia o whatonunga ia o toi pae ia i te whatonunga maasani. Ia o le whalai titim whapu ulau whatonunga. Awa ne i whawhale si whatonunga rungo le si whatonunga. Ia awa e te whiu e ti ngā e lolo. Mpe au tātou a tele nena o whai atu a vela o ato. A mata ane o leo lai titi. Ai tupu ane a o leo tele ane a mauso e a malo uita. Ia o si ia le leo. O tātou e a mata mea tātou I ho mātutua. E momo o tātou whaatontonu o tātou langona mo tātou emotions ia toa while e muai pia. E le o taimi uma tātou te toa while e muai. Ai o nei vaenga tātou te malamlama I nei taimi. Malo. Ia se I avatu se pesele ana ia na toi whaawawai leo le tamta upu nei tai au malo whaftai lava.
o le pol kalame a po le ina i lau tina ma tama i tai lo taltanu atu ai ma ana fa solo ia fa awau fo il tato mata upo peo na iai ia masani mai iai inisi o vai aso utua nai o le ena e ta ua ana pe o le avel fa mafal talno anga i le asol nei i le vaenga le o le lona tolu toxic o le saonga lea. Ia, toxic stress. O anisi, o leo te mawhau a whapea o le tamaititi lea o lea e tonu o le toainga whaafitauli lea ia le whaafitauli ia po le whaanua noa loa le nta ua ia po le atu fwy o le loto i vaenga ia na ta ua. A whapea o le tamaititi lea o lea e a fia le tōlanga lea toi sau mai toi whaupopo iai ma le ma to ingasi o manga o lai o lai whapea e le lava le tamau ainga i le tausinga o le tamaititi ia pe a whatustusa isi ia o anisi vaenga mwhaina whesosoni e wae to sa lava pe tam whai atu mātua ina ia sui le tūlanga lea ia ai whain tā wai le ese tangata Moni le Savelina tamaitia lea e tele ina tu ile lisia o ngā wapeo o tamaiti le whaalongo o tamaiti e lato e taito atasi tangata whaia o ngai wa aia lea onga ona le mafua mai le si o manga le ainga peo e saunoa Savelina ia tele o vaenga me whaiona lango i tamaitia al whaanonoanga la e na o lea onga lawa ma whaiona mau ai le fisosoani pe a whapea lea ele o ngā lulua e whaatasi manai mātua. E lea onga le te iai Savelina e to atolu le tamaiti whaapea a tamaiti o taiva ta i se funu tau sanga. O ala to o mātua e to tono le keni o le isi tamaititi wa lusi umanga luenga wa vaea uma mātua mai i le whangasolonga vai o ngā luenga mālole na iei nei. Ia e usu mai te ai atu lava e mawhatia. Ai maora mea nai sawa i loa whaahalu lolo na stress i ista maiti. Sau loa so ona whai loa le lai ona mafu ona puli ista maiti a onga. Ono le tele o le tele o le whaanoa loa ma whaafitauli lai whiangai mai e whai ai. Lai titi tili non whai ai ele ma whai ona ia tau aveina matatali. Ele o iai fo ila ia te ia skills po o me totia e mawhai ona tali atu ai peawa pesa o lea onga ai toi trigger i sisi vaenga lea onga lea leo lai ona tali mai ia o tangolo whai nisi vaenga fo ia isi tamaiti ona la ia ole e tau awa o fo ila i tamaiti ia me o social skills ia peawa pewa lea isi vaenga o lona whai ai e mawhai e ona ia whaasoa pe shea wale i se vaenga lona whai ai ma whai ai ona tala noa i upulelei i isi tamaiti. Ona lawa a whianga i o whai ai mai le toxic stress e paule mea tātou ia mātua ma whai a onga. O le tau ma whai ngā lulu e whaatasi. Ia ai pe o le whaafitau li te lena ele o e na le paua i tū la le ma whai ona mawai le fisosoani e na isi whanau o i tū la ia mai i le haonga. Ai ato e ole whale, ia o ato e fo ia ile mea masani ai, ile o iei se, o lo iei nei ainga o lo ngā lulu e ia social workers, ia po nei tangata i e, o i to mai whapito e mwhaionaf sosoani. E mwhai o le mātou, vaenga leo tenga lu e Savelina ia songa fōa, le Incredible Years. E mwhai ona mātou o e tala noa on behalf o mātua ia onga. A whape ni mātua o lo o ni whaafitau li whape le whale. Ai o atu i le a onga, ai le o tali mai whai a onga, mai le o langolango ina i whai a onga. Whanau i e maua i vaenga lea. E mwhai ona mātou o advocate pe e o e whaaleo langona ma whinau i mata upo whapea e langolango i mafsosoani tamaititi le a fia. O yo nala mana e le isi vaenga i tu atu o le tau pokalame e
I le ngata o le tūtui whai mātua anei fo I whaasosola tu ia onga. Te leo a onga Savelina mātou te e ole pe o le whaanonoanga e le fia onga pia mātou atu. E le e ia onga e talia fia e pule a onga mwhai a onga le au nanga o le langolango leo mātua. A i whai isi a onga e pe whapea le ai o le loe mātou. Ia o le vaingala mo te e fofolai lava e na isi tama ita ia mo te nganlo vatasi. E whai I ai o tau lento e sao na ia o tau umato mai whawhai a onga. Ai le I ai to tono a onga whawhai a onga nisio metotia. Ma nisio o le ile whainga o amionga o tamaiti. E la a onga e talia fia awai ai le isi a onga Savelina la le ta wale ingoa. Na vili e le whai na vili e le pule a onga leo ona le tamaititi ono tau sanga. O le na vili le constable le a onga. E alu atu ona o matuai e tau e lato matuai le hanga le ami o tamaititi tono le o le potoa onga e a matantango fasi tamaiti. E ola matou e langolango tamaititi lea matu lei le wheau lea o le whai ai o tamaititi e le mawhai ona ia e te tawana a o tātou le ia metotia I tamaiti. O si tamaiti le 5 tausanga. E mana I whai whaasoa Savelina. E 5 tausanga. E le ia ini ona skills e mawhai ona tango I e share ia ni ana toys. Pe e ita te le pe a tango tamaititi I se mea le ta aloai. O le tali atu la tamaititi e tango tui. E tango o lana ia reaction momona o le tui pe tu le. Ia pe o whai soa. Ia o tele fo ina whaasala I le whai a onga ave le time out. Ai le o ia I se fisosoani a mantuo metotia ia tātou te a oina I tātou whanau. E le otometia le o la mai tamititi wa iai uma ia metotia ia. Ia le na mātou te tamawhai lawa e fisosoani fo ia onga. E isi o na mātou le whalapaputonga leo te I Savelina o lainga lulu e tutono a onga taimi nei o lātou ia na full-time job o le ngaruenga. E ngā lulu e tutono a onga. Mawhai a onga. Mana ia te le lala nā fisosoani a mamantua. O le afianga ele ngata tamaititi le e afia. A o le afianga fo o na isi tamaiti. Na isi whanau. Pe a o ina o ia onga ma. Pe tu whaatasi fo I me e ma isi tamaiti. O le isi stress e wale tatano pe le stress po le whaanono loa. O le tele o tātou whanau. Tātou tele o I loa lai stress tatono le a onga. O wao le a onga o le si o manga e so se to ai ngā tamaititi e iai. E ma whaiona o e whaingofi e ili tamaititi e ma whaiona whaingofia tango shea na toisi shea na mea ai le a onga malana wo. Ai a o le whale e fusu e misa mana yon te e le whapesi e mai lipo te le a onga mai oka se le leo o Savelina le a onga e peta te i foile e peta te pia. Ai le sau le whale o le upu le a Britania o le whale o le ainga o le si o manga o lo safe space o lo ainga e ta te test o mai ia limits ma o ta malo si anga I te tono le ainga I tamaiti e le laiti o I e la tu te e vai o mai po le ale mea ma me whai pe o whai ane mea lea e whaingo fie o no tangata le ta te mafuta ia som a o le a onga e le upa Britania ta o le mask te le o tamaiti e wea lakto mask I a onga e le mawhaiona fiso o tae atu ma lista maititi a wala fo isau lista miniti e maa losi fo a sa wala atala to whapea Savelina alu e tu alaina e lista maititi e mwhaun whapea mai le ai o a ule no tumu mui a e la lista maititi e matua e wea le mask I ona lo le tu alaina a le o mana o ai e le pela o le whale e matua I le hotele a e whina o tamaiti I a lātou siblings mo lātou sontuangani ono la e loa e malu pui ai tangata I le whale. E le pela o mela le ina o atu mātua e piki mai whana wa onga I tu uanga wa onga. E masani ona maua I le siau tama Savelina.
e tate vai atu lai la mai tawale lai matoi fia ma na wo ana sa fa e tono tawale le fatu a faula titi ra tu fa tawa mata na malingili na malingilingi loi mata ole umi ole taimi ato i tu lai na tono la onga pole hase mena tupu le vao ia ma sister mai titi ia ai le fatu ama fai ona fa ali ona langona moi i tu tono wo o mai ata ita talo fai e vai le afia ka o le ala le tali atu ai le matua so inga si o manga fa apea ia ole o la taia vai ngana o mai ia no e tupu loa ia e ta e mua o ta vai ta ita po o toa ia awa ele me fai ona o tali atu i la tata malai sa we fa apea mai lea o nga pe fa apea o laina o lai tinga lo taulu i falese awai paule stress me ala e over to low stress e paule tali me fai ona to taimina pe fa pesa o lai tateita ia ono ta fa toi ai e wai tangi vale tele me anele tangi pori ut ia o e pe fa pesa o lai tate e mua ona take a deep breath e mana wai tonu e tate sa unelo lo taia mafau e tali po la fa fita o lile sa mai le aunga e ona tsango le tama fai e awani fesili ai o la mena fai o la mena tupu e pawale me ia o piolta proclame le validation savelina ia o ta no fomo ta sit ile feeling sit emotions o lau fa now a pele watangi mai bela o savelina o tangi mai e ta wala no fomo fa pe I'm so sorry savelina o le mea le nā tupu le aonga ai ele mawhai e na o ina mai pokalame awani o whape atu o le ano mena whai nā lai o nā whai e tasi mena ia a la mena i le tango e matua i ese a whalongona ai ese ia lang ese le e te wai atu fo ita mei tipe ai tango e validate e sau mahali e umalele mai whafona langona ma i wana e mawa umangai ma e mawa umai po le ale mena tupu e te tau le fesili ai e te tango ai validate o le masua o mai fo inai fafu no winga e pe le sa o pe ata fesili ato ile tamaititi le taimi a lea o la mena tupu tu sa fo ia pe tu ila lolo le o la mena tupu ato no fita wi pe le fita wi fo mona taimi e pe umi se taimi e foi tamaiti e ni mena tupu ia onga e le toi fiatala no ai e le tamaiti te whai atoa mai te le toi fiatala no ai pe a whapeo se mea lana a fia mama ia i le vama le si tamaiti ti tono le a onga ia wā ana e tangi malo le tamaiti te leo taimi ia o la me te tangi e o le fesili au mano a la mo e tangi e ia a lewa e sauno nei e le tamaiti te muso e tau le mea na laina tangi moni le ai a whaonga le me totia le savelina o lau tango e tuus o vai se vai o tamititi ma e langona o le tamititi e umana masua mai fafo o le me totia na ia na o tamawa mai i le porkalame le mawhaiona o kiliwa ina taimi nei o le tele o le tele o le ese ngana vaenga o stress savelina ai pe o le taimi fo ile o i momo i le po ia a me sita mai ti o nei mo tu e to fota mai ti mo na poto ile pio Sāmoa le momo i fatas ia le taimi ato o me la ele ina fa lua ile sta mai ti le po e umona tu ato le wa ta o mo ngai mo e te ia alto e sau e sau fa afia le po le ala ona sasa ista mai ti e fiu e fai momo i lato moenga le po ona o le stress lea o le taimi umila tatou te ese ma vala mana ia tatou whanau o le taimi le mamoe i le po le te whatou wha i le po le te o le valu whatou ai toi wa aia i le tamaititi le fitu po le valu le tae au o le stress on mawhau lea lai ona whaile training ia e whaile a onga ia tam whai wha amoe ese ia o le si fo i a onga te lena o le tatou tama whai awani tatou wha pea e tasia lua vai aso tolu vai aso
mawhailona mo le tamai titile a pe wono tausanga I le poto. Awa olo na olanga atoa le na mamoi malontina. Ia le alo whape, wata taona I mua e oilo poto. Ia eisi, ia sa umawai fo esa velina ila utama matua wai o tele I whaiana arpo kalame. Sa tele na moto o yota stress ele maola ta moile le po. Ia e o soile ita. Alo e moilo poto. Ai e te taona, ona a mata na wha moe ese e te ta oto I mo oe ton ili moenga. Kai tau le tusi. E mia le taimi o wha moe ese. Le ona o isi tamaiti o le can't behavior versus won't. Ia o le can't o tamaiti na matua I le mawhai ana moe ese. O le amionga la e le mawhai ona I se pa e lope matua po se fulu tausanga. Ai ona e le mawhai e tamaiti e le mana o ala ato. Le behaviors na po amionga na savelina pela o le toilet training. Tu sai o lua le toilet training ma le wha moe ese po le sleep training. Toilet training se ilonga wa ta pena le mafofo tamaititi e mawhai ona alu I le whaleui. Fatu a mawhai ona alu. Ai o le can't behavior. E le tamaititi mato e le mawhai. E po lea le tele o onga ma training e whai e alu ai le whaleui. Ai ona e le mawhai e ia ona e le ita pena. Ia onisina vaenga savinina whai ona whaasoa I le esengo le stress toi whamanatu. Ia ele o ia o ele o ia ta ua se ato toa. Ele o I fo ini tusi a onga ia vaenga. Ai ono onisi fo o polkalame ma whai ona a o ta wina aima ma whai ona ngalua e le taimi nei a tonu e se aonga e tatou au whaafonga. Mana ia, whaaftaia ana. Te lea vaenga tā ua iwa e whaamatala nei tai au. Ai mei se au o le ese ngā o le tali e te tali e le tamai titi I le to inga tūlanga la ia lea taimi. Ia, ma le tali e lea taimi. Wa moa wa ia, o te whaalongoa ia I le tele o taimi. Vo ia pia, mei se a pia tangi tamai titi. Ia o le simatua ia e whaapelepele. A o le simatua wa tawai atu ai. Wa e tangi vale te le amio le tamai titi o le ua e a pe o le lenga tangi e wa pa uane a tangi ai e pe le o mama fatele le a gelangona o tamai titi wa ala na tangi ona yele me o tu o ele afianga wa afia ia le ala ona tangi ai o le tali atu ai tata o le tamai titi pe a tupu mai to enga fa fitau li fa pe ole tatou whaamasani ai I metotia. E te waai atu awa tu e whai mai e tamaiti ia oe. O maalion matou whale savilina. Ia, wa mawane ia to mai wa mwhaiona whaonga al whanau. O nuani la isi taimi. Le fitu tausanga. E taimi e pea e lau telefoni wa le pe wangalo na whawhanga. Ia, e rai whaalongo mai o whapea. Wa pela ta telefoni. E sawa atu mai le ulu whai mai. Mam, o whanoa noa wa pela o telefoni. E sele maa nei o langona savilina e whaalongo ai pe a whai mai li stangatan le tala na ia. Whai mai, I'm sorry mam, sa te tau no mana tua fo I whawhanga le o telefoni. E se o langona na, ma langona pe a sau tangata whapea mai. Atu so le o le whai so o na mi o le matua atu o whaafeanga ngai a langona na e le taimita te e savilina e taimita pape se mea e whataita inga le leia le sa umai le tamaita ele na kili vaina pokala me mua mātou o le la vea o le taavale pe le o walu ala pe o maosia le taavale o sau le vale o te sauta whai atu I lo tolua o la vea ta avali tu salai ta te mai mo ta whaanono e lua I tu a inga tali mai e le ta maa loa whaapea ai fwoi na whailau telefoni wala I ona pe tali mai whaapea okay okay li sta avale nana e au popo le o maa vili li insiua tu sa matua no fo sa awai lo ta whatu le tu a inga tali ole ese ngala na tali tu sol fa ta ingana na mai ele
le pokalami le na fai. Ai whātus tu sa loi tamaiti. Ia. E suru lor tamaiti ti e tele ni tato whapea. Whātu, mea na mawar whai atu ai tamu mo ea. Ia. Ai ta alo. O mea o mate e le se a. Ai e le taimi tato tu whapea ai. Tu lunga e mai se pen e le whai lo wai. E le tupu ai fo i se ita ia tato. Ai e le mawhaion tato whai me to tia pe whapea la e tato te whita. E le mawhaion au tala tu whapea. Oh, Savelina, talo whai pe whapea o la e tate ita mai se. Whato a mawhai au ona feso tai o lo maltamititi pe whapea le te le mōli lanu mea mata. Toi whamanatu a mōli na mana ia anai. Toi manatua ai le mōli e tau na iai. Toi mea tau na iai le mōli ma le mōli. Mōli lanu mea mata. Ia o tamaiti mōli lanu mea mata pe whapea o lai fia ta whawhao whatasi. E le ima se whawhita auli. Tātou foi mōli lanu mea mata. Le tātou te toa. Lanu mōli wa mata ona a mataona e afuane. O istangata e a mataona ona whtaofi matoi pe whafufusi lima. O istangata watutu i lunga wa mataona vivela tata matua. O tamaiti e te loa le mōli lanu mōli o ese o matamaiti e te e whanau atupe o a mataona mamafa le tatu o vai matawa vali. Pe o a mataona lo atua e watufua ia le stamaititi. O a mataona e te loa i upu e lafo. Ia male mōli mumu, ia wale langona loa. Wa matua ai shut down ali fai ai wa le langona le tala le fai atu. Wale mwhai ona fsotai. Mantua ai le mwhai ona fsotai pe atato mumu. Maafa pe mumu mai Savelina. Mumu atu ma. E le mwhai ona fese ma apokalami. O taimi nei Savelina ia taua wa le fai ta apokalami. O le tate le pito i lalo le mōli lanu mōli. Tu sa awa o le tate talanoa. Ia o le iai lava le whaupunga nervous ona o le whailtapo kalami lunga le ea. E tate le o lanu mea matana le tate le pito i lalo lanu mo. Ia, tu sa lai lata iai. Tu sa te tasi ala sa muli itua ia o oloi. Ioi, au te lo le tapo kalami le Savelina whaftai lava le fisosoin mai. Mahalo. Il tapo kalami nei asfaraile whamangalo foi. Pea se upua le long maali e lau whafonga. Mahalo whaftai ana le o vaenga tā ua ia le o maua mai le asol nei. O le talia te talia i le tamaititi le to inga tu langa o lo iai. Ia pe atangi mai. Ia pe te vai atu fo iwa le o sauma le ita. Ia tātou lua le talia i le o le toi whaasanga atu fo i whaafuto aile. E mōli mōmula walwa tuai oi mal mōmula usa wilta mai titi. Ia e malo whaftai lava ana mōl pakalame nei aso. Ia e le au whafonga whaftai te le lava le mafuta mai. Ia whaftai fo i le lango tātou ngalwenga nei aso. Ia ia fo i se vaenga i te fia whaasoa i mata upu nei. Ia nā le lafo mai au sautos tusinga. Ia po le nā fo i e taimi e tas whaasoa i tala leina. Ia whaasoa mai i se mea o whaiona e fi whaasoa mai po kalame ne mai se lava o le vaenga le na whaasoa tuai ana nei tai au. Ia manuia te le lava fuafanga o lo whianga iai ma le atunu nei tai ma le aso. Ia ai whaasoa i fuaia mō le nei fo i taimi o le tai au.
E toi whatalo whātua le whapoponga o tala fōu mo le nei au auli. E leo toi tau whailo le taungata o le soifuanga ua iai nei, ua te le ina lenga whatia e mātua o na tutongi ni tausitama e wa aia whanau i taimi whainga luenga ma taimi o tuuanga e mata ina le tula i mai a mātua po o grandparents e fesosoani malosi e wa aia whanau a lato whanau pe amo o mia le fesosoani ai mai se i vaita o malolonga whanau a onga mai isi aso e mama e ai le whanau ai whainga luenga mātua e ui ele o iai wha maumaunga New Sila se foi numero mātua mātutua e wa aia lato grandchildren o se matawhai o i aso uma aina wha mawina isu isu enga o le whātasi pasene o mātua mātutua i lalo le tailima tausanga lato te wa aia whanau a lato whanau ma le loto ma lia ma le fia i ai e ave ese mai ai le popole i le taututongi o se tausitama pe ave fo i le daycare. Ua wha mawina ua umi o na soifua mai mātua mātutua i nei aso pe a wha atusa i aso ana mua. Na whailoa se tina matua fitus furu tausanga le matua e wha pea e torus furu i tūlana te wa aiaila na whanau la iti e le wao le taitolu ma le fitu tausanga o le whanau alana tamateine e le aise toa lua ai whainga luenga o le tina matua e fisosoani maalosi e nofo i tamaiti o no le tangatau pili i a onga a mata ma le daycare e le nga fatia e lana tamateine o isi grandparents e whainga ruenga ai e whetutu na i pia taimi ina ia mawhai ono fisosoani i lewa ainga o ala tau whanau la iti. O loo iai masalonga na fasioti e Dean Field lana whanau to o tolu i le aso to o nai, masalomia na ia susunuina le fale, ina ua umo na whaia le anga yoinga mapule ai le ola se itu lou, na lipotia le staff i le aso e whaapea, na iai le urungali ia Dean Field ma Chelsea, i le whaangasolonga o pepa o le ATTA, ai sano nofo whaatasi lava i le fale e tasi, o loo fesiringi e leo ma whaia suesu enga, pena iai ni whaailo na atangia mai ai ni nga yoinga Dean, ini na iaso ai le i tupu le whaalawelave. Ua mawhaiona whaalawi loa le ingo le forma i nifo au kilani Dr. Jacob Goldenberg le ana ia whaiani tonga fitinga o nifo tangata ai olo o tau fia le laisene whaafo mai e lua se fulutasi molianga ua moli ai Goldenberg malana kamupani le Total Health Dentistry i Ponsonby ona ua soli le tula fono o le Health Practitioners Competence and Assurance Act lua fe male tolu whaapea male tula fono mo fe whaatawa inga tala fea ngai le Fair Trading Act tasi iwa waluono na moli ele matanga luenga o soifo malolo ina le forma i nifo malana kamupani i le whai o tonga fitinga o nifo tangata e au noa male iai o se laisene. O aperila lua fe lua whana whaalea o ngā ina ai le laisene wha forma i nifo ale kamupani o Januari e toitula ai ai Goldenberg i luma le wha masinonga. E tolu se fuluiwa a whetala ua whaasalai le kampania le foodstuffs i le motu i saute o na ole toi whaatau ato Hamas ua lewa o na whaatonuina e tapulo na whaatauina i le lua whelua tolu o na olo o iai tonu le salmonella. Na wala au le mata upo le foodstuffs i luma le whaamasinonga whaitu malo a kala i estete i le asona nafi ma whaasalai i le tolu se fuluiwa a whetala o na ole solio tula fono tau i fe whaataua inga. E lua se fulufate si ma le 5% le numero tamaita i New Zealand ma au se tālia e sawa aina e ala tau paanga. Pe ona whaalia isu isu enga fau ale WHO. O lo o manino, le le whaale lea o ia foi numera talu mai le lua tau sanga talu ai. O lo o io e ina e le pale mio New Zealand Christopher Luxon i unga o ia su isu enga ma whaapea mai. O le mafua anga tonu lea o lo o whaaua wai pea polo kalame e pei o le te aore kura o se polo kalame luas fulu 5 tau sanga o whaanga solo e tau mawhai e ave ese ma tau fiai le sauanga o tina matamaitai. Ua iei le fuafuanga i si iti ai tau o le talosanga ina o le citizen i New Zealand mai a mata atu le aso ua whaupopo le se fulu iwa pasene pe ona whaailoa le matanga luenga o mata upo le loto i fale mai le aso se fulu lua Novema o le asi itia i le 5 se lau ono se fulu tāla mai le fa se lau fitus fulu tāla lua se fulu sene o loo iai mo le tangata matua o le tau mo tamaiti lalo le se fulu ono tausanga o le asi itia i le lua se lau walu se fulu tāla mai le lua se lau tolu se fulu 5 tāla se fulu sene o lo o iai nei. Na whaalia ele matanga luenga o mata upo le loto i fale, o lo o mawhaiona maua le lisi atoa o ia fesuia inga i le upenga tawhailangi a le malo New Zealand.
E silia maleono se furufitu afe apa po tama ipaelo o one lanu ese e whai ai alonga ta maiti e mawaile asbestos sa mawana whaatawina atu ele Kmart. E tele tau sango whaatau atu ele Kmart i one. Maisi na whaatawina mai lava ile luafi se fulu 5 pe ona lipotia i upenga ta whailangi ale product safety website. Ua whaato ese ele Kmart ona ole whaale tonu ile au nanga. Ua ia ile whaatonu ngai toi whaafo iai ni one lanu ole rainbow sand, maile educational colors, male creatistics, ona ole tremolite, o se asbestos ole o maua ia one ina ua whaia iai se suenga. Na ta uele matanga luenga wa onga, e lua se fulufaa onga ma o onga a mata ua tapunia, ina ua mawaile asbestos i one. Ma ua whaafiso o taifo ia onga e whaase lau whaatasiai ma o onga a mata se lau 5 fulu, e winga i lea whaafita auli. E onga whaafita auli, e o oile soifua maloloina o le tangata e pe o le kanisa o le mama pe a saofia i le ea mamana vaina i le tangata. E silia i le tasi mai le whape patalawai e tusi mai e fō mai na mawai se whaale tonu ma mafuai o na whaatupu mai ma a fiai tangata e nui na whala au. E ono se fuluwalu whaale talawai i Manawatu ma Bay of Plenty na o fiai tutono le su e ngā le o kika e su e ai le whaonganga o se mea whainga luenga po o se polo kala me fōu. O nisi o whaafita auli i le saa o pe patalawai le ana maliwai se pepe lua maasina i le amatanga o le tausanga nei i Manawatu. O se fangu lea mo tangata whainga luenga i whale talawai ina ia toi siaki le lei le malolosi o vaila au mafuala au o lo o tusi mai e fō mai. I to tono le mai aso e tasi na mawai pe patalawai e a whelua se lau 5 fitu e le sa o le malolosi o fuala au na tusi atu e GPs. O le tele o ia whaafita au li e au fiai le sa o le fua whaatatau o fuala au mawaila au le talawhenga i le fuala au o whaatonu e inu manisi fuala au e le saunga le muona tau mawhawhaatasi ma isi whaale tonu e matua a whaina i lava le tangata pe a le toi iloina e whale talawai. O le tele o isi mata upu e tua i ai whale talawai ai mai se pe a tutupu mai ni whaalawe i le sese o le malolosi o fuala au na tusi mai e fō mai. Ua wala au le fans i tangata whainga luenga ina ia tau fia se te e o lo fuafua mo le aso. O lo fuafua lau tinei mua e savavani e se mga luenga mo le tasi le itu la i le awa uli. A ofa awa wai pea o na whaiawhi naunga ma le pūlenga e winga i o lātou tutongi. O pito nuolo o au fia i le te e ai au Kilani, Hamiltone, Palmerstone, Wellingtone, Kalai Stete, Timaru, Dunedin ma Enwakago. O le aso luole mai aso fōu o fuafua e whaatala no ai e le ERA la lato mata upu. E 5% le si itanga o tutongi i tutono le tolu tausanga na ofo mai le fans pei ona lipotia. E la tai le 5 miliona pa o ta avale ua mawhai ona recycle mo le tausanga mua o le polkalame o le Tire Wise Scheme. Ua la tai le tausanga talo ona amatalia le polkalame ma ua whaititi ai le numero pa o ta avale e la foa ai itawhatafa o le awala. E pe ama le 2 tone le mamafa o pa o ta avale e ave i fafoa toni usila. O lo wha moe le Tire Wise ia si itia le numero pa o ta avale e recycle ma whau mai ai nisi o loa, ma whaatu mawina ailo na whaonga aina i to tono ni usila. I ta alonga, o le se 10 minute te ai le whae le wawea o la sa nei, le ta alonga i le walo o le peleki ma welese, e whaia le ai Cardiff. E se fulu tolu fesuia inga wa whaia le whaia onga Scott Robertson ilana au, mo le ta alonga muli al orpe leki ili nei tausanga. O le au peo na whaalau ilo mai ua iai Tamaiti Williams, Samisoni Tau Keiaho, Basilio Tosi, Scott Barrett o le kapiteni, Fabian Holland, Simon Parker, Duplessis Kirifi, Wallace Titi, Cortez Ratima, Damian McKenzie, Caleb Clark, Anton Lynette Brown, Rico Ioane, Will Jordan, ma Ruben Love. O le au whaaleo ua iai George Bell, Fletcher Newell, George Bauer, Josh Lord, Christian Leo Willie, Finlay Christie, Leicester Whainga Anuku, ma Seviu Rees. Talafo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.
Toi wha malo atu si o tātua tunu o leisi fo ili nei wha o poponga i ni tali meo lo te tupu si o tātua tunu i Sāmoa mo le whai uon nei vai aso. O tali mai le fionga le teitai o le atunu le fionga le lauru le mali e topolanta i vau fosi e wha manino atu ai i wha alapu tonga lau tu stana le Pasifika e pe o le Pina, FMA, a sose lau tu stana a fiti wha pe fo i ma le Sandboard. E tālu sangai nai le teitai o le atunu uina i e toe liu se tua whā. Ma toe te tala le tapu i le newspaper na observer, le o tapu mai e so san whaatala nonga, a toe mal whaatala no ino ana minister. Pei tai na wha manino le fionga le pāre mia i le pepo whaamtalanga. O le tapu na tu i nātu le newspaper, o lana whae unga sa wha manino lava whaamtalanga, ina ia fua se tapu, ai le popea se nuu. Peitai e leo tau fil sa o lo tonga lau tu stana i Sāmoa. Mai le la vea fua foi ma ave le fua i se whaamtalanga ma se whaai unga. Ai o le aunga o le tampu le tu mauna tu i nātu le newspaper. E nei a sile le tu langa o le reporti na ma le sao ma le tono whaamtalanga o se mena tupu. Na whaai lo foi e la auli lana pepo whaamtalanga. Na whaavai foi lana whaai unga i lungo nisi o vaenga e pei o le whaasalana wina pe tu sia le newspaper se whaamtalanga sa whaataunu wina se whontanga e nisi o whauru lunga la namtanga ruenga ai le moni. A to ai mana se sofatu lona whanua e tā pā se whaataranonga ai e le o se teimi whai ngā ruenga whaale malo. A to ai mana sa o le tonga siona lava ainga whaato a whailoa ai ina ua whaato a taliu mai. Ia tātou telefou le neve yaso na tu ina tuai le mai atu i nātu le tusi e le sose lau tu stala Sāmoa i le fionga le teitai o le atunu. E tāpā aiso na finangalo i se awanoa e toi te talatu le newspaper le observer. E te le lava se ngā luenga e te tau na toi whaia e wha le leia ai le maota ngā se ngase au tu tele e tua sivi i le motu tele i sana whai. E le toi te liu mai o le asia singa le fionga le minister so i fōmalo loina wa awao lo fipo saru malo. Na malanga ta amilo le motele i sala whai ma whauru lungon tanga ruenga, e sila tutoa i vaenga o lo mo o mia ele fesoa swani. Peitai, na whaai loe wa awao le porkala mea sa vali o oe malo malo. E te tau o na iai se swinga e whaalau tele e li whale mai tele i tua sivi, ona ele ngā whatia le whale mai o lo iai li teimile nei, e le tele o ngase e talia tuai foi, e mana ongo le atunu o pe auto va atu sa ili tong fiti. E mo mian tuai fausis falma, ia sa o ale tangi mai anai teitai, ia manai o tātou tangata fo i tutou no le motu, i savai. Tua mo mia se fale mai fo, ia mai mato ai mtua fatumulia ma moenga la tauna iai, mato mai fo il fale maliu tulo, o tumu fo il fale maliu, lo no winga tumu fale ola, tumu fale oti. Ia o le mela na il matou mai tau iai wa ta tau toi fai se fale mai fo i sala fai e o foi fale mai fai tu malo o manino i le asia singa le pe ona ta ua le fionga le minister no foanga i fale mai fai tu malo la mo mian fa tele fa tele i sa taua fa pena fo i sa paitea ia mai se foi fo la o lai ma na ia tele o le fale mai le sa fo tu ana fai le tu malo paule le mana onga la ia esa ta o fo ia se ta ia faini pupuni fo ia va ia lea ngase ma lea ngase al fale mai la tele paula le mea o to va tu nisi mo nga fo e to fa po kwala i mo nga fo la ia ma na ia la tu mo nga fo le va tene na va o le tu langa la i me mana na o ia nai mai se alava i tau soifua o la tu potu fo i o le ia la tu fala i mapotu le whaiara tonga luenga mo mia le malulu. Na mori mawina i fwoi le asia singa le fionga le minister, le moni o whaase ao lo tu ina mai le ngato le mamalo le atunu, ai o fo mai o lo o ngafa tau li maina ngā ruenga i whane mai sa vai, ile le maua waila au mawhala au le telo teimi, pe le lava foi, pe anga i ane le mamalo ngā singa se malatu pe patala vai. Ato ai male tūlanga o le lava fo mai, Fata sei ma fale o lono no fuai tau si soi fua, wa mana o mia le toi whaia wawe e o se ngā ruenga.
fa'aleleia ia fale e lala ma papa ai ia tausi soifua o le emtua waia u ia malfanono e lo le leiva nga ia o te le alo ia to le la au e le pv ave lo ove minsta me o te pui pui ai le balo i meia le o le ngaluenga na malo ai ni fa fita u le te tau na alo fa tasi ma ila to lo mo mia fa le lenga mai sa ola to tano mai e mo mia na fai nisi fale e tua iai ia tausi soifua awa a le lei tausi soifua ia o le afai titia fo inga luenga nei fo mai ia inga lue le au ma le po Wa so o le motu te le sala fai e le ngata le fale mai tua sevi o fale mai fai tu malo fa pena fo i le motu i upolu e le ase singa le fionga le minista ma fa unu lunga lana metanga luenga. Wa fa maunia mai il sui komsino metanga luenga o leo leo le ia tawa fa masanga Sāmoelu se mata opu na tula i mai le amatanga o le vaiaso e le maliwa i o se tamaititi na o le lua tausanga le matua ta ua le ia tawa na si paka i le waia e fafanga i le telefone mai ele i mawhai o na whaasawina lo nola e na ua aveana i le whane mai. A maliwi o si paka ka makiki e lua kausanga e nga si paka i le waia o le kusuenga leo le ae e msalomia o le waia whanga maa o ke le fongi i ai au ngale i le waia ngā me wepi e umi le masangi o ke le fongi Whamau ne mai whaere i antaua e le i o atu su enga alamtanga ruenga le tūlanga pe le onoa a fia i nisi o mātua le tūla fono i le maliwa i o la alo ai o lo ave le whaamua mua le temini le su enga pe whamau nia na si paka moni le waia na whawhanga ai le telefoni. Na whaamau nia mai fo i le i antaua o le whaalawe na tūla i mai. O i le whai kure i le whanga, o le whanga. I o le whaukuanga e kau wanga mai ko koa ngi mai kau, e le ke le fongi, ke le whanga maa, i o masangi ata ko kunga le whanga, i a kua ia, e maua ia, rusu whai kura whanga maa. Ai ai la ka maki ia, o ka maki e whekolopi tolo maa la aiki e le maa malama i mea ia, e kau wanga. A kia ko koa le ainga i alai mākua mai e mākua. A whai o leua i ele mga au whapea. Ia e ka kaunga koe kilo a whangana ke le fongi. Pa whanga i palaka e ingi. Palaka maururunga e le a wika maiki a whapea le se ia alai maururunga. Inga ia whaasau inga i se si mea o kupo me lumanga. Mai o lo whaawa pea so enga ntanga luenga le mata opu. Ai o se toi whafangu le mō tātou uma. E a tautua nā le taunga le mō tātou walo ma whanau. I te tonu lava o tātou mota malawa. O telefona, whamania tele le tue le whai unga le vaiaso, whasoi fōia. January, February, March.
February, March, April, May, Juni, July. Ua whaeloa mai ala official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafua Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fuluruanga e le tasi le awoli o le aso fureile aso luas fulma le tasi o November. Ona o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa ini wala awe o mai o le whautuanga mo le to'atele ia whae tete o na whaatino ni vaenga e ono tulai mai eini mu. Tautuana ngā sesenga o mea taumafa ia awa le la fo ia mana tua a fai tu lai mai se mu ia va alu ese mai le fale ma vili le tasi asia jane le tu lau o le Fire and Emergency.nz moni fa matalanga e tu sai manei fuanga. Oi fa fo me pele tau tua net se fonga la mo Wellington e na ua lua se fulu tolu minute ua te ai nei le tu la e se fulu male lua ya na ua mai fo i tātou telefou ma tala mai Sāmoa le teimi o le auli ya o le o tātou o mai ya i musika ua le whenga i le tinu i malolonga ma tau maftanga le teimi o le aso ya po i lato fo i le ua malolonga le teimi ua le tari ngā sua i nei wha malo stino ya ona to amatai fo ile o ngā luenga i le tūlai tasi wha talofa ma to e wha whelo e atu ya il tātou wa tinu le teimi o le auli e le fo o se e mai le fo a wal wha wino le tātou o nanga ma le tautua o le nei aso se ia pa ia la fo ile tūlai lima i le fia na nei tā le tasi o le tātou pukala masani o le laloangi aso nei le o te pere mai le whionga la wano ati lawa ya o le tau le lua ya wha ngā solo tu nei wha fianga sui filoi ia ma wha ngā solo tu e la fo le tātou maftanga ma fana ia i nei as freile ia wa tu me fo to maftanga ma songa ia e tu fo fiso ia nis fo ona tu fa fine o ma to ngalu atu nei taimi ia wa le tatu au nanga ma le tau tua le sifonga la mua ia alo i tau maftanga ma lolonga ia mai se o taringa si o nei taimi laso ile ngate tono ainga ia fa pe fo i tono mo tanga se ngase o mo to tanga ta tua ia mai se ia o tono ngā luenga, ia o lo tari li sua nei taimi, ia i lato o lo mafuta mai ai, ma malolo mai ai, ia nei a winatu tātou wha, tātou musika sui filoi, ia awale tātou maftanga i nei aso, ia lewa amatalia, o haa mai li nei aso le tātou atinu, ia malo lava le soifu manuia, ia malo fo le langi mafatalawatu le se Alen Salmona, talawa Ellen, ia lofte le atu, ia mo le uso, ia malo fo le lotele, ia ngalua fila upepe, filoa imfatalo vatu, malo lava le soifu manuia, lunga tātou YouTube, polo o mai mo mai ai, ia le toa telo le tātou atinu, filoa imfatalo vatu, ia me se lunga le ala leo, o le tasi o no tesi ma le tasi whamo le si whanga lau mwe Wellington ia tātou woa i musika ia le taimi ia e whawhaingo fiei fōi ia tau maftanga ma malo longa le taimi o le aso.
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fa nga merita to pese ya te siva mai ai ma lalo mai ya ma ayuli mai ya mo sisi afa ya sisi o fale tau no mo ya mana ya le mo le taimi fa nga merita to pese afa pe ona le mo sa to mafutanga ya mo la to foi le wa a mai ataninga suwa ya o te mo e o tato lo le ya me to fa malo to la kuka le taimi o le uli ma lo lava le on sa nga senga o le ya ele ngata ina matua ya mai se fo ila tau ya na malanga mai ya na o to mafuta le nei taimi ya ile tono ainga ya malo lava ya yoe
Susana Manu Lea Somanatu La Rosa Mama Leo Mafafa Oi Lava Mayana Moa Fear I go to Pula E tu tasi I ila wanana All Panogi was the sun Wale ai maseisi Na oi wasili Sili ila wanana Oi ola ususana O te le whakaloina oi Isi a o te whaamoe moe E mana tua pe olo suafa I te bewa ue Tino le telefumala o Ese Samoana Moso o ilangali Le rosa male arasi Forcheti por fuortastana Male auteta a te la fana Aku sili ai lava o manatu Susanai badu Lea so manatu La rosa mama Leo ma fau Oi lama mayana mua Fia ai o tupula E tu tasi oi ilo manana Olo manogi was the sun Te whangamalia lau whai pese penina o tia whau Susana o Ivanu ina oto e se fulu iwa minute o na tālo leo le tulai tasi e peon whailo atu tāle tasi leo atu pena mai le whionga la wano ati lawa a wale tātou poloklame o le lalolangi o aso nei. Ia ae pei o na mau atu fo ima whafongfo le tātou atu nui whaasiri silanga lea na watu le fui mu. Ia o le taimina nei leo lo o aluari le salo te e fui mu. Ia mai le se fulu lua nga i le tasi leo li nei. Ea o te pasi mai o usau i ngā luenga. Ea o loo whaile solo te e ia po o loo tutu fo i le mata ngā luenga o le fui mu i le roundabout te le lava lea mātou i porirua. Ia i tu e whā o le roundabout lea te le ale i au tawhale pamu le sila fia umai tātou i ne Wellington en porirua. Ia o loo lau tutu ai ia nei fui mu ia po i lātou e ngā luenga ia o le fui mu. Ia i tama itai maali i tama matina ia o loo lau tutu ai manato lau papa e whaari fo i le lato titee ia le tūlanga o loo iai fo i le vau i lato ma le malo ia o le se fururuanga i le tasi le uni nei ia le o loo whaatonu ina ile le wha moe moe na ia mo tātou ia e pasi atu whela vase vaenga o le
New Zealand nei ia olo e pasi atu iai a olo o tutu ia au fuimu ia malato lau papa faari lau lango ia la tau ia le fa e ino le pula ta vale tu lo wa nei uli o pasi mai fo ia o foi taimit fa e le pula ta vale ina o tu volele giveaway ia pe te amal se fulu ia le taimit fa e la pu o le ta vale ia i nei fuimu ia o lo talia fia fo ila tau le lango ila ta tau ia pasi atu le vaenga o lo a fa tanu nai la tu fa moi le la tu te na ia o lo fa ali me fo ia lau papa ia tu singa ia vaenga o lo te ai ma tu langa fa pena ia na fa tu e pulea o lau ta vale o lo e fa lo iai ia na fa mla tu pe ia ta tu lango fo ilanga le fa ngo fie fo ia le fo ia unanga ta tu te tapa ia i taimi mu ai ia fale ia po so se mea lava ia o fui mu ata te te tapa ia i vai fa pena lo winga fa pe o le u ia tu se awala lo tu ai ia nai fui mu ia ali mata mai tai ia manel fa ali o lango e ala le fo le fa e o pu la ta vale tu lo wale uli ia e lo ai fo lango ia lo fa tu nuina pe te mi nei ia fa moi le inga mai ali tu la tasi ia ai mo ta tu ia inga ia nai pe on fa fo ta tu fa silanga na e watu ia ina ia tau sia ia le saunga le mu tonu ainga me se tai me faile kuka ia ta pele o nga umu tai mi nei ia ai o tu langa na iai fa ali lango ia ina i fui mu fo i la tu fo inga luenga ia o lo tau fa ia longo fo i ma lo le va i la tu ma le fa inga ma lo ia tai mi nei to is full 1 minute na tale o le tu la tasi le si fonga nei o le lau mu e Wellington. O whaeloa mai la official le tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le awoli, o le aso fureile aso luas fulma le tasi o November. O na o le atulanga, o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa, ini wala awe o mai, o le whautuanga mo le totele, ia whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tulai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, ia awa le la fo ia mana tua a fa ye tula i mai se mu ia va velu ese mai le fale ma vili le tasi asia jane le tulau o le Fire and Emergency.nz moni fa mtalanga e tu sai manei fu fuanga musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua Ile papa o le atenga, ai ole pa
le ngata alfasia e uina va ina ona ngona ngona ina le mafatia ai tu pe ia su vai lo fa Italia Si fonga mali o le au pese ale rosa pae ia mo le pese o le uomoni ia o tama ia tama tuaia ia ese mani ia whanongo longo wai e pa o ata mai tie mai le whalifua ia le saka ai apa o mai tama sao i tama tua ia tu sa pe le ise ina ia le tama ftanga ia tangi mai ia wawo ki tara tama tuaia ia pe o rosa pae ia le fai isi tia maa punia la va faula mai tongo ia mo le te le isi au fai pese tuai e se mani fa longo mai se lava nai matua wa pi o la tu ia o la tu vai te mi le e na amata mai ia pese ia o le woto e 5 minuto na tale o le tu la tasi ia le e lo te mafo ia o le tato proklame o le lalolangi so nei o lo te pen mai le fionga le wano ia pol te la titi la fo il tasi yon fa fonga le tato pol klame na ta ua tele nei vaenga na lo tupu mai ia i so se vai pano le lalolangi ia e pe ona fenga ia le fionga ia le wano ia ai o le mana ia lo fa longo mai le fale e lo atu pol klame le ina ila o tina le tan no atu ina to fa fine ia na fa solo ma Sabrina Casiano e silma na ia e nofo le lima e fa longo le ano ma le winga o le pol klame e mise la va ma tu mfana o le ma na ia ia i le vai fo i nei tamaiti nei fana ia o le la ia ai o le lata la vina la umal pol klame o fa longo mai lo fa nga tu moli vo ia pe o moli le wala la no me mata la no moli ma le la no mumu o le fesili mo tatou i le nei taimi o le asom le nei vaenga o le auri o le hale to inga moli na ia o le taimi nei la no me mata la no moli
po le lanu mumu. Ia wai ese atangata. Ia ese atangata malangona, ia i taimi whapenei, ia au te iloa o safari le uma, wa lewa tele la mai ai ngā luenga ia safari le uma, ia ele tau ona toi lanu mumu, ia se mōlia seisi. Ia ni te uto fesili mai pe lanu ala le mōli lea o te iel taimine nei, ia au ta usao atu, o le mōli lanu mea mata. E lanu mea mata la mōli leo lo iel taimine nei. Lanu minga, na o fia fia. E fai mai pe te lo msumea, o lunga i nei na o fia fia. Eo, o na. Te tolu minuta na tale, i tula, tasi. Ia, manuia foi le toyanga iatu le, inisi ngā luenga a mata le tasi, ia, manatu na ua, maua foi sina whaasiri ngā malosi na ua, mai a ia tau maftanga, nei taimi le aso, ia wha malosi e tuli le si luai tula, ona ma na valo leo ngā luenga, nei aso, ia ai, tatu mafuta pea le tau tuan le si fonga la mwe Wellingtone, ia, a mese tātou poklame ia lo le afa nga solo atu nei taimi. Watu a mai ele tātou tau tua le tūlai 5 i le fia whenā nei. E umara foi poklame le tūlai 2 o le lalulangi a so nei le fia ngā lawano ia inai minute. Ia on tātou toi mafuta fo ilia i wha fia fianga, ia o musika, o pespesenga, ia manisi o unanga, manisi o vaenga tāua, e longo pui ali ele tātou atunu a tātou wanga i atu i le whai unga o le neva yaso. Ole, si fonga neo la mwe Wellingtone, manuia foi ia le peto e 2 minute ia ona mai alea o solo te anai fui mu, ia lofa tele atu, ia i le au fui mu o ai lava se Sāmoa, o se Tamaitai, o se Alii Sāmoa, o lo o solo te el nei taimi, manuia lava le solo te. Ia fa e lau pupe a tami mai i le rauna, pau lei por rua tātou por rua, fa ali lau lango i nei fui mu, telefoni vill mai få i le fale un mu fa mole fa toppe awa ete popolo te ai ina e fu le to fale le to pai pa ole fu mu that's my name ole fu mu that's my name oh to the eye oh mo to now feeling mile in numero in 911 beama now me so 1 and 1 roll it for move that's my name well out valley la mumu don't you long on feel the vibe love it what you do il leo te le on the sailing oh, I will be fire, Kaoka sell me, oh, I will for you. That's my name. I will for you. That's my name. Oh, to the eye, oh, my own now, and I'll take. Feeling mile in numero in 911. Beama now, me so 1 and 1, oh, I will for you. That's my name.
That's 24/7 le malolo. Alle alfa per for le boa, all if we move. That's my name. All if we move. That's my name. Oh, to the eye of my home, so now I'll say. Feeling mile numero 911. I'm now near so one and one. All if we move. That's my name. All if we move. That's my name. Oh, to the near so one and one. All if we move. That's my name. Take it away. That's 24/7 malolo. Alle alfa per for le boa, all if we move. That's my name. All if we move. That's my name. Oh, to the eye of my home, so now I'll say. Feeling mile numero 911. I'm now near so one and one. All if we move. That's my name. All if we move. That's my name. Oh, to the eye of my home, so now I'll say. Feeling mile numero 911. I'm now near so one and one. All if we move. That's my name. Le sifanga le la Wellington ya le pese malsunga ya Sam tiu kun mal pese o fui mu o fitau le foi mal solo te ana fui mu ya lo fa tonu ina le taimi nei masalo le o mai a wa tasi le tula ma le tula siful ma le lua i le tula tasi le uni nei ya ai ona o le numero na ta o mai le tato pese o le iva tastas ya o le numero na pe le numero na Sāmoa ai mo tato wa ye ni sila nei ya vili le tasi ele o le iva tastasi o ni sila lava ia o le iva tasi ia pe amna o miel fui mu ia i taimi o whaale velave whaafosei. Ai misa taimi e mu wai lo whale ma lo mauta ia ma so se whaenga po o tua fui o lo whale ia vili le tasi ia o le fui mu na New Zealand. Ia o lea ua o mali taimi o le tātou pukalame o le lalolangi o aso nei ia o si maia ia le whaafonga ia i le tātou pukalame. Ia, mai mo mula fo i ona whatalofa ma whaafeino i atu i le pa i maurunga le whaafonga i le nei vaenga le aso ma le tautua le siu fonga o le lo mua. Ma lo le langi ma le sui fua lau lei. Ia, te tonu o lo o manuia lau tāpua inga i so se ai o Aotearoa nei o maua maiai le tātu whaasalaunga. Ia, amai se fo i o isi ta whaafia o le ke lope. Pe ona masani ai o le fo uma fatasi ma le sunga ia tasi mai awa tui tolwa e wa ia nei fa o ponga o le tatu pol kalame nei na i talo o fo i me tupu i le tu o le kelope ia wa la le silfia o le manu o la ta po inga o mele ia e mo fo ona fa fe lo ia tu i le sunga ia tasi ma lo le tawa tai
Palo fo ile onse mai walta por kalame nei vai ngo la so lo sukatas. Ya, molenga fa lole fa talo fo ile fionga la wano. Ya malo fo ile sopo ma wal to pitonu. Ya fa tai ole wa tau no mai fo ya wal fa wino le tato por kalame masani. Ya ole la langi so nei ya manu ya tele lava le por kalame fionga la wano. Aloha, tai mātango fie ia tūlanga o le tau ia mātau I porurua I le nei vai ngo la so lea ua malosia le suru le la ia ai ono o manai o ho ia le savili ia ono o tau fio fia I tūlanga o le vevela ia ona pe ia ona silfia le ua tātou wanga atu ia ina anga ia tu I le tau mawhanawhana ia ma le whaai unga o le nei fo I tu sanga I pei ona ma sani ai. O le a amata atu ia le tātou porkalame ia ina ai talafo I me tupu I le tonu o New Zealand ei ia awa ia le sila fia e loutou mamalu ia pe awhai sa misi e te le I whaafonga mo iai a mai a ia ona se atoila ia isi vaenga o le kelope a mai se le tātou I tūlangi o le Pasifika. Ai pe olo o laualunga I le nei fo I vai aso I tala I meri tupu I tātou vai whanua ia o te ronei ia le wholawholanga le o whaia le taitai o le pāti a le New Zealand First ma wasa mana I Winston Peters e pei ona whaafonga I fo I le tātou por kalame I le tai au le fionga ia Afamsanga ma Savelina ia ana tā uai ia le whaasa launga po o le ia whaaringa alo ia a wasa mana ia pei ona whaia I la stofia nafi whala o I tele ai whapea. A whai e toi tūla I mai o ia I le pālo te tele o le tausanga a sau. O le a taunga whai malosi loa e na ia toi so loia ia le tūla whono fau le ana pāsi tarua I nei e le pāle mene e whaingo ina o le RSB o le ingoa peletania o le Regulatory Standards Bill RSB I lona ta unga whaapupu. O le nei saunga whala o I tele a wawasa mana ia ua tuina mai ai ma se la patainga mai le taitai o le pāti a le Act New Zealand le lifai pule ia David Sāmoa o le sa whaapongai ai I le pili po le tūla whono le nei e whapea e whōlinga mai o lea ua sauni ma tāpena pena wawasa mana ia ina ia toe ngaru lue whatasi ma le pāti po o le vaenga wha upwhai a le Labour. Pei fo I sila fia o le sa ngāru lue mumua ia wawasa wanaia ma lana pāti le New Zealand First ma le pāti le Labour I stasi o whainga malo o mawai I lalo lava o whainga malo ma pūlenga nei wha amomo pi ia ona se aila lea ua ngāru lue ma le National ma le Act I le tātou whainga malo so whatasi po o le Coalition Government o loo tū nei I le foe. Ai o se whaatala noanga awa wasa mana ia malawale se whaatala lau le radio wātia na ia taawai sa mana o ia e vave o na whaia se whainga e so loia ai le tūla whono le nei e ui ina sa langolango ina e lana pāti ia lona whaitaunga whaatolu I le tonu o le maota o le pālemene I le vai aso na te nei. Ta o ai e wamasa o le pili ma le tūla whono le nei o le RSB o se mata upu sa ioeina e le pātia le Act whapea ma le pātia le National ai sa le I mana o ai le New Zealand First mai le amatanga. Pei tai pe ia ona ta ua le li tai le New Zealand First e no tia o ia whapea ai malana pāti ia inga ma tutuunga na whaawai na ai le whainga ma loso whaatasi lea ua ngāru lue ai nei ma le pāti a le National ai whapea ma le pāti a le Act. Na whaamawhai na e Peters an na whi sa tau mwhai ma losi ia lana vaenga ina ia tau whaititia ia fianga o le neitu la whono mai o le mea mautinoa o le atau mwhai malosi le New Zealand First I le taimi o le whaatosina o le palota I le tausanga a sau ina ia toe so loia le neitu la whono e pei ona ua pāsia ai e le maota
ma ave ai matu la fono le vai aso na te nei. O le RSP e pei ona ta ua mua. O se pili sa whawhau ma whaapongai ai le taitai o le Partia le Act o David Sāmoa. Le ana ia whailo mai e whapea. E whesoa swani tele ia lea tu la fono fau ua pasia. I le whaale leia, ma le whaawhaingo fia ina o le tango fia o mata upu tau tu la fono. E a fia ai le a ia te tau tangata a toa ma la tau mea tau tino. O le a whaawai nai i lalo le neitu la fono fau, ia se komiti e ta ua o le Regulatory Standards Board. E whapea o le awhea ngai la tau ia, po o le komiti lea, ma le fua ina le lei o le tūlanga whetaui matala whea ngai o ni tūla fono, ma le nganga o le RSB e pei ona pāsia ai. Peitai, o le nei pili, sa ilonga ona matua te ena, e le to tele o tangata o le tunuu, e siri atu i le iwo se fulu valu pasene, o manatu tusia po o submissions, sa tu ina atu i le komiti filfilia o le parlemene, na latou te ena malosi ai, e le te tau o na pasia i a lea pili e a vea matu la fono. Ia e pitai pe o na whaafonga mai, o lea ua pasi i le vai aso te luai, ia mai walo i nei o na vea ma tu la fono i a le RSP. O le manatu la walunga o ia te te ona e whapea, o le tula fono le nei o se fuafuanga e manuia ai i a whaalapo tonga te tele. Ai, o le a whaapopo ai i a le tau, mai o le a tuwai ai o na pasia ni tula fono fau e fia fausia i le lumanai. Na whaamamafaina mai e wawasa manai o Winston Peters, e whapea o le mataupule nei o se mulienga sa aia ia i le vao le National ma le Act. Mai sa o fia i le tonu o le mulienga na whaavai nai ia le whainga malosa o whaatasi po o le coalition government lea o loo tū nei le foe. Ia mai o te utino aia le taitai o le New Zealand First o le a whaatosina malosi o ia whaapea ai malana pāti ina ia mawhai o na toi solo ia alo ia le neitu la fono i le taimi o whaatosina mo le pālote tele i le tausanga asau lua afe lua sefulu ma le ono. I se manatu whaalia o le taitai o le Act ia David Sāmoa na ia taawai ia le whaapopole ina o ia ona o le mele ua tula i mai i le folofolanga wa masa manai o Winston Peters o le manatu au tū lea o le Partia le Labour sa whaalia i le talanoina o le tūla fono le nei. Mai na taawai e Sāmoa e fōlinga mai i lona ia le manatu o lea ua toe sa uni Winston Peters e ngā rurue whatasi ma le vaenga whaupwhai a le Labour. Ia ai veitai e le i talia Winston Peters i le whaupunga Sāmoa i na ua whesilingia o ia e le autu stala i le stofia nafi. E le i popole tele fo i le li palemia ia Christopher Luxon i na ua whesilingia le autu stala mo sona finangalo whaalia i le tūla i mai o le nei tūlanga e fōlinga ai ua iai se senga tele i le vāo pāti e tōru ia o lātou whaafoe ina nei le whainga mālosa o whaatasi. Nā tā oe Luxon, e tofu ale pāti lātou māna ia whainga whaamai, ai mai se pe ātū la lata atu i se whainga pālote tele. Ai o le whainga mālosa o whaatasi o loo iai nei, o loo māo popo ma le lei lava. Mai o le mesili o le ua pāsi le tūla wholo le nei o le RSB e pei o na ngā rurue ai. Ia mai o lona winga e te tauloa o na ngā i luma ina ia mautinoa e whaatino ma wha o ngā le tūla whono e pei o na ua pāsi e nei e le pāle mene. Na whesiringia fo i e autu stala le teitei whono o le komiti mo whaatosina a le pātia le National
o le li minstaia Chris Bishop mo so na ia manatu whaalia, mai e na te le i te ena le iai o se fuafuanga e ono lango ina ia le National ia se tau whainga e toi so lo iai le tu la fono le nei o le RSB e pei ona ta ua. A ena whaalia Bishop e whapea e le o se whainga whaavaya le National le whai o se tu la fono whapea e ta ua o le Regulatory Standards Bill a o loma le whainga pālota tele i le tausanga e lua o lua tolu po le lua tausanga te luai. Na ia ta ua o lea ua pasi le tu la fono e tu sai o aiinga ma tu unga o whainga mālo so whatasi. Ma e pei o na silafia e le au pālota o whainga mālo e pei o le mālo so whatasi le coalition government o lo tu nei le foe e iai mea e le tau o na lango ina ma ioa iai e ui ina e le iau fia i ni ala tu folfolanga na whaia i le mamalu o le au pālota. Sa whaamawhaina mai fo i Bishop e mauti noa o le aiai se whainga whaavae ma oti lava a le National Lato e tu sai o le nei mata upu a oanga i atu i le pālota tele o le lua hawhe luas fuluono e pei o na whaai lo mai le whainga whaavae le New Zealand First e lo Lato te tai i le nei vai aso. Na whaalia mai fo i Chris Bishop o le manatu o Sāmoa e whapea o le manatu whaalia o Winston Peters e atangi ailo na sauni e toe ngaru lue whatasi ma le patia le Labour. E manatu o ia e pei ua whaisi maotua o lea whaapunga. I se manatu whaalia o le sui taitai o le patia le Labour le tamatai whipule ia Carmel se puloni na ia whaalia ai o se tūlanga le lei lea ua whaai loa Winston Peters i lona nofo sauni e toe soloia ia le tūla whono le nei o le RSB. Ai e ta haufi se puloni ua vave tele pe awa pea o no o iei se manatu o le patia le Labour ina toe ngaru lue fatasi ma wawasa manaia manana pati le New Zealand First. Ai atonu o le mea uadia di mai le nei vai aso i le tātou whainga māloi New Zealand nei e le te tau o na whaapopole i na aile mamaru o le au pālota ma tātou uma. Awa o tū maanga lawa ia o whainga mālo whaape nei e le tasi ai lasi ni pāti po i vaenga whaau whaio mālo e tū whaatasia ma ngaru lue ai tu tonu e pei o lo tātou whainga mālo lea o lo tū nei le foe, e tolu i a pāti o lo o whaatasia ai, o le National, o le Act, ai whape ai ma le New Zealand First. Mai pei o na talano ina i nisi o tātou Paul Kalame, e iai i meo molienga po o whengai ngai le vāo pāti nei, e langolango ai e leisi i a le tāsi, ai maise o le whainga mālo, ina i mautinoa e pāsia pēra na tala o tū o le tōpe e whaatinoa i ngā ruenga ma Polo Kalame a toa māti na e na polo misi ai i le mamaru o le au pālota i le taimi o whaatosina mo se pālota tele. O lea ua lua te usanga a toa o le nofua i ngā le whainga mālo le nei ma o lea ua amata o na tātou wa ai i manatu malangona o se tāsi o pāti o tū o lo o iai le tonu, awa o lea to e tāsi le tausanga ia o na whaata ape fo i leo le nei paia inga ai alo i leisi whai ngā pānota tele a lea tunu o a toa. Ia ai usi mai pēa le whaafonga.
I loto I whale o le lau mua I Wellington o lea ua whaia se whaai unga a le pulenga. O le whono fo ile nei I tātou le ta ua o le Wellington City Council ina ia toe sila to toa ma toe lau li liu ia le ati na tele mo le fia wha le leia o le o ngā tonu o le tāulanga o le porkalame po le ngā luenga le nei e wha ingoina o le Golden Mile Project. E peo na sila fia e talu na wha atula I mai ia le nei ati na tele sailonga o na lunga la lo manatu wha alia iai e le ngata o le City Council lava ia ai wha pena le au whai pis nisi wha pēr mo te ngata lau tele o Wellington. O le taimi nei la le ua whailo mai le City Council o le nei ati nae na mua I fuafuaina e alu ai se vai ngā tupe e tusa e se lau tolu se fulu mo le iwa miliona tā la. Ai beitai o le ua fōlinga mai e ono o tu lava le tau o le nei ngā ruenga I le lua se fulu miliona tā la. E iai vaenga o le ngā ruenga o le ua amata no whaatino. Ai o le masina o ke topa le ana whailo mo iai e nisi o le au whi ngā ruenga le council. E whape o ngā ruenga mo le whaale leia o le Courtney Place lea o lo o whaatala noa ina pēi le teimi nei e iai le manatu o le a o le se fulu 5 miliona tā la e o vailo na tau na I lo le tau sa whaatulanga I mua. E mai o lea masalonga o whapea o le a o tua I la whainga e lua se fulu 5 miliona tā la e maua lunga ai le tau o le ngā ruenga nai lo na tau na fua I nai mua. O le whaalua I lea I le nei tau sanga o na whailo mai le si tia o le tau o le nei ngā ruenga tele. La lela o whailo mai e le lipo le nuu o I nei o le lau mua I Wellington o Andrew Little o le whaaiunga e toe lau I liwina ma I e toe sila to toa le pulenga I le au ili linga o le nei ati na tele o se fuafuanga ua tala whengai. Ona e le de tau o na tuu māmaina le tūlanga si e pēr I lunga o lona tau. Na whaari ai le lipo le nuu o le nganga ma le wha moe au tūlawa ia o le nei polkalame e le lei ma tā ua mo le lau mua o Wellington. Sa whaalia hoi Andrew Little o le whaiai o se iloilonga mai ai e au ngā ruenga le nei o se tasi leo ana ngā yoinga mua tālu o na tūla I mai le tofi pule nuu o Wellington o na ua manino mai e le o ato toa se sila fia o le pulenga I le tau atoa o le ngā ruenga. Nei whaalia foi o le iloilonga ma le suenga mai ai o le nei ati na o le awhanga solo I le tonu o le tolu wanga I atu I le ono masina o lumanai nei. Mai o fufuina e le vao le lua se lau ma le wha se lau afe tā la le tau o lea iloilonga whaapitoa. O le ao fiai le whaia leo se fua whaatatau wha le ta mau ainga I le ao ngā whai umi ma le ao ngā la ta mai o le lea ngā ruenga tele I le suia lea ma le wha le leia o fōlinga o le vaenga o le tāulanga mai Lambton Key a ngā iane I le Courtney Place. O se tasia vaenga au tū o le nei ati na e au fiai le vea o le vaenga tūru tono o le tāulanga o Wellington ma vaenga e whaasa ai ta male ai na o tangata Sāmoa I le valea o Lambton Key ma Courtney Place. Pei taina e pei ona whaafonga mai e o le o tāofi ai whaia I aise I loilonga mai ai pe tāla whea ngai ona whaawau pele ai ona o le taungo tā. Ia, ai usi pēr le whaafonga.
Ia, olo e whaafonga i le nei whaapoponga o le Port Kalame o le Lorolangi o aso nei, sina o te tonga fo i o nai mea ese ia o lo le tupu i le teimi ma le teimi i le i tulangi ma le i tulangi o le ke lope. I isi vaenga o le tātou i tulangi i le Pasifika nei, o le maua ai la ta mai nei, o ni waa maulu la iti i Sami i ngā tei whale o le atu Solomona. Ua tūlai mai ai se popolenga tele o leo, ai maise o ngā ruenga tau i le pui puinga o le saunga le mū. I le ono avelea o le tātou i tūlangi le nei o le Masa Pasifika, ma o ngā tutonu o tau mawhainga soli tū la fono, e wha o ngā inai ia waa maulu la iti nei, e wha ui mai ai ma wha awala mai ai, ia tu motu o le Pasifika, ia vaila au whaasaina, e wha moe mō maketi i New Zealand nei, ai wha pēr ai ma Australia. O wha mauru la iti nei e ta ua le ngana Peritania o meo o semi-submersibles, e ua tuu iaile le ingoa e wha pēr o meo narco subs. Ona, ua wha ngai wha lapo tonga te tele wha le wao ma lo, o lo la tau whela o ia, ma wha ta wina vai la au wha saina i le Lorolangi, e awa ia le avea wha na nā, o ia vai la au mai le atu nuu i le atu nuu. Na wha lia mai e wha pēa, o nei tu a inga o wha maulu la iti, e i loanga tā tele, e mai o mauti noa, o tele ina whaonga ina i nisi vaenga o le Lorolangi, i le whe awea ia whaana nā ai o uta o mai la au ona a toa mafuala au whaasa ina. I te tonu o le se fulu lua masina ua mawai atu nei, e tolu ni wa a maulu la iti whapea po o ni inako subs, na maua o tāwhe whea i le Sami e le aini me o ia i le tonu, i ngā tei whale o le atunuu o Solomona po o le Solomon Islands. O nei wha mauru la iti e tolu e pei o na lipo tio mai, ua wha mautu ina ai leo o mai lea i le Pasifika o le wha o ngā ina o nei a wala mai whafo e whai ngofia ai o na wha auru whale na nā i te tonu o le Pasifika ia waila au mafuala au wha sa ina. Sa whaalia mai i le neili poti e whapea o wha maulu e tolu ia na maua e wholinga i wha maulu la iti e masani o na whaonga ina e kaumpanim whaalapo tonga e pūlea ma lātou whaatauina waila au whaasa ina i te tonu o le atu nuu tele o Mexico ai whapea ai maisi atu nuu i le kontineta o Amerika i saute po South America. Ua whaamaoni ai i lea tūlanga, le mālosi tele o le anga i mai o tangata, whapea kompani, ma whaalapo tonga e whaapitoa i le whaavea ia waila au whaasaina, e whaahofi mai a lātou drugs i maketi o New Zealand, ai whapea ai ma Australia. O se lipoti, mai le li ngoi a John Coyne o le whaalapo tonga tau whainga whaavai whaapitoa le malo Australia, le Australian Strategic Policy Institute, e whapea, o le amaua ai o ngā Sami o le Pasifika o whaamauru la iti nei, o le whaamaringa lea, o le whaalau tele ina mai i le nei vaenga o le Lorolangi, o tau mo whainga, a cartels, po whaalapo tonga te tele nei whaalewao malo la tau te pulea, ma whaafoina ia whaatau o inga o waila au whaasaina. Ina ia hofi mai a la tau whala au nei ma waila au whaasaina i te tonu o Australia whaapea ai ma New Zealand, ai whaawala mai ia tu motu la iti o le Pasifika. Ta ua John Coyne, e ui ina ua lewa o na whaonga ina le Vasa Pasifika e whaawala mai ai waila au whaasaina i te tonu o New Zealand whaapea ma Australia. Ai o le whaonga ina o ni wha mauru la iti e pei o nako subs e mauti no ai
e tele ia la whainga o vai la au whasaina e mawhai o na au mai e Utah te tasi. E pei ona si lo fia o le whaamalo sia o puipuinga a le lipele stene a Amerika o Donald Trump o tua oi i saute o lona atunuu ma le atunuu o Mexico ua te le lava se a whaina ai o tupe maua a whaalapo tonga e whe awea ia whaanana ia waila au whaasaina. Ona, ua tele ina le sao ai i maketi o Amerika ia fuala au ma waila au whaasaina nei, ai whapea e fo i maisi au wala sori tu la fono e mawai la tutupe, e pei o le avea whaanana o tangata mai leisi e tunuu i le tasi e tunuu. O ia whaale tonu i maketi o Amerika mo waila au a toa ima tangata whea avea ai whaanana e iere talturunga o le mafuanga au tū lea o le anga i mai o company ma cartels te tele nei o fuala au whaasahaina whaalewao ma lo e fia ofi atua la tu e whaatawa inga whaasori tu la fono i te tonu o au se tālia ai whaapea ma tātou i New Zealand nei. Ua mauti no hoi li poti, ua maua i ni suenga whaapitoa ale malo Australia, whaapea manisi o whaalapo tonga whaalewao ma lo. Le si tia leo le tau mo whainga a cartels te tele nei, ina ia au mai ala tau waila au whaasaina i le nei vaenga o le lololangi. O le lipoti mai le suenga tu whaatasi e pei ona whaasalawina nei i lunga o le upenga o se o tainga. A le ofisa e whaamalusia pulenga e whaasanga i whala au whaasaina a Amerika, le US Drug Enforcement Administration po le DEA. O loo manino ai, le ngāru lue whaatasi leo cartels te tele nei mai whafo, mani whaalapo tonga solitu la fono i le tonu o New Zealand whapea ai ma Ausitalia i tau mo whainga nei, e au maia i le tonu o ia atunuu, ia waila au, ma fuala au whaasaina. O loo ta ua fo i le lipoti, le whaongaina e whaalapo tonga nei mai whafo, o le tūlanga alu mia tele ma le ta tele, o le whaongaina i le teimi nei, i le tonu o le nei vaenga o le lalolangi, o le waila au whaasaina o le cocaine, ai maise ai, ia le methamphetamine. O le tausanga whaale tupe ua tuana e tunei sa si tiai i le fase fulfapa sene le au whainga o waila au whaasaina na maua ma tau fia i tua oi o le malo o Ausitalia. Se au whainga atoa e tusa lea ma le fase fulvalu tesi ma le valu tone o waila au whaasaina e au fia ai se furu lima ma le afatone o le methamphetamine, se furu ma le wha, tesi ma le wha tone o leisi vaila au, e ngo o le butanidiol, ma le ono tesi ma le fitu tone o le vaila au whaasaina o le cocaine. Ai ui ina te lele nei a whainga vaila au whaasaina na maua, ai na whaalia mai ele komisina lango leo i le stete o New South Wales o le Leo Scott Cook. E whapea, o loo tele pea lava fuala au ma waila au whaasaina o loo maua leo mai tangata i nuu ma ISS o lea se tete o Ausitalia. Sa whaalia mai fo i ele li komisina lango o fuala au whaasaina, o le autu leo le mau whaalave lave mātu ia, o loo tutupu mai pea i le tonu o le tele o nuu maa ai i le tu malo tele o Sydney. Ia, ai usi pea le whaafonga.
Ia ona toi so o tuaila leo le tātou tala. O lea sona nafi o sa whenga iai ia le tunu o tonga ma le lātou pālo te tele e whiriwhiri ai sui fau o le lātou pāle mene. Ia mai o le taunu unga pe o na whaai lo mai ua atangi ai e toa walu ia ni sui whaipule fau ua hofi ma whiriwhiria mo le pāle mene o tonga. Ai pe tai o lo whaau pēa o na pau ilalo la whainga o te ngata pālota sa pālota i le nei fo i pālota tele ia atu motu o le Pasifika. O le whaiunga o whailo mai e le komisio o pālota le malo tonga na ta uai e whapea o whaipule fau e to o walu na whiliwhilia e o lātou tūmalo e awhi ai whaipule e to a ono o sui o te ngata lo tele. Ma le to lua o sui a whaipule fau mō le vaenga o no pele po o nobles o le atunu. E le ngata i lea, ae sa toi whilwhilia mai e lona i tū mā lo, ia le li pāle mia le sa ia i talua i nei, le li fo mai e soa wha ia ai sake eke. Le ana ia maua le tūsa o le tolu kuata o le langalonga sua le au pālota i lona i tū mā lo. Sa whape fwoi ana toi manu malo mai ilo nei tū malo, ia le li ina ave mua ma pāle mia o le atunu, aina wha mawai o huka kawa mei liku si o si so valeni, e whape sa ma fuli fwoi ai le langolangoina e le au pālota o lona i tū malo. O le pālemeni o le malo tonga, e to aluas fuluono ia le a whai o na whaipule, e au fiai ia whaipule to o sifuru fitu o sui whiliwhilia ia mai tū mālo lau tele o le tino o ma whaipule to o iwa la tau te umia ia no foa e whaapitoa mō le vaenga o no pele lea e whiliwhilia e a inga tautupu o tonga. Sa whailo mai e le li ofisa sili o pānota le tino o Peter Vuki e nā o le whāsa furu iwa tesi ma le whapasene le a whai o te ngata na le stala e pālota sa whaatino a lātou pālota i le aso nafi e tusa lea ma le tolus futasi afe iwa se lau valus furu valu i te ngata pālota mai le a whai inga e sili atu i le onus furu wha afe na le si tala ina. Le nei a whai inga e tusa i o le whaaringa mai a Peter Vuki e maualalo atu nai lo le onus futasi pasene le sa iai i le pālota tele le tunu i le lua afe lua sifuruma le tasi. Peitai na ta ua le li ofisa sili o pālota e tele mafua anga o le maualalo la whainga o te ngata sa pālota i le nei pālota tele a tonga. E au fia i le to tele o te ngata sa malanga i a tunu i whafo i le taimi ma le aso o le pālota. Ai e to tele fo isi o lo o fia i le stana ai ua le o toi nofo i te tono o tonga ai ua nofo i isi e tu nuu. O le teimi nei e le o mawhai o na pālota mai whafo i ani tangata o tonga i le teimi o ala tau whai ngā pālota. Ta ua mai e le li ofisili o mea tau pālota le tunu o lo o tālia nei e lona ofisa ia ni talo sanga mai ni sui e ono mana nao e toe whaitawina ia le taunu unga o pālota i o lātou tuiu i tū mālo na tau wahai. O le tūla whono o pālota tonga e fitu aso e te tau wai so se sui na tau wā o na talo sanga mo le toe whaia o se whaitaunga po o se recount o le taunu unga o whainga pālota. Whaalia fwoi e tele tū malo e vāra lata le taun unga o la tau whainga whilwhilinga i la so nafi e mai atonu e ono tālo saina mai e iei tū malo le avanoa e toe whaitawina i whaalua le whaai unga e pei ona iai i na ua te puni alo ia whale pālota i le aso ana nafi. E lesi vaenga o le tātou tala. O le vai aso o mawai, na whatau toi nai le peleste ne fau o whiliwhilia o le malo o Aialani,
Ireland. I se sauni ngā lo ia wha ale malo, na whaia le i le mo te tele Dublin Castle i tu malo po le nuu o Dublin. O ia ua tūlai mai e vea ma Palestine lona se fulu o le malo le nei o Ireland. O le tamaitai po le tina e soa wha ia Catherine Connolly. Ua ono se fulu walu tausanga o le soifua. Ua tolu se fulu tausanga o le la ua maafutanga malona nei e soa wha ia Brian McHenry mai to lua ia le la whanau tama. O le nei tamaitai na soifua e le nuu o Galway mai se au ainga to tele to fitu ia ona tuangane mo na uso e to ono. Sa o oina o ia i le University of Leeds, ma muri ma ua na whaai longa whalo ia mai le University of Galway i le tausanga e tasi iwa walu iwa. Na mea mua ia le tamaitai nei Catherine Connolly ma sui awai o le pati po le vaenga whaai le Labour a Aialani. Mai na filfili ai o ia veo ma sui o le pulenga i le ai o Galway i le tausanga e tasi iwa. Ai o le luafe ma le ono na wha ma mai alo i ai o ia mai le Labour i na ua le mawhai o na vea o ia ma sui tau wā o le apati i le palo te tele i le tausanga i luafe ma le fitu ma amata ai o na vea o ia o se sui tu to tasi. O le tausanga i luafe sifuru ono na filifili ai o ia e vea ma whai pule tu to tasi mo le tu malo o Galway West. E mai tele ni to finga sa nganue ai o ia e o fi ai le komiti o tupe ai fa pe mo le komisi o ngana lona tunu o Aialani. E tu malo si le nei tina mo na manatu ina ia de tau ona tu ma oti Aialani mai a fianga mai isi malo i fafo. Na te lango ina fo i mata upu mo mana onga o le tu pa o tina mata mai tai ai mai se o rona te ena leo whainga wha mai ale malo Israelu i te tonu o Gaza e pei o na iai i le taimi nei. O le tūlai mai o le neitina ia Catherine Connolly e avea ma Palestine lona se fulu o le malo Aialani o se filfilinga sa langolangoina malo si e le vaenga whai po le partia le Sinn Féin, whapea le partia le Labour, ai maise le Social Democrats whapea mo le People's Before Profit, ma le totele o isi suia whai pule tu maoti o le palimene o lona atu nuu. Ua uma o na fola le neitina i le taimi o lona tautinonga i lona tufinga mo le tofi Palestine i a lona mana au, ina ia ave o ia mo Palestine mo te ngata uma o lona atu nuu, ai maise o ilato uma e masani o na lea mana ia ma lea iso lato leo i mata upu ma whainga filifilinga wha le malo. Ona se atuai leo le tātou tala i a Sia. O leo ua se atu le tunu tele o Pakistana i se la sanga fau o pūlenga malo pule tutu. Ina ua pāsi ia e lona pāle mene ia se teu o le tula fono wha vai ma ua tuina tuai le pule a toa i vaenga uma o le military a lea malo i 5 o le li tai a o le fita o le li e ngo ia Asim Munir e mai o le nei fo i teu o le tula fono wha vai o Pakistan ua wha TTI ma ua wha tapula ia le malo si anga wha le tula fono le wha amsinonga maurunga ale atunu tele nei po o lona Supreme Court. A tonu o se wha apunga whaingo fie wha amatalai nai ia le winga moni o le nei swinga o le wha vai o le malo o Pakistan. O le ua ave aile nei atunu ma se atunu ua ato toa o na pūlea ma taita ia i whainga ma tū la fono wha military po tū la fono wha fita. Ua wha pefoi o na ABSA i le malo si anga sa iai i le wha amsinonga maurunga a Pakistan e sue nai ma lau liliwina ni mata upu ai mai se o ni whaai unga whai e tai
ma lātou e pūlea lana whainga mālo. Ai ua whaavaina ia se whaamasinonga fau lea ua whaingoina o le whaamasinonga le mālo mō mea tau le puipuinga o le Federal Security Court e whea ngai ma mata aupu tau le whaavae i te tonu o le tunuu. Mai ua tui nātu ai i le taitai au o le fita o le li nei o a Sāmoa ia le malosianga nā te tau fiai masuia so o se whaai unga e whaia e taitai sa vili o le tunu upo o sui o le pāremene i mata upu tau i le puipuinga a e whapea le saonga le mū o le malo ma le tunu u a toa. Nā whadia mai e taitai o le tua ngai o le atunu u malatou o lo te te i ia suinga ua whaia e le pāremene o Pakistan. O le mea ua diani mai nei, o se fau vale whaale tūla whono, ta ua le ngana Peritania, o se legal coup. Mai ua lato lapata iai, le whaamuta ina lea o le tūlanga ma ale sa iai le whainga malo whaatemu karasi a le neia tunu tele. O le whainga malo ma pulenga ua tū lai mai nei i lalo o le taitainga le military a Pakistan, ua tu whaatasi ai le malosi o lana fita ma whainga e ta awhio fiai ma whaai titia le malosi i whaupwhai o malo ma whainga e pūlea le leiai ma whaatapula ale ai a te tau ma le mata whaioi anu spepa ma whaasalaunga i leitio ma televise a toa ma whesota inga televa vave tu tonu o lea tunu a toa. Ole nei vai aso e tele ripoti ua mau mai Pakistan na ta wai ta fia lea e leo ma le fita o ta ngata tu stala ai mai se onisi o foi pule le tua ngai mai ua wha ngā ina i ale malosi o tu la fono tau le puipuinga ua pasia nei e wha file mu ma tau fia ai whainga ma winga te te o tangata e wha sanga i le whainga malo ma ona tai. O ia tūlanga o tūlai mai eise langona whaapopoleina ma le mautonu o la tau e mai tau wina mea tau upu whai o le wā o mā lo. Ona, ua mai tau wina le se atu leo Pakistan i se tūlanga e sili atu ona mawhai pūlenga ma whainga Sāmoa e tā awhio fia ai le aia de tau o tangata i whainga ma pūlenga pule tutu na i lo le vai teimi o tūlai mai le whainga manoa le li Pelestene sa iai o le tunuu e ngoa ia Sia ul Haq i te tonu o Pakistan. Mai o se lasanga e ono whaatupula iai ma tele le mauvevesi e tupu mai i lea vaenga o le kolope i a Sia i saute. O swinga e pei ona ta ua mautino ai le umia lea e se tangata do tasi e le i filifilia e le au pālota o le tunu o Pakistan o le pule i mea tau wha niukilia le neia tunu. O se tūlanga ua mata i tuina le lei nei ma le tatoa e malo i lea vaenga o le lorolangi ai maise o tai o malo ma tunu i sifo o loo whaiwhai mea whaatasi ma le neia tunu o Pakistan. E manatu nisi o suinga ua tūlai mai nei te tonu o lea tunu tele e ono suia aia na whainga whaavai i le whaata waina leo sini ma whainga e manao ai le fita po le military ma avea mo mea e ono tūlai mai ai nisi fe ese inga ma le ma lotua oi o initia. O se tasi o tunuu o Asia, ua iai fo ia na ia a upenga, maana mea tau niukilia. E pei ana sila fia, o se teimi e lei mamao atu nei, sa tu lai mai ai se vevesi le vau ia malo e lua, ona o mata opu e a fiai ele ilo la ua tua oi. E mai o loo mai taituina, e le tele o tunuu o le larolangi i le mea lea ua diali mai nei i le toe fo'o i o pūlenga a le nei e tunuu i taitainga ma whainga
malo e lalo o le puipuinga ma le taʻitaʻiga a lana fitafita ma ia ma le taʻitaʻi au ia e pei ona faailoa mai nei. E pei o se polokalame lana o whai ana tu whaatasia tasi ia wā ho ele nei whaapoponga o le lololangi o sanei ia mo le silfia il tapo inga si o tātu tunu ui le nei tu la. Malo whaatai tele lava i lau fionga la wano mna tō le te 29 minute ia e mane ia fo i plase whianga lau fionga ia e ta whaai umai Sāmoa tūlanga o lo iai fo i le mata upu fo i lea i le pei ona lungala lo i fo i tūlanga i whaasara launga ia meisi o tusinga i newspaper ia ma tala pei ona mai fo i tātou mau i tala pei ona mai Sāmoa ia whianga lau fionga vaenga lea wa ile to pose lilo fa fonga le tino mala mai mai foi ya o le stanga ta wa leva tele na tau tu Sāmoa ya i tūlanga tau fa salonga ma lo das io ia atonu o le fa fonga foi ta po inga si ta tu tino sa uta o le pokalame le solulu ina ua mo tala foi il finangalo fa alia ma le fa iunga le fionga in par bio Sāmoa e whapea ua tapu ia le newspaper observer mai ana whilo inga mala utustala ia whapea fu in wha moe whasa ma mai whilo inga whapea a mista umore kabineta ia sa o whadia la il maa polkalame ma ana i la solulu tasi ia wai el nata imi mal na so o se tala wha no noa ia mo le tūlanga o le sao le tonga o me o mata upu nei li putia mo le whaasalawina o whaamatalaga mo si o tātou tunu ia wai le tasi se newspaper mo se TV mo se leitio ia o whiolono anu tūlanga o si o tātou tunu e o lisi me sa langona ile whaano noel nanta imi ia ona sa manino ai le uro i sa noanga ale fionga il pale mia ina ua whailo i mala autostala ia lona whina ngalo e ta tala ale awa noa mo autostala uma ina ua tula i mai il tofi ma le te inga o le whainga maloa Sāmoa ia mai o se tulanga sa wha fia i naile to tele peitai ia e wha se ia tātou uma ina ua tātou maua ia le lea sa au mai manino i lungo le ia lana sa ruanga e wingala i le Sāmoa Observer ia matulanga ia ma fuanga atono le ua no fofale uma fo ia i finangalo mo sisila ia tātou i le i ma fuanga mai i te tai o le malo na ma fuai ia peila le ua o toe maua tātou le o tātou ma whaafonga fo i le lipote o pito la tau mai o le ua au mai fo i le whaasara launga i le ngana peritania le sa tātou fo i tau gai no po le au mai nei tala tātou mai Sāmoa ia tāsesa e folinga mai o finangalo o pare mi e le o se tapu po o se sātu mau ai na o se teimi le tu mau i la o mai tau ia ma le hoi la o manino mai ia pe o se tūlanga tāu o tele lea sa ia le manatu i pe ona o tāu fo i le so lulu i tālusia o le atu i sa le whao pa pe nao na Jesus swinga ia le ua tūlai mai ia ua pe ua te wha fo i te wala i le whingalo le taitai o le malo ia e wha pe nao na mana ia whautuanga mai nisi o whaango tonga le autu stala wha le wao malo a mi se tonu se tātu tunu i Sāmoa ia le la o mafu ai o na o mai le whaasa launga tā ua le taun wha fia i nai tātu uma i le tūlanga e peo na iai lea mata upu e te lea ina VSS i le tūlanga o le au mainga o lipoti e peo na e sauno e pe ua lunga ala no ai fo linga o se mea mata utia ia peo na uta o e le zururu e pule lava le fionga le pāle mia i o Sāmoa ma le teita inga o le malo ma le whai unga whai ia ai mō tātou o le au ngā rurue o se whai unga tā ua le ua mai tau atu ia ua iai se swinga i le whingalo o le fionga le teitai o le tātou malo i Sāmoa i lea mata upu e pei o na sa vesi ai. Fo i whingalo ma manatu whaari? Malo whaftai, i wai pei o le tūlanga la e pi e tofu al tangata i mal whaalihunga o lana whai upu ma lana upu. Ia whaftai pei o na e tāua. Ia tonu a tawhata o tau lelei. Ia le o toi mafo ia ai toi soala upu lelei ma toi fo i le tūlanga lei le tūlanga si o tātou tinu. Ia mese lava tūlanga o whasara launga. Ia ai whaftai tele lava la fionga la wano mo le tātou poklame leva yaso.
Ia whaftai fo i so mai tasi ia Sāmoa umana to la whaamuta mo i nei whaapoponga o le tātou lalolangi o aso nei ia se i aulia fo i leisi taimi a wa o nei pol kalame o le ua misi leisi as for le no inga maro lola as for le asau ia fai lo ai i vai aso i ona tua ia pe a tātou au dia le lofa mo le anga le lei o le te pa au le langi ai mātou whaatou whawha saifu atu i le nei tula.
O le tautua le siufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O whangai pe le tautua le sifonga laumua ni taimi o le auli ina ua 5 minuta te enei le tūlai lua le sifonga laumua i le tasi ono te si ma le tasi whamau i lau le tio whalongolongo o lo e whaafonga mai ai tono lau maota ma lau lawa o tono lau ngā luenga o lo ki mai lau le tio po tono fo i o lau sā o lo e whianga i whia mga luenga nei taimi o le auli ia po le a whia fo i nisi o atunu. Ia, na ua mai atu le poklame, ia e peon whaafonga iai le lanolangi o sanei, e mo le whaaftai tele le whionga le wano atilawa, ia mo le tāpene ina mai ae o le tātou poklame o nei fo i vaiaso, ia leisi fo i lua vaiaso o lo lumanai, ia o na toi whaafonga le whaapoponga o tātou poklame le na le lanolangi o sanei. Ia o le ua mai nei taimi o whaafia whianga o le itulai lua, ia o na toi whaafonga le atinu o le poklame tā ua, le University of Victoria le salta no atu tu fue ma le sunga ya falinga le ota e taua tele le porkalame nana o tolu 10 minute ya le umel porkalame ya e taua mo le tapena ina o tatu fanau ya o le ata pena o le University le tausanga fau ya awane msia ya pe va pe ona e tapena si o walo po si utama ya mo le University le tausanga fau ia i le poklame na i le afa tono le tūlai lua, toi whaasalau ina ina o le tōlus 10 minute. Ia tā ua le wha mau lei, ma whaafonga lei ia i tūlanga e pei o na talanoai le sunga a whaalinga, ia mwha lama fo inisio vaenga, ia o tā pena fo ina i whanau, maisa i la tau lea ua umana le stala, ia po ua le stala fo ia wā, ia le universite le tausanga fo, a Victoria University e mātou nei Wellingtone. Waiva minute te nei le tūlai lua le atatou me ia i whaafiafianga le taimi ia e whaamaloati ia te oere nā o lo e mafuta mai ia po lunga foi po tono foi lau taavale o lo e whaafonga mai le taimi o leo uli ia a whianga ia i whiau mga luenga ia ele o te mawhoi o leo o te ale lua ia o na anga i foi leo matua e piki nei whanau ia onga nei aso ia whaamalo foi nei whanau leo lo whaau ina pēr la tau suenga ia malo le whaamalo losi, ia le whaingo fia o tau tāpenanga, au tau tāpenai, ia isuenga o le nei tau sanga. 10 minuta te nei le tū lai lua, le si whanga neo lau Wellingtone, o lo tūnātu sa o tātou whaasalaunga i le ofisa au tū, i nei le 5 manitasi mani Kevin, poli lua mana i le tau, suru mātango fia le la, ma lufo i le savili le nei taimi, ia au fuafuanga o au fi au tau lo whaitono le ainga nei taimi, ia ki pēr lau le tio, ia malau TV, ki pēlau TV na mai mua mai ai nei mātua ea i nei vaenga o le tātou poklame o lo whanga solo atu.
ua le utufia le ai o so ufia fia se mea a whaingata e le umale alofa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Patia! Patia! Robot! Hey, hey! Oh! Yo! Fia mai a oesa le lesi ma le tua wha. Ma upu ma le lautina lau le lei. Fia mai a tau sāsanga ma ni le lei. Sauia! E tau pele pele play o se ponga te wha. O nei mautala.
Tila da man ma vivi ingo le fiango sa le lesi ina ua se fulu iwa minuta te enei le tu la e lua. Ia pe on fai loa tu le afa le lua ia le proklame o le university ia le Victoria University. Ia taua tele proklame na mo tape nei no lai whanau le university tau sang fau ia inei Victoria University. Ia ai ni taimi ia manatu to tele fo ila to le amalanga fa ingo le neva yaso ia tau tu na ia po ua faiso tui pui pui, a meise lava le tui an misela ua pesi lava le whamai, ia le taimi ia tau lava o le tapena le lei, ia lo tui pui pui, mau whala au e tapena e tau na ave i Sāmoa, fua i le umina te alu iai, lua tolu whawa yaso, ia lava au whala au e tau na ave, ia manatua ia ave pea lau, ma ave malau pepa na e whamau ni aiwa umana whai au tui pui pui, ia meise lava tātou leo o tapena, a whai ngā malanga i le whai unga ni tau sanga, ia i le anga ia turu Krisimasi ma le tausanga fau si o tātou atino ia i tāwhao fo i maftanga a inga ia matautua nā ia wane i manatu mā ia pia e whea lua i le taulanga ia pia ia ua tere lava mōri mau ma au ina mai tuina mai tere le au ngā oi le au se i ato atu lou lava le nei au le tātou atino ia pe o le tūlanga na e pe o na iai ia le ngata ina o nei fo i atino o le au tātou wanga i atu i aso fia ia meise le tau whamai ina fo i o ngā luenga le nitau sanga ia i le whai ungon nei masina ia tau tua nā ma tātou ia wai tele fo i tātou e o ilungo upenga ta whailangi fo le whai whaatau meise lava tupulanga tala vau ia pia o na whailo atu ia ai atua ia walafo mai se link ia po se email ia te oe whailo mai ia lea oroa o tau ngō fia ilunga ia awane e se tia ia fesilia i whanau pe o whanau pe o i lātou ia malama le lei ia le whaonga ina o penga te whailangi ia meise o whainga whaatau ni te o toi mai mau i sau tupe ia a olo o ta pena le ang Krisimasi ma le tau sanga fōa se o ainga fesilia i whanau e malama lātou ia pe sa o le nā o penga i te whaonga ina i whainga whaatau ia po ni au tau whaase mani au tau whaavalea ia mani au ngā oi ia o le nā o le o luas fultasi minute te aile lua ia faot fa fia fia ngwe pese ia la to fo iwa ta pena fo ia wa ia ngaluenga le fia na nei manuia lava ngaluenga le fenga i mo to mlatu na ua mo fo ise malo longa ma se fasinga malo sina ua mai ai la malo longa mai le tau le la ia le ua ta pena fo ngaluenga le fiafi o i lava le fenga ngaluenga le fiafi manuia lava ngaluenga le fenga i mo to ia tau to na pele sa ngale mu Tara, ese au marisolu dia ya. Luas 10 minute te nei le lua. Tala
Ngole to macha ya tara au male sulu ina ua luas furona minuta te nei le tula luas sa ole le upole pese. Yo. Ole nei la langi. Yo ya awa te pole tala na fai mai tuole mkuka ya te oe. Tausi per file mu. Ya ole nei ala langi te nei upu matala ya awa te pole ya pe va longa tu la fai mai a inga utala. Awa te anu fo ya wa te anu lo ya ve si lo ma le fa ngol va yaso. Ai tu ai fai ala to tu le mkuka la te fa mai pa tu lu mol pito lu mol fa le ainga. Ya o te anu fo ya lango ena na malanga tu. Fa longa tu ala pisa mai va ngala tu ya la ulo stane mala. Tu pe fai la tau ya ai tau si pel file mu ya ta tau ya malanga tu ya kalongo tu fainga mai o toi tu le kuka ya ole ano fo ya 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 fai fo tangata luas por 20 minutos te nei le tu la lua mai alo tatu peselea so lo me proclame ia pe on fai lo atu ya matato na ole afai tu la e umale tolu le proclame le ale University of Victoria ya on tatu to ma futa fo ile ya ai fa malosi mai le nei aso tau fa mai nga luenga vai nga le mana vale todu mai le matangi mai sae ya no fo ile polonga o ile lava lo polonga le ainga ya o pole Tanu olo wainga ele ngalo ni chaini uba au facha shio e maicha ele ea chali maya ishawa lo facha fiei loaina o elava ua chashila o filifilinga o vavea o aso chai chashi o falomo i manu chao shagi o mana chua loa alofa anga mo e la upani o vavea o aso chai chashi o falomo i manu chao shagi o mana chua loa alofa anga mo e la upani olo manongi o puaina i chachanu olo waina ele galo Jaini uma au facha shio e maicha ele ea chali maya ishawa lo facha fia iloaina o e lava o atashila u filifilina amuia o manulele o lo pepe se ifunga o la au ichanei ele ngalo atu o o manulele o lo pepe se ifunga o la au itanei ele ngalo atu o elo au o lo manongi o puaina i te tanu o lo wainga ele ngalo i taimi uma au fata si o e maita ele ea tali maya Ishawa lo facha fia iloaina o e lava o atashila o filifilinga o lo manongi o puaina i te tanu o lo waina ele ngalo i taimi uma au facha si o e maita ele ea tali maya Ishawa lo facha fia iloaina o e lava Tashila u filifilinga
fifia whaino atu nei tū la o tai au tātu pokalame leo whaatasi me le sunga ia whaalinga leota ia o sui o tātu University of Victoria a wā whaatata nonga i te tau nei ia so i fo manuia lau sunga whaalinga malo lava lon sa i nei tai au tālofa ia tai au manuia tālofa lava tu fu e whaatalofa tu fo i le pa i o tātu o tunu o lo whaafonga mai fo le tātu pokalame ia whaftai le tu o tātu au leo mai fo nei yaso ia a wā fo i a ngaluenga ia matiute ia me se fo i o o onga whanau ia whaatalo whatu ia i sui whawhengainga ma whatua na i o tātou ta māma tina mātatua se i o lawa i nei whanau tulou tālofa lava. Lo so i fo wharinga ia o wea tua matau na emo memorial Christmasi ma pe volele a tele ngā luenga wa ia tu lo e o lata me Christmasi te e puto e maua resi maris whau popoa. Sa o le tu fue ia o tatono o le whiwhianga na wa lata mai fo ina ia so malo lo. Ia moni. Ia tatono o seo tātou tunu ia ma le lau tele fo i o ne New Zealand ma toa i fia ono wa lata mai fo ina ia so malo lo wa alu tau sanga o ngalue ia po a onga ia e whaftai lea tua ia ua mawhaiona tai mai fo iso i fua tātou tunu ia me se fo i ia seo mātou nei ola ia awa fo i le tātou wanga ia tu ia i le whai unga tau sanga. Mahalo. Aringa ia te manatu o teimi nei olo pisi fo i utou ia me se fo i le whatūlanga le whaunga ia na fu ta pena nei mātou e malanga mai Sāmoa mai si tu ole o le tunu u mai patipatia ia fianga wa umale aunga tamai ia o mai la sunga me se tato o finga Pasifika ma au nanga ni vai tau ia whaftai tu foi o te minei ia sa o ile sau nonga ua faila wasina pisi ia fa marulu o tol tato tunu tonu o le ua savali ia le lua masina le toi fa esta por kalame ia ono le pisi te le nga luenga ia me se foi o fuanga a le university e whaftai le tu o le ua ta toi felo i foi le neita o ngaruenga o l'universite te minei o sa o ia le saunanga o le sauni atu i whaunga ia e umatu isi ia e sauni mai fo i le si vaenga o le pe o le vaenga na o tau pispisi e fo ia matou au whainga luenga l'universite ia e initial vaenga o universite o nga lue so soani na ia alu ma whanau ia manai tangata fo e fa uma ia le lato fofuanga i le universite ia alo sa huni fo matou ia so swani na ia lo ma fa nau ia me so ne tangata o lo o anga ia tu le universite ia e so swani ia pe e umatunga luenga isi ia ai so o mai ia o inala lo o fa ia sina pisio i matou e so swani ia na ia tatou tangata ia awa fo i le fa umaina fo i la tau por kalame ia e me se fo inisio le a mataina fo le la tau la sanga te tono l'universite malo na mai ai o tu lata o le amtanga o disi vaanga o tati fa soe na mai maftanga fo le sa tele malo ia tatu lo mua i maftanga universite le fa ia oi sa o le ia sa o le manai o le so tanga manai o le manai o le so tanga o le tele o nei o tatu tangata Sāmoa sa mawhai ona mafuta ele ngata i whanau fo i o loo avea ia mata upu i tutono l'universite ai tu fue o le tele fo nei o tātou tangata sa o tala no ia na awai mai mai okilani ia o la loi motu i saute e o mai e lango na i o lato walo ia o loo tau mawhai i tutono fo i o lea fo i fa moenga o le sotanga ai faftai le li wo mai a foi fuanga manuia ia o le fai unga foi o le na foi tama fainga ia na malo ia malo ata to nei i Wellington e to va foi na le ia fa fianga fa Sāmoa ia o la unga ma me fa pena ia ai tawawa ina malo uma ia Victoria ia o le manei fo ila o le la nga ia fo tau sanga fo ia o pe o la loi saute e le la tali malo ia i le tau sanga fo ai sa fa tau nuina manuia fo fanga uma lava ia ono le tamo fainga fo i fa aula ia na yo tatou tu manga ia me se fo tatou ngana ia i tonu fo i New Zealand nei ia e ala fo i nei whanau
I te tonu a ongo universite. Mahalo. Mana i te le maftanga i whilo i whiwhia nei ta maiti i si tua ni usila la o ngai o mai whaatasi ia masani. O ta maiti la nei a i umanu iana to tau whainga e whaingalunga se so se i tua laulang. Ia la o masani umala. Sa ole. Ia ole mautau awe na o lo ia mātou te tonu universite ta tonu foi e whapena foi se langona o le tātua tunu. E moni lava e tā ua, e te lele tā ua o le degree, e te lele tā ua o a onga. Ei fo le tā ua o le sootanga, ei fo le tā ua o le whatalofa atu lea tangata, whamasani atu lea tangata. Alu toi fuanga e al taimi te ua e latu e palai se ngaluenga. Ia latu lai manager mai ia se tasi fo isa lua a onga whaatasi. Ia e sosoani e fo e le upu whaperta ni e masanina o tala noi nei whanau. E whapea sometimes it's not what you know, it's who you know. E sosoani e o le whaspepana te whalua i maoi. Ia e pi tau kawa tuai ia lo sila fia fo i o se tasi fo i o lo whainga luenga. Ia e sosoani e tau su e inga luenga ia awa ia ainga mai kalesi. Malo ia lele. O mai la ia o ani me o tutupu le universite ni vai tau. Ia o le temi nei tu fue o lo whaile maro longa tamiti a onga i te tonu le universite. Ia o le vai aso fou o le a mataina i fōi ia le trimester free. Ia po le summer school. Ia mo le sila fio le tātua tunu ia e pei o le kwata lea ia po o le taimi lea e pule lava ia le tamiti a onga ia po tangata fo i o lo a onga universite pe fia manao e ave ia le summer school pe le e le wha malosia o le e lua vaenga e fsosoani ia le trimester free po le summer school ia i na i o tātu tangata ia po le lau telefoni e fsosoani ina ia tau wha vave lai titi le alu o lātou degree por kalame fo i o mona wha tātia ia mo le lātou fōlaunga ia malesi mea ia o nisi fo i o na i o tātu tangata ia e le ia ininga luenga e le ei fo i ni fuafuanga ua whaatulanga ina mo le whaingo tausanga ia po le amatanga fo i tausanga fo ia ona ave ina le e lātou o le trimester free ia o le tele o le trimester free po le sama ia e na le tasi ia le pepa e ave ia pe lua ona la o le masani o le universite e lua ia kuata le tausanga te tele le iai trimester 1 ma le lua e sfulu lua vai aso e whaauawai ia meta wasenga ia ma mea whapena ai o le trimester free ia po le summer school e na le onoanga i le walu ia vai aso e whaila sina wawela titi a o le whaasolonga o polkalame e onoanga i le walu vai aso ai e tai tutusa ngā ruenga e tutusa ia ngā ruenga e whaitatono nauno i le walu vai aso ma le sfurulua vai aso le masani ona whai o le mafuangala na pena le tasi pe lua pepa e ave e le tangata i te tonu o le universite ona e whai asina vave o le taimi ia e te tauona whaataunu uina i fo ia fuafuang ia ai mo nisi ia o le whato a umatu fo ia suenga ia mo le trimester 2 o le trimester 2 lewa wha ia ai o le taimi nei ia o lo whaile malo longa ia tau a ilwa ia so fo a mataina i lo ia le summer school ia mo i lātou o lo o fia manao e ave mo i lātou ia o lo o malolo ia o te mine o to fo inga luenga mo nisi fo o lo ia inga luenga ia o nisi fo o lo tau su inga luenga ma me fa pena ia o nisi fo o lo o ta faunga ia ma malolonga tu sala le wa umala ia umala to o lo e le o avea ia le summer school ia o umala to mo ni tau sang ia o isi o lo avea le summer school ia te mine la wa matauna fai fo ia fo fuanga mo vai fo Afa pelo tamai te tolu tau sanga awe lenga whailonga. Ai tango ave summer school. E fia la tau, la le titi o la titi la taimia. Ele tele se suina. Ai e mawhai on, e fuafua lava on, e fuafua on o
o trimester o le trimester mua ma le trimester lona lua e tele ana toluanga i le wha ia pepa e ave le tangata ai ia isi e fo inisi o lo o mana o ia fa la titi ale la to fo ita mo fainga ia o nisi tangata ia ave le lima pepa le trimester e tasi a fuala ia e lo trimester was fulu pepa toi fa popo toi lo ma le lua i le summer school ia was fulu lua ia ai a tu ua le mea e tele ona fai e tātou tangata ia pena le tolu ma le si tolu ia ma le luolo ia na o le valu ia ua sfulu lua ia tangata lo o fa tele atu ana pepa lo le si e valu ia pepa masani e ave tangata ia pe e fa ia pepa ua sili atu ai ia leo lo o ave summer school ia e fofua lava fo i le porkalame ia o lo tau ave tangata te tonu o le universite fa te inga a fai o le loa ia e fai la sina finga tau le loa ono o le mta upu lea ia e telea ina whaanga le 5,000 ia a fai e vave ia po le fai unga o tolu tausanga ia e umai pe a fai na e fetaui ia ma fufuanga le universite o mon fa tatia ia ma o na yo tatu tangata malo fa tai mo lo to nga luenga o te loe a fu te lo to sa mo vai le we le vai nga Pacifica e la wa on fa na ia na ta tana la no e me so tatu fa na mai Sāmoa ia mana i matua e fa nga tatu nga na tal no i fa ni ia tata no ile vai nga le lestala ino fa na me sa no ile tu fa mo ia fa tai tu fu o le terminei e pe o le vai nga le o lo o PCA mātou ia ai mese ale mātou ngalwanga ia le tamaita ia tapu ia mese foi ia nisi foi o mātou o lo ofso swani ina yo tātou tangata ia awa foi le sitala mo le tausanga fou o le mea moni lava tu fue o le ngalwanga le ma o matapu sa mata mai ale matanga tausanga ia ai pe yo fa so longa o Porkalame University e pe e lua vaenga e le sitala ia le whaasolonga, lua ia whaingo o processes a le universite i to tonu o le upu lea o le listala. Ia o le vaenga mo o le admission, e pe o le vaenga le o le itu le e te apalai e le universite atoa. Ia ona iei le o le usuafa i to tonu o le system a le universite. A le vaenga lona lua la le ua mātou o mai e le teminei. Ia o le apalai loa i vasenga. Ia po mata upu taitasi. E aveina e tangata e tonu o le universite. Ia e pei o le itu whaingatā lea mo nei o tātou tangata. Ai le ngata nei o tātou tangata Pasifika a le lautele. E ofo i nei o tātou uso matu whawhine pālangi, sainga, manisi foi. Ia e mana o miele so swani. Ona e le malama tele ina tau i mata upu ma pepa e tatau ona ave ia e le loa foi pe fia e tatau ona o whaatulanga mo le vaenga mo le netau o le tausang fou ma me whapena ia pe o nala e te lea i se matou o ina o aunga i ele matou so soani le vaitau nei ina ia a o le tausanga fou a le lua whelua onu ia ona au waile o tangata i vasenga ua uma ona filifilia. Ia awa foi ia le lātou tau mawhainga mo le lātou tausanga mō mua. Ia o le taimi nei, o se anganga fia ia ono le universite ia e pi e te le se lātou e pi e tilo ia i le universite tangtanga i metau stats o metau whainu mera ma me whapena. O taimi nei e 5% o le vainga le universite le ia e pe e compare e fua nga le tausanga le watea faatusa ia le tausanga le watea anga le tausanga le tatu e temine ia o le temine le tausanga le watea e tele atu ia e fo ua uma ona apalai ia pe ua uma fo una le stala Pasifika e 5% ua sili atu ai ia le stala anai o tatu tangata Pasifika i lo le tausanga le le temine o se anganga fia la na ele o se ngaluenga i matou ai o le fia o le fianga ia te matou
o lai whaonga e nei o tātou tangata, o lo vili mai, o lo i meli mai, o lo whapsotai mai. Ona tangole o la tau whaia le stala ma me whapena. E mole atu ai fwoi. Lare anganga whaptai nei o tātou tangata. Si o tātou tunu, ia me se fwoi le Pasifika lau tele. Ia ona o le taimi nei, e nei o tātou tangata pe mumusu e whailoa mai pe fesidi. Ai o la una va ai e tu fue o fai asina pisi o matou nei. O le pisi le lei. O le pisi le lei o vili mai ia nei o tātou tangata o lo whapsotai mai e mana mirso soani. Ia ona matou tala nole. E pe o inala lo te va ai atu ai tu fue o sili atu ai. O le 5% na o le mafuaanga na o le taimi nei o nei o tātou tangata. Le fa ingoa fa pertani proactive wa amata ona ngai oi ele wole to yel tama fo na le tu se yo o ale tau sanga fo ia ona fa to a minoile ai pe o se nganga fa taina se tato tu nu ia me se fo le Pasifika hotel mata o le la so silfia fa dinga wa le wa peneta o le va mo mission de le wa talia le universite va ngalo no lu fili tau o la se taimi le tau no o tu fa mutal va ngalo fili tau po le email di mail le universite le wa talia oi le stepulon lu fili tau wa le ya le universite po mati e tau sang fo pe sa ole la le taimi luma mai tau no fa ngata ile va o no ta inga mo ma tau ia a me se lava ia e ni se o por kalame to no l'universite e fai asina vave ona tutumu ia vasenga ona la e fua i potua onga ma me whapena o lata fautuanga ia mo se o tātou tunu se tu ua lalo foi o le vave ona o le vave na lisitala o le manai alna ona a fai te lisitala imta upu ia po o vasenga foi ia ona le ia le se mea e te pole i mo le sama ia po le taimi le malolo na ea loa lea oi fai o fufuanga a fai te malanga ia pe fai fo ini fufuanga le aing ai me sili na umo na whaatea ia nai tu ona la a fai o nise o vasenga ia e pe na le se laumun tupu e ma fai ona ofi ai tu tono le potu tu lo ia a fai e te le la vea tu tono le na se laumun tupu po lo se laumun tupu e te anga ilo i le meta o le waitlist. O le nā fo la waitlist. Ia whato a tatala lewa no pe a whai e lata le teimi ai o tu e e se tangata wa uma ona le stala. Wa alu soifuanga wa le toifi mana o le stala le nā fo matapu. Ia ai ona suele o sewa no pe maua pele. Ai o le mana ia o le stala tu fue mana ia le tausanga nei. Au fatali e le ia le vave ia ona alu ale o soifuanga te tonu o a inga ia ma fai foi por kalame e ka le sia manu ia alawa uma ona mautu ia fufuanga ia mo tausanga fo e masela foi le a matanu va ai le study link sa ole ia maskolsipi se fena pa ile titi vanga ia no va mol vali fa tai la tu fu ole o vanga ta u fo ile te tonu o universite o la tala no ina yo tatu tangata ia me se fo inisi wo so soni le nei fo nga luenga e fa nga o te fa nga ina u e fa ma example e fa ma fatita inga on o te moli maula ya o lo sila fia fo ile tu o le taimi fo ina a matai o usa sa o fima na o abelo musika o tele apalai le universite e o mai al taimi ne o tele lopo o aina na apalai po o fo na tu sia lo ingo to no o universite ya fa tele na tanga tele na tanga o le wata fia fo ile tu langa le wata ia ai ole e fai la tala tu fue on o la wa o lo te fa apena o le pawana o le meo te va ai e na le apalai vasenga ma le stala vasenga paula vanna ai uma muli ane ia e mena mia foi un totong ia o ia me o tele ilo e o le na time ai fa tai fo ia i se tasi fo le na time sa so swani sa ia le tu langa lo te temine ia seranga ngau ia o se tasi fo yo toa sa so swani le tele ona yo tatu tangata le na fo time ia fafta ia sero sa ia tala no ma ia te
o le nafo i taimi. Ia ona la no o walu le orientation. E motoa le loa po ava senga e ave. E ia au whaftai a Sarah o tala noa mai Sarah, ia ave lea pepa, ave lea, ia malo walatu. Olo ta fia i pepa le sa ta umai Sarah. Whaftai a lea li i fo i le nā fo i waitau. E tala noa mai fo i a Sarah e ala fo i le study link. Ia ole whainga taha ole tu. O tu. Ia ua whaia sina tuai ona totongi ia fees. Ia ua ngai atu loa le vaenga na e maua le penalty whaasala lo le universite. Ia ona le tuai o le totongi no o pepa. O se tu alalo fo ina mo tatu atunu. O le mānaia o le a whai o nei ia se fuafuanga ia e aveni mta upu le universite mo tausang fo. A whai o nawa e apalai le teminei wa e le stala. Apalai fo i le study link. Mo le silifia o le tātou atunu e tolu avaenga tāu e fsosoani e le study link. Mo nei o tātou tangata ia me se fo i le lautele. O le vaenga mo le student loan. Ia o le student loan o le vaenga na e totongi ai ia pepa. Ai a o lo le temi e te whainga luenga i pe te ngalue. Ia e o komeki ala le toi loa mai e malo. O na ua e whainga luenga. Ia a matalona to ese nei vaenga na e toi totongi e le student loan. Ai o le si vaenga o le student allowance. Ia o le student allowance o le sosoani na le malo. Ia inai tangata o lo mana o mia ia le sosoani. Ona la e te lea ia vaenga e te lea itu e tangtanga i le malo. O le si tu a whai o le solo mom po le solo dad. A whaina le tasi ia tua a o le tamaititi. Ia e sosoani le malo fo i le nai tu. A whai o le combined income salary o mātua. A whai o mātua uma. Ia e lalo ifo le valusfulu afe le tausanga. Ia e sosoani fo i lana malo. Ia i le nā fo i tu. Ia ma le vaenga muli ia o le living cost. Ia e sosoani na i o tātou tangata. Ia a wā fo i le tutongi ina ia e inisi o tātou whanau. Ia po o na i o tātou tangata e malanga mai o Kilani pe whafo atu o Wellington. Ia o lo o flat i le teimi nei. Ia e mana mi e le sosoani. Ia e o le nafo i tu. Ia e mana mi ana toi tutongi. E toi tutongi fo e lua la vaenga e toi tutongi. Ia o le si vaenga. Ia o le sosoani na o le aleauni e sosoani e le malo. Ia mo na i o tātou tangata. Ia pe o se a whai o lo o whiu mana o se tasi fo i tātou atunu e sila fia atili ia tu. Ia e mana ia le tātala noa. Ia e mawhai ono o sosoani e toi le whamalam na maina fo i. Ia o vaenga i o le study link. Mo le skola sipi la tu fue ia o le teminei lawa uma ona tapuni o lawa tapuni si skola sipi ia e taipei al mesa tal no atu foi e o atu isi a mais ia o tapuni si skola sipi ia a lo tala fo isi skola sipi o le tu wala lo mo na yo tato mo na fa nau o le fai ama va ai i le lisio skola sipi o le mana o le lisio skola sipi e ta o mai le skola sipi ia le teimi tapuni ai e ta mai fo il scholarship te me tatala e tele ala scholarship o lo ye o lo ye fo in scholarship e le oni scholarship a Victoria external scholarships ta tonu e mana ye le tangtanga ye o tato tunu e ia scholarships to tonu o le mato fo i university e le website e to tonu fo i website mato o lo ye fo i isi links e mawhai ona wa ai il tātou tunu e sila i fo i inisi fo i scholarship o lo offer ministries ia po le MPP ma me whapena ia po nisi fo i o ngaluenga ia po nisi fo i o tangata ia isi private donors o lo o fia fsosoani ia i tangata e awela to mta upu i tutono university ta tonu e ta walu se taimi o va ai ia e tele ana tala no ina yo tatu tangata a fai lima le sfulu i tu la o tau fai ia le application ai mau ai se sfulu afe lua sfulu afe
matua i mana ia. O te le le ilo o senga luenga. O te le o ilo senga luenga. E sfuru iti la, o sfuru itu la. Ai lo sfuru a fe maua. Te taula ona te tauna sui le va ai tatou. A wona va ai te le tingaina. Ai va ai anga iluma i le prize e mawhaiona maua le whaunga. Ia e fsoswani e fo i le latou tau mawhainga i te tono le universite. Malo. O to ia le vainga fo le malo le na te mo le pa ya on fu e mo to sa mo university. Te sui level. Le ai tu fu. Ia o le to ia le tu na sa mana ia le alu. Ia e talo na sui malo ia o le to ia sa ia le time sa ia vai tau sa tal no ina le tau sanga muli. Tu tau sanga muli. Tu tau sanga muli. Ia ele i maua i matu se tala le na fo itu. Ia atonu a fa ia se tala fo le na mana onga. Ia ona matu fa ilo tu le tato tunu. Ia ai mo le taimi nei ia ele i se fa opopo. Ia o le na fo itala. Ia e so swani mo na yo tato tangata. Lucky o ta mai tia na maua le na pe tau sanga na fai. Ia sa o le tu fu so soani fo i sa so soani o eni ia istangata na te le so soani ona sa fa au ma fa uma la tu tau fai. Ia ia si sa avele na vano ma vano e va ai pe mata o le a onga te tonu l'universite o se mena mo la tupe le ai. E na mai mau e lo le tupe. La o wha ngā e lo le tupe na tongi. Ia, e le se la tau me to tongi. Ia, sa. Ia, sa. Waringa, ona